Ya se oye, buenos días. ¿Ya estamos o no estamos? Otro día, vamos a ver videitos. A ver cómo va el Bitcoin. 100,000. Hijo. Déjenme desconectar aquí. Wow, está canijo. ¿Qué va a pasar con Bitcoin? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Estaba bien? Y de repente crash. Pobres. Chale, chale, chale. Entonces es buena oportunidad de comprar o qué? Cinco, 37, 60. Ah,
se le quita. Bye bye Bitcoin. Compraré, no compraré. No más, no más, no más, no más. Inga tu roña. Inga tu roña. Inga tu roña.
el zorro. Ay, ay, ay. Hay quienes dicen que Bitcoin ya no va a subir hasta el próximo año. Oh, rayos. Yo compré a 59. Ya está en 57. $57.14. 56.48. Esta ya vende. Ah. Vamos a pagar para cerrarla. No, ¿cómo no? Cafecito.
gustado hacerles un análisis de lo que va a pasar. No, sorry. ¿Qué onda? ¿Por qué no sale nada?
Es una trampa. Oh my god.
Para abajo otra vez. Pobre de los que compran Bitcoin. ¡Ah! ¡Canijo! A 58. Quedan ceros. Pero estaba en 65. Vamos en 58. Versos. Sí, ha sido un buen de feria. Estamos en 65. No, pues espérate que expire de la próxima semana.
if Meta goes down because of this, you know, the CapEx spend. Somebody's like, it's the glasses, bro. I don't think anything that... Let's see. There we go. Here we go. AMD Dizzle. Take a look at this. Absolute rocket ship today. 9%. A huge, huge upward revision for growth. Something you really have to know about AMD is AMD is a fraction of their business from data centers compared to NVIDIA. This is something we're talking about in the Meeting membership, the alpha report this morning. And it's something that when we go to the Meeting membership stock tab, because we have stock tabs, we can filter by AMD. And if we filter the stock tab by AMD, well, one thing that I note here is that AMD's net income is still substantially lower, still 1/4 of what NVIDIA's is. But the thing that could be really nice for AMD, and we talked about this, you know, on the fourth here, on the fourth, we wrote that AMD, in my opinion, is still scaling out their data center sales. And the benefit of that is they're going to be able to butter out their operating expenses. As they butter out their OpEx, because they're able to sell more top line without necessarily their OpEx going up, I actually think their margins are going to improve substantially on the net. So, you know, I was doing some projections here. If they can maintain this growth based on what Wall Street is writing up to now, on my multiple basis for this, it would be achievable. AMD could get to somewhere around $480, assuming, you know, demand concerns don't crop up, which obviously has been everybody's concern, but again, AI keeps sort of depressing. So, my take is that because data center revenues only represent, let's see here, represent 46% of AMD sales, as they now grow data center revenue at, you know, 80% plus, they end up buttering out their OpEx, increasing their net margin, which right now is just, 13%, which is 1/4 of NVIDIA. NVIDIA is 88% data center, so that's how they're getting these insane margins, because the appetite for data centers. So it just seems like AMD's got their hands on that manufacturing capacity, and so there's a lot of excitement, sort of revision up that's happening on Wall Street. The previous growth estimate for AMD was actually much lower. This was recently, you know, Wall Street numbers recently revised up, and the growth I was using was higher than Wall Street. Now Wall Street growth estimates have shot past my estimates. So it's actually like Wall Street all of a sudden is really bullish on AMD. Now for sort of moving in the day, something we talked about this morning is that in order to get the Qs to actually move up, my belief was, and we talked about this in the alpha report this morning, my belief was that in order to get the Nasdaq to go up, you would need both NVIDIA and AMD to move up. And NVIDIA lost 196 hardcore, so it's not a terrible surprise that the Qs are actually down. So you've got kind of a broader market that's quite red here. And look at Circle's bleed out. Circle's bleed out, here's on the week chart, is really just an example of a company that had this fantastic IPO hype. But this is what happens when a company has IPO hype and moves on momentum. And unfortunately, it's probably going to be years before you really get these stablecoins broadening out to mass adoption in markets. So you're seeing that pain at Circle. Now something else that I think is just broadly wild to me is that a company like Simon Property Group, which is a mall REIT essentially, is you know, sky high levels. You know, somebody's like, would you rather buy Simon Property Group or AMD right now? I'd much rather buy AMD. I feel like Simon Property Group is almost a short with levels where it sits. That's why I see in malls. Like, malls still exist, but it's remarkable. It's not competition for consumer. We're saying malls. Whereas AMD really has an opportunity to grow into this data center sales business. So obviously we also had a presentation from AMD yesterday. Some notes from the presentation from Lisa Su. Lisa Su argues that they have a very clear forecast from cloud customers. In addition to that, they have opening ideal plans in the works. You know, that's supposed to be later in 2026. Then we have, let's see, we can supply, so she's confident on supply for production. You know, that's why these growth rates as well. And the operating margin to get to 45%. It's in line with saying about buttering out OpEx. Items here is great. Overall, that's already growth. You see this. Inference is growing faster than training, which is also what here is this more mature transition, right? Inference is growing faster than training. She sees the total addressable market. I know people talk TAM, because TAM is the top market, but TAM of over $1 trillion by 2030 for AI compute, which is remarkable. Again, that small portion of their revenues right now. Well, less than half of their revenues right now are data center related chips. So she also said customers are not leveling off AI investments. Customers not quote leveling off AI investments. Like, all of this is fine until there's really market shock, right? All of this is fine until there's the shock. When stocks fall, the orders will slow rapidly. Because stock investors will start punishing CapEx spend. I think that's why you're seeing a sell down on Meta right now. And even some you've seen on Microsoft. And go look at Microsoft. So popping over here at MSFT. And Microsoft, you know, it's off its all-time high by roughly about 10%, which is not a big deal. It's still like fine, obviously. But no, on sale. Meta. So what's fascinating is Meta's already been one of the cheaper Max 7 plays. I actually argue that Meta is probably the cheapest Max 7 play. And right now, off all-time highs, Meta's down about 23%. So that is really what I pay attention to, because you know, Meta off all-time high 23%, MSFT off 10%. If these are both, let's say, off all-time high by 40%, executives are going to start thinking CapEx is getting punished, not rewarded. You know, as soon as you get people on the inside that say, hey, we're starting to get punished for more spending, that's when the demand lever switches. Now, once executives think this, then the demand lever for chips rapidly flips. That makes year-on-year growth targets very hard to achieve for chip makers. You know, what designers are called. Because you're going to negative costs, right? Negative costs will crash all AI chip plays. The thing is, right now though, we're not seeing that demand slow. Why? Because stocks are still near all-time highs, with the exception of Meta. Meta, to some extent, is a little bit of a warning sign for CapEx spend. It's really the first time we've seen this outside of Liberation Day, right? I mean, outside of Liberation Day, you've really not seen what a small cap over here. I think over here, went from 522, was this, a line right here, we got down to 460, 520, 460, 460, 520, you know, you're about 11.5%. So outside of Liberation Day, this is the largest sustained decline for Meta since the chip recession, which is wild to think about. Let's look back down a bit. Outside of Liberation Day, Meta has fallen the most, 23% now, since the chip recession in Q4 of 2022. If that continues, it's only a matter of time for investors to start to recoil against CapEx spend at other companies as well. I mean, to some extent, you're getting this frustration in CapEx spend also at Corey. You know, Corey yesterday, we had this ridiculously awesome call. Like, I'm really proud of it. Like, bounced off the back right away. It was like, it was insane. But the fact that we're climbing yesterday, $90 is 90, and we bounced at 90, breaking 90, is not just cool, but also something that I'm very excited about watching, because we've got MSA coming out. The MSA is wild, because the MSA is to show us how much NVIDIA is backstopping Corey. So that's going to be something to watch for as well. Still no final on that. So we'll see what's happening here. That'll be very interesting. But you know, long term, I'm not a big fan of these chip holding companies. I do think that, and watch yesterday, you know, some people watch the red title. That's the difference. But watch Corey yesterday. You see that I say, but Corey's hands on the wrong day. But you look right in the long term. You know, that's what's very interesting. It's in the long term, you won't back place. This is why when Corey was under $40, I'm like, hey, this is gonna be, like, this has really good potential in the short term to go up a lot with NVIDIA basically in production, right? The long term is like 2+ years. These will probably go backwards. So like, I actually have a warning note, I should say, on the alpha report, right? Like, long term, be careful about the backwards stocks, and I listen to the backwards stocks. Corey is one of them. So you know, if you reconcile what I say, like, hey, in the short term, you got like great opportunity with production under 40, but long term, my Corey will right in the long term is when that curve of CapEx frustration actually hits. So for now, of course, we don't see any slowdown. Of course, we don't see any CapEx frustration at a vast majority of companies. I'm actually going to start saying that Meta and Microsoft are a little bit canaries in the coal mine, which I think is interesting, because Apple is getting quite rewarded right now for not CapEx spending. Like, comparison, right? Apple is at all-time highs, and they are not, you know, seeing kind of declines now because of this, you know, lack of CapEx spending. Obviously, sell through so far, like, I was thinking these areas, great. You know, I was really kind of like yourself, that's cool, you know, cool device. But man, you know, it's like, if I spend that much money on you know, a phone that doesn't have multiple cameras that you're used to now on the iPhone, you're actually losing features. Doesn't make sense. So you end up with a Halo iPhone Pro, which is your 1 case, right? So yeah, it's a good report. That was cool. So yeah, anyway, somebody says, we'll go back to the we'll go last. But good for you. I know Insider spent $1 million on yesterday because they're trying to pump the stock here. It won't last though. Insider liquidity trying to pump up more. We'll have a limited run rate. Anyway, so I'm bullish on more like 68 cents. Like, this is a good trend. It's starting to like 6 bucks. So there's 5, 6 around there. They're less than that now, but the gains were up front. Now it's extremely high risk play. Very likely lead. So you know, you should run a calendar a year from now with Open Door and probably like sub $40. Wouldn't surprise me. If that's final business, I'm transformed, shopping. But anyway, so unfortunately, something touches on as well. This is short term here. So we really need it. We need both NVIDIA across 96 and AMD up for the Qs to go up, because AMD is just a small portion relative to the weight of NVIDIA. So this situation is very interesting. I would watch this by daily basis on this metal here. Now, let's go valuation on Meta so you can see how pricing is doing. So let's go jot down pricing on Meta, and let's go Meta, and let's see what it currently sit at. So if I dump this into here, I've got stock tabs, okay, and then let's go grab Meta and let's see what we have. So Meta.
Alright, so Meta right now, I have them at 1.16 meg, which is I think the cheapest of all the Mag 7. I can see what their financials are right now. I got 28.6. Wow, so they got a little Wall Street right now on EPS at the end of the year, so I got 28.6. And the forward growth from Meta, I'm looking at 15.4, 14.35, 192, 8.3 by 4 equals 17.5 against 18. That's not reasonable, means not huge off there. But if you got that 1.19 peg right now, which is very low, 1.19 peg based on 18% growth. Wall Street is at 17.6% EPS for the next 4 years, so 18% is just driven by round estimate. But one thing that Meta is going for it, there's duality, right? So the biggest risk is Meta is the first you spend too much casualty. Now part of that is probably because of Metaverse, probably due to Metaverse drunken sailor spending, and also has this mindset. Such says we rather overspend than miss the opportunity, right? So that mindset has people thinking that maybe he's careless with spending is the mindset. Apple all time high. So like Microsoft CEO says, hey, we're fine even if OpenAI investment goes to zero, minus 10% off all time high, right? Meta CEO, hey, we're going to keep spending even if it's wasteful, minus 2% off all time high, right? Apple, look at this Apple CEO, hey, we're doing nothing with AI capex, and what is it? All time high, right? So look at that difference that's starting to brew. I mean, Apple's valuation right now. Let's see what Apple's sitting at right now. Apple for comparison. Let's do Apple. Apple at 274 with 8.22 EPS and that would be 7.6. So that's actually going out a minute here. 274 divided by 8.2 per share at 33.33 times, and forward growth at Apple is, let's see here. Yeah, dude, not that great, honestly. So next 4 years, 9.35, 9.17 minus 1 divided by 4. I got 7% growth. With 7% Wall Street forecast growth next 4 years. What does that mean? That means Apple right now is selling for a PEG ratio of 4.7 peg. Very high. So Apple weirdly right now is actually getting rewarded, whereas these others are getting wrecked. No? So, oh wow, geez, nice. So you're going to just take fire, you're going to quantity shorts. And you're up 58% since then, dude. Congratulations, that's amazing. And Max here has a comment as well. So but yeah, I mean, when we look at this, Meta is probably your canary in the coal mine for the AI traffic cycle. And so, while on one hand, I love that Meta is cheap and it's a beneficiary of the advertising cycle. It's sorry, sorry, it could be a really big risk factor for a broader sell-off. I think what we need is you want to manage the if Meta, right? So we'll go hot take. If Meta keeps falling, it's going to be the first casualty of AI capex and will be the canary in the coal mine. Other companies will want to prevent becoming a Meta and will therefore cut capex spend before Meta does. Now that probably creates a buy opportunity for Meta at some point. It likely wins from advertising revenues as, OpenAI, Copilot, blow money on ads. But, if they're going to capex cycle, that is also going to become a risk for chips. So this becomes a lingering risk for chips. So ideally, best case, we crush the 3-month data coming out early December, Meta recovers, and the capex cycle can keep moving. That's probably the best case scenario. I think that's honestly asking a lot right now. So, you're asking about that, you probably actually be quite patient on that. All right, so now let's look at Sonder bankruptcy. What's going on over here? Marriott gets left homeless as rental company Sonder abruptly goes out of business. Wow, that's interesting. Let's see what this. So this year, we have Marriott gets left homeless as rental company Sonder abruptly goes out of business. Deal with hotel terminated. They treated us so poorly. This is actually really interesting because I was just reading about Ritz-Carlton developer going bankrupt. They pulled a lawsuit. What else happened with this on Marriott here? But we're seeing this happen more and more. Look at this $2 billion Ritz-Carlton Paris Down developer files for bankruptcy. So I actually pulled up their lawsuit and started going through it. Here's the bankruptcy petition. And what else was really remarkable about it, as I was reading through it, is they basically had this construction financing that they got arranged from a group called Madison Capital LLC. And Madison Capital LLC is like, hey, we're not funding your construction project. And the Ritz-Carlton developer's like, bro, we're not done building yet. They're like, sorry, you're bugged. We're not paying enough time. And so now you've got developers with Ritz-Carlton facility going through the bankruptcy program, bro. We need millions of dollars so we can keep servicing our debt. We have $644 million of debt. This is all we have to do. Debt kills, right? Here's Madison claims that their obligations are fully funded and no funds remain to complete construction. So all of a sudden, this lender bankrupt basically this business. We're trying to build Ritz-Carlton. And you know what's on and they're literally begging for right now for $6 million. And you know what $6 million for? Think about it. What would you guess the $6 million for? They're asking for $3 million. They're financing about 6 advanced right away. You see this right here. So this is where they're asking for $3 million right here. $3 million total commitment in a DFT loan. They want $6 million immediately. Okay? I want to ask, what do you think $6 million for? This is going to piss you off. Okay? You will absolutely punch the air in years. Okay? Like these $6 million. When I first saw these $6 million, you're vendors, you're $5, you're construction project, interest money, right? Like you keep construction going, right? Folks, the $6 million, you want to know what it's going to go to? The next total cost of legal assistance required within the first 7 weeks will be $6.5 million. In other words, we want you to approve us borrowing extra $6 million just so we can pay for structuring our bankruptcy because the attorneys paid for $6.5 million. Like, dude, this is insane, man. Like, this is what this is so recessionary. I hate to say it, but like a Ritz-Carlton developer, $644 million in debt, and all of a sudden they get a rug pull because one of the lenders like, sorry, bro, we're Madison Capital LLC. We don't believe in you anymore because we got this or private equity is tightening or whatever. We're going to rug pull you. And like, how do you file bankruptcy before you do anything? We're going to have to raise $6 million to pay for attorneys. This comes as Max so nice donates to the live stream here. Check out Sonder. This is what we opened with. Marriott gets a homeless rental company Sonder. I just want to be clear. I'm nervous. Okay? I'm not happy about where the economy is right now. I really think people are going to get absolutely wrecked with debt. I'm here over here and people like margin call. And like, this is like when we had to deal with last year. Yeah, I know it's sexy to be a margin situation day, but dude, like, see, I got to deal at some point. It's not stuff, man. Holy smokes, we don't have right now. Oh, look at around the world, like homeless. When they were evicted with only hours of notice, as Marriott backed Sonder filed for bankruptcy, creating a vacation nightmare. So just so you know, Marriott only operates like 2% of hotels. Marriott is a brand. It is not actually a hotel operator. Founded by Mormon's great brand, but Marriott doesn't operate this stuff. Marriott is sort of like, hey, follow our rules, use a brand name or app, Bonvoy, all this type of crap, whatever. But it's not actually a hotel operator. And I think you say, oh, Marriott, you're just like a brand. But they're not the brand. They're these individual investing companies that end up operating these businesses, and those end up being ones that when they go bankrupt, Marriott's watching their hands like, not a problem, you're bankrupt. It's just a random brand. But it's because people who are staying at these facilities, they don't know. Of course not. Most people don't know that about Marriott. I mean, now you know. But look at this. This is the filing for this business. Sonder Holdings to complete immediate wind down operations. Okay, so this is really holy. So this is what I talked about with the Ritz-Carlton facility and the development. They filed a Chapter 13 or 11. They filed reorganization to try to buy time to keep the project going. Sonder's like, peace out, homies. We're out. And take this. Operates a global brand. Well, they're brand. They actually operate. They are brand. Designed for apartment. What is designed for apartment? This is the thing. People went crazy buying apartment buildings like South Florida, Texas, stuff like that. They bought these older areas, and now the rents are flooding on them. And they're begging for liquidity to get out of these projects. And like that's why we love this family. We spot lots of things in underbuilt area. And realizing the challenge times. Well, people actually providing housing. We like nasty order homes. And that's not good housing. People like housing. Okay, well, today announced winding down operations immediately. Expects to initiate chapter 7 of the U.S. business. The company has to initiate its with international countries in which it operates. Sonder faces severe financial constraints having to do with prolonged challenges in the integration of company systems and booking arrangements with Marriott. Whoa, they're blaming Marriott. They're like, yo, your Bonvoy app sucks, bro. And folks, they're literally trying to blame Marriott for their failure. So your Paris Valley and North Scottsdale has been been areas by the way. The new flex is in Cape Creek and North Scottsdale. Watch here. Interesting. So Tom from MySpace says, think he said has no debt. Crash has no bank debt. You have a small amount of outstanding bonds for people who are investing for rounds, so you get a fraction of the yield version. You have no bond debt. I was saying bank debt, any bank debt, which is valuable. And if you have a fraction of the last, you've got 80, 90 something assets. Then you've got 19, 20ish or whatever in bonds, so it's a fraction. So look at this here. So Sunday, remember Marriott International has training licensing. Oh, Marriott rug pulled on Sonder. We can all of like any of using the Marriott brand as well. Company evaluating sales business through financial condition or always comes down to debt. Companies engaged with financial parties, but ultimately unable to execute a viable transaction for its business to obtain liquidity. That's what it is. This is always what happens. So this is how recessions happen. Is people are maxed out on debt, and then all of a sudden they start pointing fingers. You know, Ritz-Carlton guy goes, Madison's fault. They lied. They didn't fully fund. And Madison's like, yo, it's our fault. It's private equity. We got more nervous. And then you start seeing who's swimming naked. And all the cards start falling. And all of a sudden Sonder's like, crap, we don't have money properly. Marriott's like, well, you guys are getting back experience. So customers, we're feeling like you guys cut off. And Sonder's like, bro, your brand was screwed. And Marriott's like, that's why you shouldn't have that fund. Like, no, we were so far in debt, we couldn't get liquidity. And then Marriott's like, that's your fault, not ours. That's what happens in this kind of stuff. You know, they consume each other. We're at a stage where liquidation is the only path forward. Unfortunately, our integration with Marriott International is substantially delayed due to life challenges and linear technology framework, resulting in unanticipated costs, as well as a sharp decline in revenue arising from. Yeah, this might sound like a bond system. That's crazy. Integration of the bond system. We're not deeply arguing for employees. Additional information to come. Wow, dude, that's wild to me. So now this is where you're getting out the stories of people going to these hotel chains, and all of a sudden you're literally getting kicked out. Now that's next level, honestly. That sucks. To be in a hotel, PLD trying to maintain a visual diagonal down street after Marriott hotels and Sonder hotel broke up with each other. Random Sunday posted GTFO hotel room booked for three days in Montreal. Oh my gosh, super dramatic. She's retired tech executive in the middle of the city in New York. His wife, daughter, newborn granddaughter, and Sonder apartments. The company brought them out of business. Wow. I mean, if you were a tenant, you know, not a hotel tenant, not a hotel tenant, probably fine for a while. Something buys discount. That's a great card pricing again. Travel influencer claims to be homeless because of license. All right, got side pictures, whatever. Okay, so I wonder if they have financials. They might not, right? Company. Sonder Holdings financial filing. This is wild. How did I name it for? Did they go file or something? So this is the quarterly result. Here we go. SEC press release Q1 25. Why did they stop with financials? So this is their Q1 filing. This is what their balance sheet. You always look at the balance sheet, right? Much more interested in the most people like in the balance sheet. That's right, really.
Oh my lord. All right, Q1, Sonder Holdings. This is something around here. Like, what kind of area the coal mine was there? Because, just like my that might be early, but at least he's right. All right, let's see here. So current assets. Let's see here. Total assets bill. Okay, so I've got cash here. Very little cash. Already noticing that. They've got $20 million cash, $40 million restricted cash, restricted aside for construction obligations. I've got current liabilities of taxes, accrues, payables, operating lease liabilities. Might have to take the deferred out. If I take the deferred out, I have $283 million, $283 million of bills to pay, and cash available of $66 million. Q1 25. The writing is going to log this. By the way, you can look at this. This is like, it's not hard. I thought deferred revenues, deferred revenues will now become actual debt in bankruptcy. They have to pay back. These are going to be able to fill that, right? Look at this. In the first quarter of 2025, they already had no money. They had $283,000 bills in debt, and you only have $66,000. Okay, you have $4 of short-term debt for every $1 cash back. You're screwed, man. Absolutely screwed. Some of you are saying the color is your tally. It was a cheaper price, the quality of the room is net. Yeah. So you have to quality starts suffering. They get pissed off. They don't have money. So they don't have money here to upkeep the rooms. What's the revenue? The revenue's taking. So that's another problem with this. You got 118 mil versus 133 last year. That's 12% decline in revenue. So the revenue's a long year. This is like Sears. They didn't operate business profitably anymore. Look at this. They take the integration charge here. $1.5 million. Maybe I'll just spend a little more on that. Geez, that's cheap. That's right. Maybe losses. $56 million in losses. So statement of cash flows. Statement of cash flow. We have negative $4 million of cash flow plus $5 million of cash flow. And this was in Q1. And how are we taking on? Well, actually, they got a little bit. $250,000 in time. So like, it's here. You know, this is just an example where the revenues on Wall Street company going bankrupt. It's only now going bankrupt. It's literally liquidating. At the same time, you got this Ritz Carlton developer going bankrupt. And you know, Max Green as well. People talk about that. Phoenix Homes 50 times. But the reverse mortgage explosion for seniors is exploding. Which is crazy because rates are high right now. But someone implies that people are out of money. So you might not know what reverse mortgage is. I'll give you a quick explanation of it. Let's say you're sitting at home that you own free and clear, or you own $100,000 down, whatever. But it's worth $500,000. You can go to a lender and say, hey, I want to borrow up to $400,000 against this property. And what you do is charge me interest. But I want you to take out the equity out of the property, and I want you to give me money. So you only squeeze equity out of the property, and make you're basically shrink every single month. And when you do that, usually it's usually $165 do this. We do that to get stable cash flow for generally the rest of your life, but it depends on how they actually out and they have to whatever. So you get stable cash flow from an annuity based on your and you use that to live. And so reverse mortgages are skyrocketing now. At the time, interest rates are absolutely ridiculous. They're very, very high right now. You have people that are broke. When reverse mortgages, cash trap, never seen reverse mortgages. Controversial prices, controversial loan, that's financial crisis. You know, as people trying to get me, starts skyrocketing again. Yep. So reverse mortgages have this year. Lending costs are inflation way on heavier old people. Reverse mortgage borrowers typically 60-year-old with cash flow lender exchange rate home. Correct. 80 is a typical borrower who does reverse mortgages. Retired with Washington State, $18 a month from government money. Then got reverse mortgage finance in America 11 months ago. Who's trying to build new dental crowns they struggled before and ended up using reverse mortgage to pay for it. Yeah, it's like basically the needle broke camel's back. You know, it's not broke camel's back. It's so many cuts. That's actually why I believe that right now we're not in a soft landing environment. We're actually more in a slow bleed economy. So what I mean by that is I think the economy that we're in right now is like plane. That's hey guys, everything's fine on the plane. It's coming for landing. Like, this is a plane analogy. Like, this is a fire tail. Because half the plane's on fire. It's a miracle. It's still flying. So that's a little graphic. So I like slow bleed analogy where you're walking through the desert and you're harsh and you're bleeding out with legs. And it's kind of like, don't worry, everything's fine. It's like you got last minute optimism. And that's what the economy looks like. In fact, there are two lead images I want to show you. The first one is the face of this person walking through the desert. It's this. I don't need it. And then the second is Jerome Powell. And there's now leaked footage of Jerome Powell driving through the fog. And you know, one of these are like Russians driving through the fog. And as the saying goes, it ends exactly how you expected it. So I'll just fast forward in here. And you've got driving through the fog, and then they'll like, oh, like I guess messed up. Now, you know, obviously, you know, we change but like the analogy is there. That's present. It's like, you know, Fed doesn't have job data, so they can't properly support us. You literally have stock assets this morning, like, now the economy's doing bad because the debit crash shut down. It's like, bro, that wasn't the strong, but it's over the edge, man. You have whatever. And anything you make the argument that stubbornness because he wanted to set layoffs, you know, the risk they gave up, the license deal, production force, contributed to one thing shutdown. So weaponizing shutdown. It's not backfiring. People are very frustrated with this. These are problems. So it's not surprising that you're seeing more and more of these bankruptcies now. Now, Sonder, the Ritz Carlton bankruptcy, and stuff in reverse mortgages. It's a scary, scary time for liquidity. And that's what we have to pay attention to. Is people think that everybody's rich and everybody has money. Because, you know, look at these charts that are like, oh, hey guys, we thought, you know, all this money's in the money market. Like, everybody's rich and all this money goes into the stock market. That's the easy one. But people forget that this cash is usually money that Microsoft or Nvidia has. These are normal everyday people. They're using a lot of it. Yeah, background stock, but it's not going to help the traditional consumer, everyday American. The everyday American is through right now. That's why you're seeing things. It's called Sonder, reverse mortgages skyrocketing. It's just a matter of time before rates actually come down when we have a refinance boom. And it's not a refinance boom where people are refinancing their home because they get to go invest. People are going to start refinancing their homes out of desperation. That's what I'm really worried about. Not everything will go down if there's a market crash, but that's one of the reasons why I keep looking at the mortgage lenders, for example. Because I think mortgage lenders will go down if there's a crash. No doubt. They will have probably raised rates from desperate people flocking to mortgage lenders, getting possible money that they can't at home. You're already seeing some of that with these reverse mortgages. It's why it's just a really crappy time. You know, that's okay. Okay, so now we're going to look at some of the data and see what else we got. But this is like the ND surge so far. See, it's still really strong right now. And I get it. You've got a lot of enthusiasm. AMD has also done this phenomenal recovery for us. You know, it's under one peg for a very long period of time. And now it's still actually sees new growth forecast still in the mid-1 range. It's pretty impressive. So, Max says, it's okay, guys, it's like this. That's true. But I don't somewhere. Oh, yeah, that's right. Squeeze out this level over here. Like, yeah, sorry. Anyway, so these are all math problems. And it's easier to ignore because it's so much easier. So, it matters. But, it matters. So, okay, let's see here. From so here, every time I from selling the same AI agents, right? What actually I'm worried about is I feel like a lot of AI companies right now are just pumping chatbots, and eventually everyone's gonna have a chatbot. Like I absolutely zero loyalty to chatbots. I really care zero. And you know, what I do is like I'll just pump chatbots, and I sort of rely on output chatbot output yourself. I look at them like I will really best. And one of the other is the real I don't care. No loyalty to chatbots. Why would I? What do I care? I don't care at all. So you know, my mindset is if all these companies, these AI firms are selling or integrations or wrappers for chatbots, probably have problems with some software valuations over time, which is very relevant. AI is really pulling up the whole market right now. That's frustrating. And Canary Gold and Meta. I don't like watching Meta as Canary Gold. I think I'm a little on that. There's unfortunately do think that I like Meta from an advertising point of view, but I do get nervous that they are how should I put it? They're the first to roll over. If anything, it's just a little warning sign for the entire ego. Oops. Right. So then let's see here. Go back into that piece. First, let's see here, enterprise. No, that's also true. Enterprise. Well, it depends because some argue that you actually have more in a second because you're trying to get better actually hands on. Because then you have rooms that are already going down, and then you have to more. So you know, some actually are advertising better in a second. Who knows? AI agents multiplying, Slack has one, Snowflake has one, Google has one, they all come through the same thing, forecast sales, customers, blah, blah, blah. Everybody's got AI, Salesforce, AI agents, blah, blah, blah. You know, there's actually an interesting piece that I think worth looking at. I saw yesterday. Let's see here. Bookmarks. Yeah, here it is. It is The State of AI by McKinsey. So, could be kind of interesting to look at. McKinsey, State of AI. And, State of AI? Is that, yeah, you have it. Alright, perfect. So I'm down with this. They got full article on it. I'll just run the website, so we'll look at this in a moment. But initially, some of the things people are talking about regarding State of AI, of course, this idea that, okay, you got these ubiquitous agents that everybody has. But how is that differentiated product? Like, at what point are we overdoing how much of the same investment we're making and for what good? That's what it is. So, let's see what I have to say here. In 1 second, we'll pull it up. This mouse will be perfect. So, you guys can't well, that's where money comes from the money markets, right? You know, like, you gotta remember that the recession is really the claim for earnings. And the people who suffer the worst in recession, particularly the consumer. You know, people like these big companies like Facebook, Apple, they all been in recession before. You know, in the iPhone 1, which I just said, basically launched into recession. I remember 2008, iPhone 3G, like, sales still happen. They still have their really good profit margins. Good businesses survive. So, you know, they keep spending. People get through recessions. Anyway, State of AI 2025, agent transformation. Almost all stories are organizations using AI. And many of these but most facilities using AI for enterprise like key findings. Let's see here. Most organizations are still experimenting or planning based. Look at that. 2/3 say organizations have not begun scaling AI yet. Like curiosity, agents, 60% say organizations are experimenting with agents, positively engaging in impact. Response support, use case costs and revenue benefits. Just 39% report EBIT impact. Well, right, because layoffs really haven't even started yet. 80% of companies set efficiency as objective in their AI initiatives. But the company saying was 9 AI office growth organization has additional objectives or objectives, right? How the AI performs and use AI transform the business, what's the redesign workflows, response to their expectations of AI's overall impact in a year. Right, only 13% right now see the impact or see AI supporting workforce size. Most people think the same or down. Okay, so reports, let's see here. Use of AI, use of artificial intelligence, just things like it's almost like what you get to is everybody's using it, right? Many organizations are experimenting with agents. Planning to use in a year, not all. Oh wait, agents are the past here. Agents, AI agents have the buzz. But usually only one or two business functions. Looking across the entire landscape, use of AI agents is not yet widespread. You got to like contracts and great potential, and then it's a hype cycle. There's currently out on the ground. Yikes. Let's see. When it comes to agents, it takes hard work to do well. Yeah.
believe that. Let's see, virtualization AI uses in pilot phases. It's a little bit of a warning too, on top of what you're seeing with, artificial intelligence. Boom, there you're on, like, I don't want to bearish AI, it's like, it's very hard to hit sort of a peak, if you will, and be perfect about it. But, I will say, it's something that, what happens, everybody's using chatbots, and then the other stuff is okay, we got our encyclopedia work done now. The rest, it's kind of what you're seeing here, hate to say. Okay, so let's see if I can download this document, sign in, okay, sign in. Let's see, alright, what else do we got? Organizations increasingly using AI in multiple functions, that's fine. You can see the number of functions that they're using that, like, people know about it, but not using everything. Small companies have to integrate AI deeply across workflows. And you have to companies with revenue over scaling phase, versus 99% less than. Larger companies lead scaling. What makes sense to be older, like big corporations versus small business? This is how like small business is. Small business can't afford to pound here to, build a craft together. So, what happens instead? Well, big business eats small business for lunch, and it's root, as small business. That's sad. Most organizations AI agents are affected by your EBIT, respondents, quality objectives, majority say that AI improve innovation or customer satisfaction. Okay. Respondents most commonly report cost benefits, decreasing costs. I mean, this is fair, it makes sense. That cost benefits, you do more with like fewer people. That's just totally acceptable, so that's not a surprise. Respondents report greatest benefits from AI in marketing. Yes, I actually agree with that. That's why the marketing side is so interesting companies like Netflix or otherwise. So, small business is not really like data fair. So, let's see. Nobody knows winning, like I'm going to add something so revolutionary around 6 cents alone on food. Stop. Alright, last year, Gen AI was no longer novelty. Okay, old news. EBIT, progression, more real results years ago use technology. Okay. Organizations with AI agenda seems like I agree with this. I feel like we're all in the others. Of course, I see much change. High performers, if you're using GPT, who cares? Everybody does it. It's like, that's not differentiating anymore. Freezing workflows, boring. High performers, tend to have senior leadership, 6 minutes, AI initiative, fine. Alright, expectations vary, aspect on workforce, everything is like not using every AI is becoming more common as challenges materialize. 51% of response to AI has at least one negative consequence. Nearly 1/3 reporting that came from AI inaccuracy. Why is that? Second most common issue is not okay. Inaccuracy is one to risk. Second most common is not among the most common negative. What's the second percent? Okay, let's look. Okay, risk. Cybersecurity and inaccuracy. Oh, explainability and no interesting. Okay. IP infringement. Let's see this love. Yeah, I know that performers responded to serious issues impact to them more just evidence of peers. Also, likely more negatives. Interesting. Okay. Research suggests full promise still remains ahead. Most organizations still navigate through transition. They're not yet realizing enterprise-wide financial impacts. It's more like a catalyst to start trying to make change. That's fair. And this was an interview with what? 1993% of 105 nations. 83% said they work organizations with more than 1 billion revenues. That's pretty good. Pretty impressive. So, yeah, alright, this is interesting. A little continue there on artificial intelligence. Okay. Well, for rights, data starts with million. Robotics, we're so excited about rights. Something comes pennies, data center, good salvation, and education, and right. Let's see what we have here. That's the same sold up. Yeah, buddy, is that 10%? Yeah, it's still true. We're selling the alpha report this morning. Like, it's selling the alpha report this morning. We're use green. We really need maybe a hold if gains or go up. And Nvidia, the rate 196. So it's below here, so we're going to use. Hopefully, we're done here, but that's why it's like a moment. It's a little bit of Meta down 25% on the day. Solar drops another 3%. Core plus 90, then rejected by 90. Yikes. Nvidia holds on nicely. Gnarly. Okay, let's go see then what the journal has for us. The journal. Okay, so we got. President increasing quarter range for cut. Yes, we got that. Capital, as a director. Boring. Oh, here we go. Democrats release new Epstein emails referring to Trump. The White House says the Democrats are just cherry-picking messages. You know what's pissing me off is that politicians literally run a campaign, and it's not exciting. They all do it. Like all politicians just lie your face, and as soon as they get in office, go stay in office and don't get embarrassed. And they say, but I'll run a campaign on transparency on the Epstein files. And they say we're going to release the Epstein files, and they're going to and then they're going to do all the Epstein files on everybody's desk. And they go to the Epstein files, and hey, we've released video footage of Jeffrey Epstein's jail cell. And then they're so like dumb at releasing this footage that they don't even realize that 4 social media where an entire minute is missing. And they're like, oh, that's the camera turned off for a minute. Really? Because the metadata says you actually edited these clips together in Adobe Premiere, which is software. And as soon as you get exposed on that, you're like, you don't think there actually are no Epstein files. I'm like, what? You said they were on your desk? Oh yeah, we're just overwhelmed. There's a lot of things on our desk. We didn't realize there's actually nothing there. Oh, okay, all right. And it was the murder justice. Oh, by the way, we just reduced Maxwell, who sentenced 20 years for sex trafficking, to a minimum security prison. Oh, and by the way, we arranged this murder justice interview for her, where we released a full transcript, and she just happens to be really forgetful about a lot of things. Like, hey, Bill Clinton was there, Bill Clinton was there. And she's like, hey, Bill Clinton's there. She's like, I can't remember. It's been so long. I'm not really sure. What about Donald Trump? Oh, no, Donald Trump's not. I know for a fact Donald Trump's not involved at all. We're going to post that person now. It's all reported. It's all charade. Like, they're treating us Americans like we're dumbasses. It's really frustrating. Democrats, alright, so we got House Committee, new emails coming out, new emails, a selection, thousands of documents from Epstein State Congress, including 2021 change between Epstein and Maxwell. Years after Epstein and Trump had a falling out. Okay, this is years after they had falling out. As well as messages with a journalist. In a successful email, Epstein wrote to Maxwell, I want you to realize that dog hasn't barked is Trump. That dog that hasn't barked is Trump. Some victim was really spent hours at my house with him, and he never once mentioned it. Interesting. So, yeah, this suggests, that Jeffrey Epstein is sort of like recalling his discussions with, past with Donald Trump, and in 2011 at least, he's suggesting that Donald Trump has been with some of these likely underage sexual victims for hours, and it's never come up before. And this could go two ways. This could be Epstein trying to frame Donald Trump in 2011, although well before Donald Trump was president. Maybe this is a way to try to set extraction of money from Donald Trump, or maybe it's true. We don't know. Latest emails anyway, from gmax at lmax.com, and then the Jeffrey Epstein email is gvacation@gmail. Interesting. And then gmax writes, I've been thinking about that. Ellipse. This almost does feel a little funny. Kind of like, hey, maybe somebody, hey, you know, really all this Donald Trump, and it's like, yeah, he has been. I do also see these Epstein people like conniving like chasers, but that doesn't necessarily mean that Trump was there. Both be true. Trump did their victim, and then Epstein and Maxwell are like, hey, we gotta use this card. Yeah, we gotta use this to raise money. So both be true. Trump did their underage person, and then these chasers try to use that as leverage over it, right? And then of course, people in the chat, this person here, progress. Epstein, you still talking about that guy? I hope you're being sarcastic because this is obviously breaking news, but that's literally the line Donald Trump uses. So I think you're being facetious by using Donald Trump like Epstein. Are you still talking about that old news? And it's sort of like, who cares? These new information keeps coming out, and you're suggesting that why you're still talking about that. It's like trying to put down Americans who are finding out more leaked information about how there's more trickery going on. And y'all are terrible. Anyway, West Republican say her name is Virginia, who accused Democrats of slightly leaking emails. The unnamed victim references emails to later she's dead, who revealed that Trump was not involved in any wrongdoing. So they're basically trying to fill in this idea that, oh well, that victim was Virginia, it wasn't some other girl. It was Virginia, and she says that he couldn't have been friendlier, just like I was saying, might happen, whatever. That oh, this is nothing. And of course, they tried to shove this on the rug for President Trump. It was going to get files on day one. Whatever. She got a suicide, quote unquote suicide, right? Hey, we got her story. We wanted to talk anymore. She happens to get disappeared, like Epstein got disappeared. Well, it's a lot of people like, hey, the reason he published anymore was because she was pressured by either Trump's sites or whatever. Just like Maxwell, basically forced him to go on record to make history. Who knows? Lazy. But the back emails were the House Committee and the House Committee work. Obviously, the here we like out. But I mean, there's cherry documents very quickly. It's not right. Well, I mean, like what do you want? Every single email about paying bills or housekeepers or one Trump. When some said you would expect the documents to be shared. Here's a big Mar-a-Lago. You guys talk about recruiting Epstein girls from workers who work at Mar-a-Lago. Trump said he asked me to resign. Never ever forcing you about the girls as he asked Maxwell to stop. I mean, this is 2019. This is fourth quarter. This is when Trump was president. So it's unclear here if at this point how the story's trying to get framed. Within the years of comment, Epstein was arrested in July. Trump said he had fallen out with him. After leaving the club, Epstein said he was a member of the club. Wouldn't try to get political. So he's always so the Republican argument is that explicit statements about Trump was well aware of Epstein's illegal behavior constitutes cherry picking because it's only mentioned in some emails and all of them. Best thing to do. What kind of things that never mentioned Trump? I mean, that's why I said as well. Like, of course you're going to cherry pick. That's the juice that you want. Like, but that juice is bad. It's still bad. Like, make it less bad. Release the Epstein files. Let it explode. Make it all that. We're going to do up there. It also was more like our president participated in child molestation, rain, or the best. New one did nothing. Bill Clinton also took numerous Epstein files. Yeah, I think that's a funny reply. Like, I mean, they're trying to rephrase what they're saying. That this person's Bill Clinton was like, but that's also funny counter argument. It's like this person's crook. Yeah, well, this person's also crook. Okay, like, just one person's back, or another person's back, or another person's back. Doesn't mean both are wrong. Like, both are wrong, right? Cherry picking. Why are there any cherry picking? Why are there cherry picking in the first place? Yeah, this is like short stocks. That version incoming. This person's like, oh crap, we're not getting some new tariffs, so we stop talking about Epstein files. We're gonna get some new liberation. What's that phrase? Stop talking about Epstein files. Liberation, maybe. Who knew we would be able to wrap the Epstein files back to stocks? Nothing like Wall Street Journal comment to help us do that. It's gold, baby, it's gold. Oh my gosh. Okay, missing email. Let's see, there are 3. Mar-a-Lago. The dog one. Okay, let's see this email. Epstein files. Okay, the dog, the member. Oh, interesting. Okay. Okay, so actually also here's an email, so let's look at this email. So this is from Michael Wolff, from Michael Wolff. I think you should let him hang himself to Jeffrey Epstein. Oh my goodness. Okay, wait, first email. I hear CNN playing ask Trump tonight about his relationship with you. So the reporter says CNN asked Trump about his relationship with Epstein. You're on air where he's from afterwards. If you were able to craft an answer for him, what do you think it should be? Jeffrey Epstein.
Michael says, don't copy the answer for him, let him sell. If he should let him sell. If he says he hasn't been on the plane or the house, then that gives you valuable PR for political currency. You can hang it away that potentially generates positive benefit for you. Basically, what he's saying, like, hey, let Trump say that he's never been on the plane. And then you really start showing that he actually was, and Trump was a liar. That's basically what he's saying. Now, that's very interesting because it shows the Canadian is like Epstein cold, like you want to do, but it also helps explain why Jeffrey Epstein got disappeared. Gee, that is pretty crap, man. Oh, yeah, your politics are dirty. Of course, it's possible that when Jeffrey Epstein is a great guy and has got a rock deal and is making political correctness, which is the outline of Trump. This is like in 2015, 10 years ago, you know, he's just taking advantage of by radical Democrats. This is just, oh my gosh. It's never ending, you know, it's kind of stuff, it's like, it's a head shaker. That's all it ends up being, it's a head shaker. We look at this as like normal everyday Americans trying to make a buck, trying to, you know, get ahead every single day. You know, trying to invest, anytime y'all think about it, you buy out for it, you know, looking at how many followers back, and the house hack really starts to help community ecosystem, whatever. And, boy, like, we're trying to head, and this is the kind of stuff going on in all the suits, and the lies, and the theft, and the murder. I mean, like, it's stuff Sam Altman answers murder questions when you ask about murder, with Tucker Carlson, you know, like, oh, yeah, your employees want to kill themselves, huh? Who's back on the product, really sensitive time, fundraising, huh? I don't know, we should, like, go over and say, like, I would never do my show. I don't know, but it's scary, because we just call it, like, looking into the outside, and it's scary, because, you know, sometimes these conspiracy theories just end up having a whole lot more truth when they go on, and I don't know conspiracy theories, and we just listen, and we just listen to more, dude, we are so in the dark about shit, these people do it always about money, and political power, scamming, just sad. Alright, so, what else we got going on here? Let's go see if AIM is holding up. Okay. Really questions really exists. Okay, really does. Alright, so. Yeah, Q's are really dumping. Wow, dude, I have course around 6.10. If Q's go down, what level do you can go to? And I said 617. Look at that, 617.81. Wow. Here's a factor again. I really think it's another thing, Harry. Because its valuation is fantastic. So you don't have a high IQ if you're not experienced. Well, I mean, I always thought my IQ was pretty good at room temperature level, so, you know, I've always been impressed. I can't remember temperature. Usually like 67 in here. And I thought it was a good IQ. Alright, so let's see here. Alright, so Bitcoin's also coming off this one right now. You have Bitcoin coming down, nice level, down, we got 1.14. And I want to pull the Meta investor relations piece. So if I pull Meta, and we grab their last, look at the financials. Earnings release, 10Q, and that's quarterly release, 10Q. No quarterly up yet. Okay, let's go with Meta, 10Q, 11, 12. It's already 11, 12, isn't it? So it's like 6 cold. It is. It is cold in here. And I do that because there's some lights in my face that get very, very hot. You know, and they start sweating. The last thing you want is to look like you're sweating on live stream. That's what people like do wrong. Like, you don't look bad if you're cold. You look like crap sweating on you. So, like, it's better to lean toward the cold than it is to lean toward hot when you're doing. So the finance chart here, the income tax chart here is really what obviously paying as net. But let's just ignore that for a moment and look at income from operations. It's actually very, very good. I mean, look at income from operations, 25.5 by 17.50. We can increase 18.3% year over year, which is phenomenal. You can see our R&D is really popping off though, which this creates those metaverse style concerns, right? 35% over here, which is great. And then obviously if I go 51.2 by 40.5, I'm up 26% on top line revenue, which means we're increasing R&D more so. But look at our margins, 96 by 7.5. Their margins drop. No, the cost is about 20.8%. That's cost improvement though. 1%, 1.2% leverage over there. I'm reducing the cost, which is great. The G&A help up over here. You can see exactly what's going on with our G&A. But the thing is, this is coming with a lot of money. And they're being very smart to keep this, you know, recent data center. The $30 billion off balance sheet data center is absolutely brilliant. We broke down already because they can cancel the lease commitment in tranches, and they're not liable for that, which is really smart for them. So going down. You know, current expenses, current liabilities. I got about $37 billion in expenses, which roughly matches what we have marketable. I got $44 billion in cash, which is actually really impressive. Plus another 17 bill coming in. That's, you know, that's 44 plus 17. That's 61 billion. And bills of the bills pay are 37 bill. Total bills pay. They do have long-term debt. 28 plus 12 plus income tax relief. Like something else, but 11 plus 12.1 plus 28.8. So 52 long-term, right? Still 52 long-term. So they can't pay all their debts, but makes sense for balance sheet. Wow, that's quite interesting. Oh, wait. Okay, so talked Epstein, AMD we talked about bankruptcies. Now let's see what else is going on out there. Okay, what's this? Centrad. Okay, Epstein alleged Trump conduct, GOP lawmakers. We got a fight here. GOP lawmakers released thousands of files related to Epstein. Oh, really? Or at least none. Cherry ones. 23,000 pages. Oh, wow, okay. So the Republicans look at all the donor cherries in it. That's interesting. In one exchange, Jeffrey Epstein apparently pitched all the transaction related to 27 for Trump. Apparently, letter recommendation was attached. Carolyn Levitt said that Trump claimed he picked Epstein out of love being free. Right, because we believe that Mr. Propaganda. Democrats selectively leaked emails to create a fake smear. Well, this is interesting. The Republican response. Hours after they released 20,000. Wow. Oh, yeah. That'll be interesting. See what else is in there. So finally, some more emails. That's actually very interesting. Alright, so Republicans are freaking out about these 3 new emails that came out regarding Trump and Epstein. Because the 3 emails look bad. The Republicans are like, look, you're cherry picking data. And of course, why are cherries in the first place? If there's nothing there, there would be a cherry single email. So in response, Republicans are now actually releasing more of the Epstein files, but the ones that they're picking. So Democrats pick 3 with cherries in it, which we go through. And the Republicans are like, oh yeah, well here are 20,000 more documents that don't have anything sus in it, presumably. 23,000 pages in those 23 documents are now being released by Republicans. Obviously, that's time to go through. But a lot of people say it's just a distraction because Republicans are actually embarrassed by these new emails that are coming out. And of course, Carolyn Levitt, who's essentially the Minister of Propaganda for Donald Trump, says that Jeffrey Epstein was kicked out by Trump. Trump knew he was great. But the emails, a little sus. Okay, so let's just keep evolving, huh? Well, it's not evolving, it's stock market today. The market is like devolving. Somebody says what's going on with Lyft. I don't know what's going on with Lyft. Is it getting a lift or is it getting dumped? I would like to know. We'll find out. Lyft. Lyft. Oh, Lyft doing actually quite well. I already made a deal about Lyft. When it was working out right now. It was $6 million. Tesla should really buy Lyft, and Lyft finally taking out a little bit. But I still think that would be great because then Tesla would get access to all these customers. You have to remember, customers, a lot of customers aren't like, you know, big Tesla fans necessarily. They just want to ride. That's what they're right. When it would be real estate number. And this is right interesting. So okay, let's see here. Okay, that's that. And then okay, that's good. So now let's see what else. 9:04. We have California time. We have some stuff. How are yields doing right now? So top of my face. How do I get every stuff? I don't know, man. How do you figure out what you're doing? You know me. Oh, that yield is down 5.2, and gold stayed off again. 4200. Wow, that's wild. I wonder if gold can actually make it to 5,000. Gold, I'm not serious about West on Senate Santos. Oh gosh, let me see. Dude, you like anything pump stock? He loves getting retail to pump. Obviously, that's how he makes his money. You know, makes more money off of the stock. Sentient. I saw Sentient Sun. Sentient Sun. Elon. Time. Oh. MOASS. Time to make the mind of a sentient sun. See, I read this and I'm like, what are you talking about? When you say it, made no sense to me at all. But now people saying this is supposed to be the MOASS stock acronym, which is another all sorts of reasons. Interesting. Nobody else does that here. Wow. Okay. That's actually quite interesting. That's very interesting. I don't really know if I believe it. Okay. Yeah, there it is. Okay, that's good. All right, now let's. Okay, so let's see what we have. Let's go political. I think probably all the political news are probably going to be Epstein right now. Fair trial, U.S. talks closing ahead. We got Bessens, the coming. We got this morning. Epstein says something new about the girls. We saw that. You know what's also interesting was Newsom visit the climate summit, which Donald Trump didn't go to. So they invited Newsom instead. I thought that was really interesting. And kind of a smart move for Newsom. I love bagging on that guy. But that was kind of brilliant. All right, let's go see what clips we can get here of any kind of bids. So let's see here. Somebody here says 5 things you should never tell anyone. And this let's see here. See what it says. I think you should never share with anyone. And I'm going to couple these hard way. I don't want you to go through that thing. So let's 5 things you should never tell anyone to share this with them in your job. Your salary and savings. Yeah, there's a whole principle about blue jeans millionaire. So all right, let's see all on the screen. Yes. Okay, yeah. All right, let's take a look here. So 5
think you should never tell anyone. Number one, this guy's doing really well. He's got full like, hey, I'm boomer, I'm trying to do life advice. No offense, boomers. Like, this is fair. I like respect what you share. Life advice. Something I learned pretty early on was there's a huge benefit to the self-wealth and underwear kind of wealth because you just don't attract the negative attention that comes from envy or legal battles or whatever criticism. There's something nice about having money, but then just self-wealth and being really fighting all this stuff. This is a big value. I think this is sort of you have a new approach. Is hey, look, I got a shiny new car, I got fancy clothing. Whereas the pro approach is, man, blue jeans, baby blue jeans, millionaire. So I love that aspect. That's like really good perspective. I am needs to know that. And that's why I say it's on a need to know basis. The next one that can bite you, and unfortunately you're giving the other person a lot of power if you choose to share this with them. And that is if you're thinking of quitting your job or retiring from your job. Why do you never say that? That's like the most newbie thing to say. Because if you say it in confidence to a coworker, they use that to weaponize against you. So that's like, oh, why you go down, you screw yourself, that's a new move. Like, you want to be there forever. You know, like, you're generally very rare to be somewhere forever. The Wall Street Journal just ran a piece on this. I can't remember what it was, but it was something like there's like 500 people working there, 86 one. They're basically an argument. They were making about how they had a whole piece on how there was working there before the Target. We're still working there. They've been there for generations. America's longest tenured employees say about work then and now. They've got like Tiffany jewelry cutter and this Target employee. There's people working in these companies. This is really rare. It's so rare that they're profiling people and have a lot of Wall Street Journal profile. So it's so rare for people today. There's just like consistency of your salary and you try to get a different job, you better stock market or there's very loyalty with it. I actually think there's a big benefit to being loyal to growing with a company. This is what keeps ignoring. It's really growth. It's really kind of outside exploration. But it's super rare now. Every single so that's probably pretty good advice here. So I like that. I argue that's pro advice. Thank you. And why take that risk? Why give a colleague at work that power over you? Exactly. Exactly. You can see by the viewership of the video, people literally look from that. That's the power of attorney. People give powers of attorney to other folks, typically family members, and trusting that that person's going to keep their best interest in mind. It's never about that. I will say, I see sometimes family members get power of attorney from like older individuals, like here for the but you know, like, oh, I can deal with stress on my house. I'll just give me power of attorney. You know, like I just want my bag as loose as possible. So this is about necessarily a little bit of money here. It's not good bag as possible. I say I feel that's the direction he's going with this, but yeah, man, like the most usually limit POS. And there may be a time that you need a power of attorney, right? Allow somebody else to make sure have your attorney work with you, not somebody else. Even if your spouse says, hey, mom, you got to need a power of attorney for this reason. And you can talk to my attorney. You might talk to your attorney. Yeah, I got to share pro advice for this guy. What do you think of your boss? People you just like, yeah, you generally never win criticizing other people. And it's so challenging because on YouTube, there's so much that comes from like in the social media world, the drama of like criticizing other ideas. I remember I watched a video very popular where it was the first video that I really made. I 12 subscribers on YouTube channel. And I was working on is telling you. People thought I was dumping on. And then I was like, oh, that's actually really nice. I will say like if they loan for, you know, it's not really easy to do like fuck, my skills 20 longer. But it's just like that's very nice people. How's that like being so will do it and people like off that video. And very good. Very happy. But typically it's just something else like here's this whole idea. Okay, start on people. Always talk about this. So much that you dislike or maybe even hate. Maybe you have a deep dislike for those people. There's a really small circle of folks that need to know that. Yeah, and running your relationship with your boss. You know, if you're married again, you know, fighting your spouse, that's perfectly fine. Yeah, this is awesome. I this is like wrong. I like this. I like this. I like this. And cause really stressful situations and even in some situations cause somebody that you have to change jobs because when something like that leads up to your boss, and your boss obviously like always comes back. That's just like newer if you're newer in the corporate workforce and you're like, you know, I just can't, I don't know, or whatever, it always trickles back up. And as soon as it does, you come across as a title rat and it's like it always works out. It's crazy how small world is. How everything knows everything. Control. You want so great point out here. But let's see here. Almost 5. But how's it going? If you have a serious mental health condition, be really careful who you share that with. Now, I have had, and I feel like that's obvious that you don't say that, but these days you have to be really careful because there's what I call low transparency. You have to be really, really cautious about this. Because this is a lot more women than with guys, but women will very openly talk about, you know, taking Xannies or like anxiety pills where you're like sold off or depression medication or whatever. And a lot of that discussion, it starts because there are influencers on TikTok who are like, oh, I come out with a mental health issue, I signed up for him, signed up for mental health medication or whatever, I got a virtual appointment, I didn't go to office. And basically going to prescribe something, whether you know but a lot of those partnerships, a lot of those posts are actually just paid ads. So companies like him, this is really little stock, companies are paying a lot of money for influencers to promote these paid sponsorship posts and these ads. And what happens is they're like, oh, here's my coming out journey about mental health, but they're not really well, like properly disclosing that they're actually being paid for these mental health promotions, being transparent. And also you're like, oh, it's normal to go talk about mental health and also talk about problems. But really people are trying to match these influencers. People are trying to get for 8 or 9 months medication, right? And then for years, right? And then there's product placements like hashtag girl take your meds, Lexa Pro, Lexa Ho, Zoloft Gang, antidepressants, SSRI, you know, girl take your crazy pills, top like steel. These people are getting paid by these companies to promote this crap. They don't make it obvious. People feel like it's okay to come like be transparent about mental health illnesses. And then that's the thing, what happens against them because people are crazy and they want to make a promotion or whatever, and that's like really like downward spiral of depression. So this is good. You know, who's this guy? This is Abdul. We like you as well. Just trying something cool before started. Created for me the first time, like some anxiety. Oh, everything's anxiety. Social media. Hey, you go to the gym. Everybody's like, oh, scroll on Instagram, anxiety. You are reducing anxiety. Less scroll. I like watching videos. You know, I like podcasts in the background. Usually I don't actually YouTube myself. There's YouTube and a lot like, you know, NPR or, you know, Wall Street Journal, longer news style podcasts. I try to balance the left and right there. The economist is very much as well. Yeah, they already have that. But just like, yeah, right. So I think the news, you know, realize anxiety. When the posts are like that, social media scrolling, they feel bad about themselves all the time. Because you're like, I say, dude, I got emails from yesterday. I said email yesterday. Yesterday was about Trump and one and the news, you know, you recognize that like it's okay to make mistakes. You're not always imperfect. If you portfolio you're not everyone's going to be bang. The problem is the news will be like, when they go next, and then people start posting like, oh, I need some money on stock. People are posting losses. So basically everybody around you winning, and you're not winning, and you're selectively shown all this really exciting stuff. You feel like a loser. So something you know, like, losses, starting to like, portfolio, like, 6 million, 1.5, and I start like, shut up. Like, first of all, you're right. Second of all, pants, right? Third of all, it's like, no, difference. Like, read the email again, one thing about the free, you're probably going to cost like that, and a lot of people not for it. But so I like this, like, the email is new, and like, pros, like, I'm grateful for what I have, children I have, the job I have, you know, this is, you know, challenges, this is, you know, frustrations, but it makes worse, money relative. How is this? Child. But there are password managers, and this is really something that I've been on over the last few years to get much better about my passwords, and I now use commercially available password software. I really like it, and if I need to share passwords with somebody, I can use this software, and they have that account with that same company, right, like password. Yeah, I suppose there is their password, and it's like usually like 2 ways, and it's I'm grateful for what I have, children I have, the job I have, you know, this is, you know, challenges, this is, you know, frustrations, but it makes worse, money relative. How is this? Child. But there are password managers, and this is really something that I've been on over the last few years to get much better about my passwords, and I now use commercially available password software. I really like it, and if I need to share passwords with somebody, I can use this software, and they have that account with that same company, right, like password. Yeah. I'm grateful for read the email. But just like, yeah, right. So I think the news, not everyone's going to be bang. The problem is the news will be like when they go next, and then people start posting like, oh, I need some money on stock. People are posting losses, so basically everybody around you winning, and you're not winning, and you're selectively shown all this really exciting stuff. You feel like a loser. So something you know, like, $5 million, starting to like, $6 million, 1.5, and that's like, shut up. Like, first of all, you're right. Second of all, pants, right? Third of all, it's like, no, difference. Like, read the email again, one thing about the free, you're probably going to cost like that, and a lot of people, you know, but so I like this, like, the email is new, and like, pros, like, I'm grateful for what I have, children I have, the job I have, you know, this is, you know, challenges, this is, you know, frustrations, but it makes worse, money relative. How is this? Child. But there are password managers, and this is really something that I've been on over the last few years to get much better about my passwords, and I now use commercially available password software. I really like it, and if I need to share passwords with somebody, I can use this software, and they have that account with that same company, right, like password. Yeah, I suppose there is their password, and it's like usually like 2 ways, and they have password, you just know password, still need your Google ID or your worst case access, whatever, like, oh, it's what but like the real pros, we don't get what? Yes, phone number. So go to news, phone number, the pros is not a second phone number. Now, hey, like, a phone number costs you know, $2 a month, maybe $15 a month. Second phone number on your same phone, you don't use that phone, and you switch to a phone number, but I got a second phone number here. I try to switch over to it, both the texts come in, and it's right now I'm giving you a second phone number. So like, I see your phone number, I use it to and nobody else has, and it's great, because it's like your main number, it's like, you know, nothing's on this phone number. So that's broken. I like this, this is actually really good, actually, maybe more that, I think it's like,
All right. Oh, yeah, easy. Right. So they actually the entire premise of this run-up and the defense that has been made for a lot of these companies is that they have enormous cash position. They have drained a lot of those cash position. They have drained a lot of cash position. So moving forward, right, there is this is not even necessarily warning. If we start having more debt in the system, in these stocks, the entire economy is going, the entire stock market is going, and we have to pay more attention going forward to your going forward on credit spreads, on CX, on everything that will tell us about when we're stress rates, what happens because we're going to stress not because of this. Hyperscaler spreads have widened out. They basically target. I mean, yes, they're working on it, but they also have balance sheets around. And most of the companies around, despite looking at small relative to historical standards, and say it's not a big deal. People like to make up. We are like before, different night, I think we're around 30%. To say that it's the poster child of this question about when it's too much debt on the stock market, it's stock because Oracle was new to target new as a member of this elite group. They have a huge backlog of sales, and if that comes through to them, they're going to fund. The big issue, the argument is when the economy is fully enough so that this business for everybody to go around. If you plan on continuing, then we are not going to leave the labor market because 99% of the business, and that to me is the issue. Better, the debt on these companies is totally fine. I'm not saying that. I'm saying that. What I'm saying is, first of all, we're right now. For hyperscaler, I think you use it. Yeah, no, so your cash flow going negative here. I have zero right now. So it's that part left. This is all cash. It's not the real. No, it's Oracle was by far the leading issue in terms of overall. You're saying CFO using cash. From after seeing the fact Oracle going forward, as CFO, your cost of CFO, if you're net, the cost of debt is around 2%, about 5% or so, and versus the cost of equity to use is much higher. So you're supposed to take out debt when you're CFO. This debate is really interesting because do the CFC bros competition about, yeah, let's use more debt to finance this. Wait a minute here. Like, are we all of a sudden getting a little too crass here with, oh, all right, we need to keep the whole going. Let's really encourage people to take on more debt. That's fascinating. You're actually getting some, like, counter argument here. You're like, oh, wait a minute. Maybe the cash flows aren't as good as we thought. Maybe, just maybe, this is bad. They were CFC starting to say that. I don't know, it's a little like there too. That's wild to me. Let's see what's going on here. Okay, so, come on. There we go. Okay, that's not one. Here we go. Oh, bummer. Right. So, let's see what else is going on here. So, we have okay, Bitcoin at 1015. Seems like the Michael Saylor push isn't holding. I think the Michael Saylor push really pushed through 105. That's it. Look at my pointer. Pow. Pow song. That's it. Proficient auto logistics. Bro, I don't know what you're doing now. $241 million worth tiny. Third quarter results. Be careful with it. Like, the thing that's fun about the small companies is they can move. You know, that's always what's so fun about them. Is the moon potential is like massive. Because the small cap plays, like if you got social media people talking about them, they move because there's so little liquidity in them. That's how Opendoor moved off of 80 cents. They move because their business got fundamentally better. If anything, their business has been worsening. Actually, right? Actually, interesting. But yeah, I mean, like small cap companies move very fast. Let's see here. Okay, so you know, here's a company that's operating a loss. We got was that $101,000 loss. It's $1.8 million stock-based comp in 3 months. Holy smokes, nobody went away. Everything stock-based comp. Restructuring charge 1.9 mil. Balance sheet, here's balance sheet. I got 14 million cash, and then current liabilities. Holy smokes, bills paid. That's $40 million bills paid. Plus the lease. So I got $42 million bills paid. They do have receivables. So you don't have receivables, nice. But they don't have, I mean, they need that money to come through. Operating revenue 114 mil. Depreciation, total operating expenses 114 mil. And then the margin. Once you take out the whole thing, losing money for a while here. They're operating basically no margin. That's unfortunate. I don't really know anything about this. What is this? Slower seasonal period. Trucking. Man, trucking's been, I don't know. Yes, sometimes these things move out of nowhere. Anyway, alright, so what else here? Let's see, open investor relations page. So if I go open this last page. Financials, SEC filings, go to quarterly, November 6th. So let's open Q. Okay, let's see what's inside. Open door. So here's open door. Their asset base right now is, I got almost 1.5 billion cash in cash. Almost 1.5 billion, that's pretty good. Real estate inventory of 1 bill. Pretty good too. Then we have debt. Current bills of 914 mil, that's good. And I have non-recourse asset debt, other debt 9.6, or 9.6 mil of other debt. So you know, still, even after the debt extra cash, that's good. And what do we have here? Yeah, still losing money, of course. This all sucks. So net loss $9 million. Operating expenses 134. Yeah, no surprise. Gross profit 66 million. So like the margin on houses that they flip is 7.2%. 7.2% gross margin. How do you run this with 7.2% gross margin? You know, and then sure enough. And they cut sales marketing a lot. Look at your decline. 66 divided by 96. 31% decline in marketing. That could show up in revenue with later. Right, that's right. They also cut technology by 36% decline in tech. I mean, it seems like people are trying to squeeze out one last bag over here. Wow. Right, over here. Okay, let's see here. Alright, so we talked about this. Alright, let's go back to. Okay, Bitcoin's recovering a little bit. Q's coming out a little bit. A little bit of Q's. Mez recovering. Okay, everything's slowly recovering a little bit. NVIDIA's trying to push. AMD's trying to hold. That's good. It's going to take a year. Yeah. Let's see here. Well, double down with hybrids. $14 million push. You know what I'm saying? Hybrids. I don't like that. You know, I hate the ranking value. We all test basically. It's wild. Is there something I got factory? Oh, basically what's that? Yeah, Cold War. Okay. What was the Cold War again? Oh, China. Oh, okay. Over here. Oh, there's also IAEA report this morning. Let's go to that. IAEA. Here we go. Okay, Iran. Okay, interesting. This is actually goodness. It's like sound. So I'm writing about Iran here. Yeah, don't write about this. Iran. Okay, so the news that came through this morning was that IAEA still doesn't have access to Iran's highly enriched uranium stockpile. They are very concerned. Iran has begun to facilitate agency access to facilities not affected by attacks. Okay, well, that's some good news. Okay, that's good. Resettlement current inventories needs to be. Oh my gosh, why did I screw this automatically? And that works. Yeah, facility agency access to facilities. There we go. Facilities not affected by attacks. Then we have Iran stock uranium enriched up 20%, so estimated 184 kilos. Theoretically enough to produce nuclear bomb. Wow. 20% enriched uranium at 125 kg. I believe Iran has 184.1 kg is enough to produce a nuclear bomb if enriched further. Wow. Okay. 42 kilos of 60% enriched uranium is enough to produce a bomb. And then they think Iran may have as much as 987.4 kilograms of enriched uranium. 9,000 kilograms. 240%. Yeah. All right. That's interesting. U.S. leads House bill 7 p.m. Wednesday. Okay. All right. That's separately shut down House vote. This was in a weekend, by the way. Oh, what's this? What happened is the administration very high, average 5%. We're still in high freeze, so we came in, and now like the latest CPI is price 40 $, people protect things on the downside. If you adjust for revenue shut down, then the inflation is not where we want to be, but the momentum is pretty differential. That's why you add to that the basic idea that the policies that we're right now are increasing supply, there's policies that you just have growth 4% without filter inflation. So you may have there's a call return over lower interest rates, and interest rates have lower last time over there's one expectation that those were lower again in December. You have the order if those are well, like the first thing that I've heard for a call at one time, I've had conversations with him.
many times last spring, last registration this time too. And I think the time I had policy students, but that's what it is. And I think the example of policy student that I have is that I sort of read with the previous students those were time to topics. And then after the last meeting, there were two things that happened. This by me looking back on it as the shutdown that happened was one of the perspectives for DD, and then we had a bishop work, which was another, and we had 40 people on my side. And so if I'm sitting at the AFLT, thinking about how that affects my student at the meeting, then I say I'm willing to because we got two things I want to do, and then somehow the side, the news between the and must do, and that's exactly what policy student have. And so I would guess that the fact that the must do makes it like the side go to slower. I think that's probably what. I mean, I think those are the people who are going to. So obviously, you're one of 5 people that's very shortest in that. Why do you that? It's the thing that first I you know, like I'm looking at because I have. I just want to say hi, Violet. Violet, say hi. What are you calling that? Dad went to the bathroom, listening to 10 minutes, it's boring. And you're like, Dad, how are you? What's that? Like, who was hi to? So say hi. You can try. You can try. It's okay, fine. It's okay. It's shell shock. Shell shock. Right? Anyway, okay, go back to Hands over here. Most presidents in the last 25 years have supported secretary for strong policy. That policy never supported anymore. This is not to get the so now. Well, say a group that every year the then it was strong was when the sound different. I think the strong policy is sound policy, and I think that basically I will say that our main entry here I want currency because we have if you want to have inflation take care of your deficit, then you're on the road to deficit. And so I think the way to maintain social is to be really well. You're having now but I think that the dollars out stronger that it's been and it's like that you're really dollars out. So in his career policy you see progress trade deficit policy and you expect trade deficit going down. Yeah, the trade deficit is definitely down, and the deficit is going down as well. It's last year. Absolute silence. Which was in the first quarter of last year, as the year was that was the first last quarter, but the year has $1 billion reduction in 2024, which is where does $1 billion come from? And it's about 1/3 of tariff revenue, about 1/3 increase tax revenue because of the tax revenue these two quarters, and then the rest is spending last year. Okay, so right now the budget deficit is coming less year, $2 trillion more or less. We spend roughly $7 trillion a year. We take roughly $5 trillion a year. We have to now. It's going to have $30 trillion wall. Yeah, you see a way to reduce that in the next couple years. So we're going to reduce that. All right, kind of just made sad. That's all he did. All right, so all right, so we have this morning. So look at Cylinder, which is a great story. Look at reverse mortgages. Look at the SC files. Look at the state AI, which is also wild. Look at the financials. We got 10 years plumbing. I wonder if 10 2 is jumping on this. Let's see. 10 is 15. So it's not like super, you know, it's still like shock prone region. It's still like no evidence of shock. You've got the user really struggling with that. That's 617 but let's go super same time. So bond rally signal auction, we won't just fine. Healthy reset on stocks, valuation all highs. No. Okay, here we go. So it's earnings up cool 8 for you as even punished. Yeah, that's the point. Okay. Let's make sure that. I'm not sure what to say. Oops, I do that. Okay. And you have energy reader, yeah. Value support the stock market. I don't think rallies are but okay. Yields fall, catch shut down end. Let's see that. You know, I got that's one of the economy falling closer, right? That's what I'm has a side note to your mortgage, right now. Okay. Financials and clearance. Divergent earnings. Gold set for another that's $1. Retail suppliers are crazy finding the wall of worry. Right. Because sentiment is declining. Oh, that's a weird divergence though. I'll show you this. Come on. There we go. Oh, you find this interesting. Look at this chart as soon as I can pull it up here. Boom. There it is. Look at this. This is the blue line is sentiment, and the white line is allocation stocks. So basically a line incentive of allocation stocks. That's wild. Okay. Anthropic, we have the field there. Boston says inflation is still clear risk. Oh, I'm surprised he's only forced to retire. Well, we know he's forced to retire. Does he leave that legacy like focus on inflation? That's interesting. I don't know if there's CPI consensus. Let's see. How many others? 0.2 number 1, core 0.3. You know, we're actually getting this. Oh, well, it's really boring. Not that. Oh, yeah, ATP, I guess. Look at the corporation side. Payrolls. Let's see. That's old. That's fun. Okay. So, what else here? 50 year mortgage easier on. You have to remember that. We were doing this just incentivizing man. It's really easier on. It doesn't actually make it easier on. Well, okay. Look at this. Let's go. Zero. Okay, let's see. What is this? AI very, very late stage bubbles. What is this? Two warning flags. First, we had Burry post. That's old news. And then we had, what was the second post? Okay. CES spread widening. Right. Okay, we can see CES is widening. This is true. Other way, we wonder how much we're swimming right now. Let's see here. So, it's a cool update chart. So, this is what people were posting about previously. And I had Oracle at 84 basis points. Let's see what they say now. We are at Oracle, CP. Are these the, I want the CS, USD 5. You guys think that's Oracle. Okay, let's see. And then we need like, can I get the price? No, 83. So, it's basically still the same. Okay, and the other one hasn't moved. And Microsoft. Those on a 5-year. They also spiked up. So, really hasn't changed. They kind of relaxed a tiny little bit. So, no worship here. Okay, so I guess we can do a little bit of a breakdown. I think AMD is still holding up just fine. Here. AMD is. So, what we can do is we can compare some of these. So, let's go find Google.com, compare Meta, and compare this AMD, and then compare to Nvidia, and Microsoft. Oops. Oh, I did compare AMD, Nvidia, MST, Meta. Wow. Those divergences. That's all today. Let's go. It's all your day. Oh, interesting. Yeah, look at that. AMD popped up. All the others are slowing down. You know, it's only been Apple is also all-time high, so not nearly as much as AMD's up. We got a little bit of relaxation. That's really interesting. What's going on today? Oh, AI summaries are really cool. All right. Anything else? Fed, AI, streaming prices are soaring. Like, well, that's good for Netflix and Disney, that's for sure. So prices have rocketed on those. I think they know how much they charge, how many people are eating anyways. AI doom is looking more fragile. Okay, so we have here. Forget enough. Anytime we disaster, sorry not. The current moving markets is current moving markets. It's just the global last. Shake starts strong, hopefully not. There's a bit of a glue period about the I remember the DC glue, liberation doom. You're getting those stronger movements of pain. But the far keeping back, because the breaking going on. Generative AI starts to run, that's shit, that's really quickly. Okay, no. Even companies posting strong financial results haven't escaped investor wrath. Meta down nearly 17%. Palantir's down about 8 after cycle earnings. AI spending more than there's AI revenue. Well, I think, who was it? JP Morgan had a piece of JP Morgan AI revenue, and how much AI revenue has seen.
Right here. The path will not be opposite right. Our biggest fear will be repeated telecom fiber experiences, where the revenue curve failed materialize and justified continued investment. For now, commentary from large corporates suggest that starting to realize scale. More recently, OpenAI calculated $20 billion annual runway. Our rate for accelerated GDP when it started BC. Drive an overcapacity fiber situation. Big picture. Drive 10% on our annual investment to $23 billion annual revenue in perpetuity. Okay, which is astonishingly a large number, right? For context, that equates to 50 basis points of GDP for $30 monthly revenue. Or $100 monthly revenue subscriber. How is that portion to incorporate customers all estimate regardless? Even if everything works, there will continue to affect their investment. Right. I mean, how many iPhone users are there? This is global GDP. You know, $30 doesn't sound like a lot in the United States, but it's a big deal when international users worldwide, right? Global iPhone users, how many you have? So you have 1.5 billion iPhones. How many Netflix users? 300 million. Right. I mean, that's like every person in America. You can divide by every person in America, divide by 5, multiply that by 5, and just make it America. So if it's just America, it would work out to, you know, every American paying somewhere around $100 a month. I think that's actually a little bit, more like that right there. Every American still includes $100 a month. We're going now. Interesting. Okay, so then we have open as well. That's some access to concern, plans, blah, blah, blah. Use not leverage. Oracle, $3 billion deal, supply it. $8 billion on sale. Yeah, really, $109 billion for one last month. Wow. $109 billion for one last month. Bro, that's a lot. Okay. Little sign, like, signing. That's true. That's for AMD. How many games is that? Come on. Oh my god. Alright. Cool. What else? Support the thing that needs to be people don't. And there's something very resources you can really like that. Enable and getting enough debate. It'll filter out and make sure you get. Alright, let's talk about. Alright. Sum this up. Let's talk about the AI valuation debate. And the fact that we have a canary in the coal mine telling us that things might go all the faster than we think. That's not the case because obviously right now we're looking at AMD absolutely crushing it. In fact, we're breaking down some of the AI numbers for AMD and actually really phenomenal. So I got over to my stock count and then pull up just AMD. Some of the numbers I see are reported. First of all, right now with AMD trading at 1.4 times on a ratio basis with 45% growth average expected in the next 4 years, AMD could easily have a reasonable 400 price target, which is absolutely phenomenal. It makes sense why AMD is up 7% today, upside 10%, which is great. The rest of the market is a little more tenuous, essentially because of the canary in the coal mine. First, we'll sum here on some AMD stuff. And why it's so interesting compared to NVIDIA? Okay, so the thing about AMD, remember, is AMD is in a place where they only make 46% of their revenues from data centers. NVIDIA is at 80%. So what's happening is as they blow up their top line, they're getting more access to manufacturing chips, TSM, whatever. People say, oh, AMD chips, this is great. AMD increases their revenue, but actually increases their OpEx because their bottom line finally starts growing. NVIDIA right now is 4 times the bottom line as AMD does. So obviously a lot of people are really excited about the AMD boom. And it makes sense because AMD is successful. They're very clear customers. OpenAI plans to work, confident supply, operating margins going up, inference is growing, total addressable market for chips, $1 trillion by 2023. This is phenomenal. These are huge, huge numbers. So if you look at AMD, everything's fine. But then why all of a sudden are default swaps from Microsoft and Oracle starting to spike up? And why are we seeing some canaries in the coal mine? Well, what I like to see is what happened historically when businesses got really excited about blowing money. You might remember when Facebook changed their name to Meta, Mark Zuckerberg was blowing money on the metaverse. And right now, a lot of people think that Mark Zuckerberg might be going the same path, blowing money on tech infrastructure that may not actually pan out. Especially when he's on record as being the guy that said, hey, look, we would rather overspend on CapEx than get left behind. So Mark Zuckerberg is kind of doing his brother say, we'd rather overspend on CapEx than miss out. Microsoft CEO was like, hey, even if our OpenAI goes to zero, we should be okay. Like, we're fine. And I want to align those sentiments with their stock. You're going to start seeing what canary in the coal mine is. Take a look at this. Meta stock is down over 22% from its all-time highs. And people are pissed that Mark Zuckerberg might be doing the 2021 metaverse crap again, where you overspend without seeing ROI. People are nervous about Microsoft, but it's only down 10% all-time high. So you guys see, like, even if somebody's zero, spending a lot of money. Guess who's not spending a lot of money on AI CapEx? It's all-time highs. Oh, Apple. Wow, what a surprise. So the market's starting to punish businesses that are overspending on CapEx. Now that leads to your Michael Burry concern. Meanwhile, the short-term rate for AMD is fantastic. Because what Wall Street is going to do is they're going to projections of growth for AMD, apply to infinite custom infinity. Because that's basically NVIDIA. And it worked for NVIDIA. Because AI boom has been going on for 3 years. Why? It's been going on for 3 years since Q1 2023. Absolutely insane for your boom. The problem is, you actually start looking at the numbers of what's like, huh, no wonder they're starting to get into off-balance sheet financing. And no wonder everybody's starting to get a little worried about debt. I mean, consider some of these articles and numbers here. First thing first, look at this report. Look at all these companies that have massively beat. Almost all these companies are beat. And a lot of stocks have fallen after big beats. So you see beats across the board. Yet stocks have slowly melted. Like here's examples of a little beat after a really big beat. Some of that maybe because there's a really big mismatch between consumer sentiment, so consumer sentiment, and consumer allocation of stocks. Usually these lines align. Usually when sentiment goes down, people's allocation of stock goes down. There's a little bit of lag here. But right now we're still spiking allocation of stocks, which is one line, while consumer sentiment is falling off a cliff. Now, some of that could be maybe people are saying, hey, we're starting to get pissed about CapEx a little bit. Look at this. Here's Wall Street Journal talking about CapEx, talking about how this infrastructure spending is a big concern. Specifically this line right here. Goldman Sachs is reporting that $139 billion worth of bonds have been raised for CapEx spending. Meta is literally going to do this off balance sheet, which actually is brilliant meta. I think it's very, very smart. Because there's not real balance sheet. Here's that balance sheet. I got $44 billion cash flow, $17 billion cash flow, $16 billion versus $37 billion. That's good. But some of it's a little bit because we still have $50 billion off debt. And we're leasing these data centers by $40 billion off balance sheet debt we're not seeing. We're still obligated to these lease payments. So we actually go over here to these lease liabilities. We actually have a giant asterisk right here on these lease liabilities, which you might have to build on long-term lease right here, current, and then long-term lease liabilities. We have right here the long-term portion, right here, $1 billion of leases that pay. There's a giant asterisk here because Meta is committed to make these payments. So the way they able to manage their accounting is actually include their lease payments on $0 billion in the balance sheet. So we're definitely create financial engineering to keep the debt going. And I think investors are starting to say, hey, we're not comfortable with all that. Now, I actually think that Meta is awesome from an advertising point of view. I think we're going to see this movement of people realizing that AI chatbots just aren't all the way. It's going to be an advertising war. So Meta, Netflix, Disney, YouTube don't benefit from this advertising war. Trying to promote, we just talk about that one. OpenAI versus ChatGPT, whatever. They're all kind of end up in the same place and understanding what you're using. Are you using it? Anyway, here's McKinsey's. It's 15 hours intelligence. It says that most organizations are still in the experimenting phase when it comes to artificial intelligence, and that AI spending might be useful at redesigning workflows. But basically, when you go through this piece, what they find is that everybody's kind of already using AI for at least one function, like where people are using AI for one function. We're not actually seeing AI agents scale up, and there's still too many concerns with these agents or AI bots in general making too many mistakes, which might be limiting their actual bottom line impact on EPS. So in other words, we're not seeing impact on earnings share. A lot of people inside corporate organizations, surveyed by the way, 83% of startups businesses with $1 billion revenue. So we've got a very big concentration of answers from massive companies here. And the answers are like, yeah, well, like most of us, almost 90% of us are using AI for at least one thing. Using AI 70% for two things. But they kind of drops off. So what happens when we start plateauing on growth? Well, that's where they kind of do advertising tactics, low for which AI software services use. But it also makes you start like, are these AI services really like me? And how much money actually needs to be raised to keep the AI bubble going? See, like innovation is like from Snowflake to Sierra, every enterprise software is selling the same AI agents. Right? Like what's the difference? Hey, which bot do you want to use? They're all the same. This is what goes as well. Oh, but thanks. This is anyway, I just pull up this text piece, which I don't know what that's actually on this. Don't worry. Basically, we pulled this up and we saw this JP Morgan post where they essentially say that every iPhone user would actually create some kind of ROI for AI. They would have to spend about $31 per month. And I'm like, why don't we use iPhones? That's what they include here. I just pulled up a whole bunch. That's necessarily yeah, man. Okay, sorry, I got YouTube. I got to beat that. Anyway, here's the piece. So the biggest fear JP Morgan says is that we're telecom fiber experience, basically overbuild on CapEx. And commentary right now is still booming on CapEx spending. But let's be real. To get 10% is just a 10% return on all the AI spending. Between now and 2030, we would need every single iPhone user in the world, which is 1.5 billion humans use iPhones, to spend $30 a month. Now, that doesn't sound like a lot when you think about it. It's like $30 a month for first countries, right? Okay, let's just assign this and just say US population. If we just said every human in the United States needs to pay this, you'd be around $160 per month that every human needs to pay in America for artificial intelligence every single month to justify a 10% return on CapEx spent on AI. And we look at it, you know, 4% household. That would be like 160. What is that? 160 times 4? That's $640 per month. The US spending household to justify 10% return. That's crazy. Like, those are insane numbers. And the fact is a lot of these are the same. And they're still quite error prone. Not only are we saying, what can you say? This is why we're so excited about doing our AI. We feel like nobody's doing real estate AI. But like, hey, this is essentially the ability to look at how the neighborhood. And in the future, we're going to come up with a net worth difference. We're like, hey, you buy this deal, your net worth will go by X, and you spend less than X on kitchen, and you do your net worth will go by this number. Like, basically using my machine learning and automation strategies to teach the AI how to find a net worth boost to you. By doing about my kitchen, my license, basically, how much you spend, all those. Like, it's useful AI. But all these like agents and stuff, they're so ubiquitous, and that's the big concern. And that's why I say, I think Meta's becoming very errors before inaccuracy, cybersecurity, regulatory compliance, blah, blah, blah. Just issues that you have. One third all response reported consequences of AI inaccuracy. Inaccuracy is one of the two main risks. And 51% response to AI has seen it as negative consequences when it comes to work. But like, I guess really cool to use it for this. It's cool and you do well. And you over rely on a tool, you learn before you would fail. You know that's the news. But what's really interesting is I want to pay a lot of attention to Meta because I actually think that Meta's valuation is the lowest on my sense right now. If I look at Meta right now is trading for 1.19 pay. This by the way is around 10.5 for alpha numbers. But I think that they are the biggest risk here is that they're going to be the first casualty of AI overspending. They'll be a great opportunity as an advertiser. We look for dip first, so you want to dip on the cheap one. Probably either A or B slow, right? Slow, right? Just make better opportunities. But the way we look at it is what happens when all the other companies start realizing, we're getting punished. The more we spend on CapEx, the more we're getting punished. I mean, Amazon so far hasn't really gotten hit yet because Amazon's also at the highest. But Amazon's free cash flow is 0. And the guys think that we're looking at investor relations, Amazon.
And what happens is, this is how cycle kind of transitions. When you start getting pissed off about meta overspending and the stock goes down, all of a sudden you have much news and start thinking like, guys, we're getting a little more cautious on how we're spending money here, and we're going to chill out a little bit, and we'll spend less, and then the stock goes up. Then the other side starts to be cautious too. That then destroys the demand estimate for AMD and NVIDIA, which then eventually reduces the value of chips, which then reduces the depreciation curves, and then the right. You watch my full video, you don't actually see that is wrong today. Please write it long term. These depreciation curves saying, look here, this is Amazon. This is Amazon's cash flow 3 months ending September 30th, 2024. We see that their free cash flow is about $3.3 billion in 2024. That free cash flow in 2025 has basically gone to essentially zero. I mean, it's about $405 million. It's pretty good, but it's for Amazon, it's basically zero. Almost indistinguishable. Their cash flow has exploded, the cash flow expenditures exploded so much. Their cash flow is zero. And that's a big shift from where we have been. And so, of course, this is why I keep refreshing the MSI. If you look at the MSI 40, because once it comes through, no one has to see your inside sales 40. The 40 is actually they're going to long-term cash flows. Necessarily shorter. But they're long-term 40 is one of the companies that tackle chips. The MSA that they release will show how much NVIDIA, or NVIDIA is guaranteeing the bag that 40 has. So 40 has a backstop by NVIDIA $40. They also have another backstop. They're like, oh, well, we'll buy your unused asset for $50. Okay, who wants to see details of that? Details are due after the 40 break. 40 break still on pilot. So we're doing right now. We buy it. Because the stock's going down. I don't know. I see details. But I can see that frustration beginning to build again around metaverse, and that's why Facebook's the worst anymore. And that doesn't go away because you don't need to do the catalyst for it. That becomes self-fulfilling. So the more meta goes down, you might be an investor in that. But the more meta goes down, the more reflect for the entire stack. That's important to pay attention to. The entire stack is hit if meta goes down because of this CapEx spend. So it's less anything that has anything to do with glasses. This is all part of business and the advertising segment. I personally think glasses will be big because you'll have Apple makes some, Microsoft makes some. You buy metaverse for glasses, right? What do you buy metaverse? You buy Netflix. Same reason you buy Netflix. We're starting to now see really not only a downturn. It's down on, but nice announcing games, right? This is a cash generating behemoth. And they're getting started on advertising investments. It was remarkable. You might not realize this, but have you recognized that Netflix is worth this much out here? Think about it for a moment. Netflix is worth $490 billion. Palantir is worth $435 billion. Netflix is down 10% from right here. Otherwise, they'd be about the same Netflix. Now, when you think about it, let's just compare some of those numbers. Let's go to here. Let's go to their cash flow. We'll just use legal cheap for a moment. So look at Palantir's net income. So Palantir's net income $466 million. And their cash flow, or net income here, the cash from investing, capital expenditures are basically nothing. So we've got let's call it in here. Net income $466 million. Netflix on the flip side has net income in the same damn quarter of 5x back, $2.5 billion. $2.5 billion. And the same market cap. So think about it for a moment. The multiples here are absolutely insane. If I go to Palantir, investor relations, we'll pull up Netflix investor relations. That's the same for the end of the segment. The second. So let's see here. Let's go to Q3 earnings, shareholders, perfect. Okay, great. So here we go. Palantir has EPS 18 cents. Cash from operations, half a bill. Okay, here's Netflix. What do we have with Netflix? Net income, we've got Q3, $2.5 billion. Earnings per share almost $6, which is insane. The year-over-year revenue growth, year-over-year 17%. Now, that's probably where Palantir's going to bottom Netflix, because the year-over-year revenue growth is multiples, right? Year-over-year revenue growth is right here. So year-over-year revenue growth, oh, why is it crap? Okay, 1.1181 divided by 7.5, 62%. So the growth rate is Palantir. That's why people are paying big dollars, big money, 63%, whatever, 61%. Which is fantastic. It makes sense. When we actually look at the bottom line, it's kind of remarkable that they're the same market cap because, oh, that growth keeps happening. 18 cents earnings per share at Palantir. $500 million cash flow. Over here, you've got, was that 20 times as much earnings per share and 5 times as much net income, or 5 times as much free cash flow, and almost 6 times as much total cash flow. It's crazy. They're roughly the same value. Which might be compare Palantir. Maybe it's actually where Netflix. If you guys Netflix, by the way, not doing this insane AI build that Meta and others are doing. So from a max standpoint perspective, it's actually not expensive either. Meta's cheaper. Why? Okay, you don't have that downside capex risk that you have. If I look at Netflix, from a financial point of view, and financial analysis on Netflix, just a quick look here. Roughly $25 expected earnings per share. The stock is trading for 11.56, and their stock split here divided by 25, trading 46 times, and their growth. Let's not use around the growth over the next 4 years is expected to be 17.5. So they're trading about 2.6, which is actually a fair price. I think that's cheap, but I think that's a fair price without that capex risk. Kind of interesting. So here on the gold mine, very interesting. In addition, obviously, the Netflix is doing. So very interesting. Some says so right now. Well, I mean, you know, high pegs almost always correct. You know, Palantir trades like a 7 or 8 peg. Their earnings are great, but one reason it's so high is for the momentum. You know, that's why Netflix is more just like Netflix tackles momentum. And what happens? You just trade sideways when momentum goes away. It's really hard to stop momentum whenever it's going straight up. Here's Apple, for example. Here's Palantir. Phenomenal round rally out here. It's only up and right. So you just can't blame it. But yeah, that does create substantial risk. There's major overvaluation in certain stocks. But that's okay because if you're optimistic, shares are cheaper price. You just want to margin all the way down, right? If Carolina just say you can do 2%, no way. Let's not see that. Okay, let's see here. Let's see. Carolina. Oh man, dude, her voice is so miserable, you know. She's nuts, sorry. She's driving nuts. Leadership is public. It's cheap every single day. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. Before we go, I have one quick announcement. Tomorrow, British Council will join my first lady in the East Room for the executive order signing aim, expanding opportunities for education, career development, housing, and other resources for young people transitioning from foster care to adulthood. This is part of the first lady's fostering future efforts, which are a visa extension, 3 days, the longest shutdown in U.S. history. But tonight, thanks to Republicans, the White House is very hopeful that this shutdown is going to come to an end. The damage caused by the Democrats with this shutdown cannot be forgotten. It is entirely the fault of the Democrat Party political account. Hundreds of thousands of federal employees have missed their paychecks. Tens of billions in wages and benefits were withheld, impacting vulnerable families. Millions of low-income Americans missed their SNAP benefits. Nearly 20,000 flights to airports across the country were delayed due to staffing shortages causing Americans to miss families' vacations and work obligations. According to airlines Forever, an estimated 5.2 million travelers have had their flights disrupted over the course of the Democrat shutdown. The economy has lost billions and billions of dollars in economic activity over the course of the shutdown, hurting consumers and crushing the travel and hospitality industries. According to CBO estimate, the Democrat shutdown could end up decreasing fourth quarter economic growth by 2 whole percentage points. The Democrat shutdown made it extraordinarily difficult for economists, investors, and policymakers at the Federal Reserve. Let's see here. I'm going to pause that for a second, and then we'll go to numbers here. That's interesting. I don't get it. Immediately start clapping for something else. If the Supreme Court wants to tariffs, all matters of tariffs. And that's going to be big possible. Let's see, I don't see CEO pieces before. So this is the CEO government shutdown Q4 GP 11, 12, 12, CEO shutdown. Alright. Later, presents the effects of shutdown ends after 6 weeks. On number 12. Dude, how do they know? That's like literally the day after GP, right? Depending on like the government shutdown will reduce annualized GDP in the quarter by 1 to 2 percentage points. After the shutdown, GDP will temporarily be higher than that's otherwise. Right. Although most of the GDP will eventually be covered. CBO estimates between 7 billion will not be. Okay, right. So you have, you know, another shaking the actual GDP forecast. GDP will lower than half somewhere then. Okay, so this is where you read that from. And of course, she's not getting all the time. She's sort of Trump extra legal policy. Well, it's not CPI, and jobs reports likely never being released, and all that economic data release will be permanently impaired, leaving our policymakers at the Fed flying blind at the critical period. If I recap all this, I'm asking a simple question: why? Why have the Democrats put their people through this pain for 43 days in a row? Feel like Groundhog Day after again, talking about this Democrat shutdown. And the answer to that question is pure partisan politics. They started this shutdown with a ridiculous demand to force taxpayer funded healthcare benefits to illegal aliens who broke into our country. Even after it was clear President Trump and Republicans would never force American taxpayers to pay for free healthcare for illegals. In fact, President Trump wanted people to fix that problem. The Democrats are dragging this reckless government shutdown on for weeks longer to boost their turnout in an election perhaps one night. Yes, that's because the Democrats are fully captured by the far left wing base who only care about attacking President Trump, even if it means hurting innocent Americans in our country. The Democrats' weakness and their unwillingness to buck the fringe members of their party dragged this harmful shutdown on for 70s and inflicted massive pain on the American public. But let's be clear, the Clean CRD voted on today in the House of Representatives that will lead to the reopening of the federal government. It's what President Trump and Republicans have supported from day one. Our troops, air traffic controllers, and federal employees will be back receiving their regular paychecks. Families in need of that receiving their food for consistent, and the people's government will soon be back open for business. President Trump looks forward to being finally ending this devastating Democrat shutdown with his signature, and we hope that signing will take place later tonight. Another matter also addressing where really issues have received a great deal of media attention this past week, which is ironic because it didn't receive that much attention. When Joe Biden was here, inflation was a record high 9%, the worst inflation crisis in modern American history. And President Trump won a landslide election in part to address the affordability issues created by Joe Biden and Democrats. And that's exactly what President Trump has done since day one of his administration. Since the first day in office and every day since, the Trump administration has taken aggressive action to fix the Biden-created cost of living issues. The notion that the same Democrats who shut down the federal government, sabotage our economy, rob people of their paychecks, and also help Joe Biden
tolerance. All of these pro-Trump policies are working, and they will continue to work. Yeah, we'll see about that. All right. I mean, GDP thing is really surprising. It's not really like too newsy. It's sort of like, yeah, it's going to go down, it's going to go down. But I don't really know if that GDP estimate. Insane right now. It's 24%. You know, so this keeps going. It's only Chelsea, right? So, kind of like good for the economy. And it's just a matter of like where you pick investment. Kind of crazy. So, let's go on here. Q's. Just still stable there. 617 bounce here. What else? Apple's flat. Tesla's down a couple. Oh, lots 433. I think it's going 414 pretty rapidly. 101 BTC. I know. All right. Cool. Well, that's fine. There you go. Go check outside. Outside. We're going to go. Read Circular. See you in the next one. Get the alpha report. It's awesome. Kevin's somebody we consider. Kevin is fantastic, too. Kevin is very talented. Un cantante profesional. Pudo superar el obstáculo. No encuentro fallas en su lógica. Le faltó impulso. Interrumpió su tranquilidad. Oye, Poncho. Los colores cambian con la dislexia. ¿Qué color este es? Amarillo, Este. la laza, ¿Y este? Ramón, ¿Cómo? Ramón, Decime otra vez. Ramón. ¿Cómo que Ramón? El casco no cumple su función. Pero pues casco, sí funciona. ¿Y güey, ¿qué ¿No te duele? Te pego. A ver. Es un peligro al volante. Se prendió el ambiente de la fiesta. Préstame el encendedor. No se pusieron de acuerdo. Tienen un sueño por cumplir. ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? ¡Mariposas! Le salió muy bien la bicicleta. Está bueno, amigo. A ver, yo te bicicleta. Quería recordar momentos de su infancia. ¡Ay, mi cuerpecito! ¡Ay, mi cuerpecito! Dio su mejor golpe. Disfrutando las olas del mar. Ándale. Un diseño inteligente. La lotería en modo experto. Dado, el tambor, el pescado, el gallo, la sirena, el pino, el paraguas, el árbol, la garza, la sandía, el estrella, el corazón, el apache, la escalera, el cantarito, el ¡Lotería! 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 Un perro con estilo. ¿Cómo de verdad hay gente que todavía no entiende la vibra, güey? Y jamás la entenderían. Un susto al 2x1. Paseando con el amor de su vida. Me cuesta trabajo entender cómo de verdad hay gente que todavía no entiende la vibra, güey. Y jamás la entenderían. Sacó a la bendición a pasear. Me cuesta trabajo entender cómo de verdad hay gente que todavía no entiende la vibra, güey. Y jamás la entenderían. Pisó en el lugar equivocado. Cayó en el lugar indicado. Regresaron los tiempos de cacería. Un tiro perfecto. Tomó el preentreno equivocado. Se ponen rebeldes a esa edad. Me cuesta trabajo entender cómo de verdad hay gente que todavía no entiende la vibra, güey. Y jamás la entenderían. Es el ídolo de su infancia. Sonic, gracias por hacerme sonreír. Es Sonic. Jugando billar a su manera. Una triste situación. Yes, sir. First bite. En todos lados, menos en el consultorio. Reveló su identidad. Día de pierna en casa. No le gusta que lo graben. Yo ya estás haciendo con saña, como que ya te enojas. Órale, con caso. Cuando te encuentras al hombre pollo. ¿Eres un pollo chillón? ¿También haces el ruido de los pollos? Demostrando su nivel de humildad. ¿Por qué no me escuchas en la escuela? A mí que me va a llevar en Porsche, yo no ando coche, me vale la neta. Yo soy humilde. Diga, ¿qué pedo? ¿Por qué le anda carro? Un banquete digno de dioses. Stitch en la vida real. Quiero droga a la familia. Es chiquita, pero te duele. Le borró los malos recuerdos. Mi costilla me duele muy recio. Mírala, tú ya lo estás haciendo con saña, como que ya te enojas. Órale, con caso. Preparados para cualquier incidente. El cine estrenando chamba. Yo
nuevecito de paquete. Solo me falta el sello. Superando el doblaje original. ¿Y tú conoces a Ping Pong? Sí, es un niño muy guapo. La vida secreta de Batman. Dear Bruce, I need to be honest and clear. Un raro sonido de reinicio. No voy a mandar así. A esa edad son tremendos. Siguiendo el ritmo de la canción. Defendiendo a quien le dio la vida. Cuando vas a un parque acuático. Güey, imagínate que luego... ¡Mamá, escucho borroso! ¡Mamá, me tapen arroz! Presenciaron un momento único. Necesitan nuevos clientes. Le reinició todo el sistema. A ver si va, a ver si va, a ver si va. La hamaca no soportó la tensión. Cuando eres fan de Harry Potter. ¡Expecto Patronum! Bailando una de raperos. Me topé a Cupido, le metí la corta, el amor no vale. Y a Chile no me importa, yo ya no me enamoro. Cuando la comida pide ayuda. Güey, ¿por qué me saliste haciendo pío? Pisando el suelo con bendición. Esos zapatitos nada que ver. Esos zapatitos. Le urge un exorcismo. No, pues ya no va a cumplirse. El efecto del alcohol en los jóvenes. ¡Ey, cámara! La princesa que lleva dentro. She was a fairy. Su actuación merece un Oscar. Se dio cuenta demasiado tarde. Albureando bandidos, parte 7. No sé quién es Alejo Espina. ¿Pero quién, yo o el sofá? ¿Yo o el sillón verde? Activo la función más turbo gente para llegar a más... A ver, ¿dónde? Activo la función más turbo gente, no. La primera impresión es importante. Güey, me gustó esa cama de rosa, güey. Pero no sé cómo la... Yo tengo que subirme a la chinga, güey. No tomó el impulso necesario. Casi le succiona el alma. Cuando eres demasiado distraído. ¿Qué andas buscando? Un cable que acabo de hacer y no lo encuentras. No lo encuentro. ¿Y dónde lo dejaste? Pues lo acabo de hacer y hice otro. Ahí está el otro. ¿Por qué no encuentras? Cuando la vida conspira a tu favor. Dando la vuelta con los compas. Llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta. Una mascota consentida. Tiene mentalidad de tiburón. ¿Cómo te vas a agarrar putas así de un cholo? ¿Otra vez? No, también nos salen los esperanza. A ver. Ay, no, pero aquí está el techo. Te voy a mandar el semáforo, Leo, para que vayas a sacar dinero para nosotras. Ah, yo fui la verdad. Que me pongan un disfraz y me pongan un letrero. Compren. Al 1x2. Ah, no, al 2x2. Pendeja. Se estacionó en zona prohibida. Tiene muy mala suerte. Aquí tampoco no hay nadie. Oye, ¿te no tira agüita? ¿No tira agüita? Es una leyenda dentro del juego. Solución bastante inteligente. El mejor vaquero de la región. Jugó con sus sentimientos. Una excelente atención al cliente. Cuando se reúnen mis tías a platicar. Siempre logra sorprender a la familia. Miren el cuidador. Lo tuvo que cuidar el abuelo, el cuidador. ¿El abuelo? Cuidando al cuidador. ¡Basura! Los dejó con la boca abierta. Un ligero descuido lo cambia todo.
Cuando no sabes lo que haces. Oye, ¿esto cuenta como vandalismo, güey? Palabras demasiado sinceras. Ya, jugar Free Fire este. Vámonos a la chingada, ya vale más. Divirtiéndose en la feria. Su mayor pasión es cocinar. No, quiero entender, por mi madre quiero entender. ¿Cómo se te ocurre cocinar así? Yo dije, vas a lavar el pollo, pero no. Si se dan cuenta, tiene pimienta y comino. Había sonado en el lavadero, puta madre. ¿Qué estoy pagando, señor mío? ¿Qué estoy pagando? Mi compa, el menos bromista. ¿Qué pedo, güey? ¿Todas? Sí, güey. ¿Estás por tu casa? Simón. ¿Quieres hombre? Ah, sobre. Vamos a ver mis cosas. Estamos, güey. Cuando tienes tu propio jacuzzi. Normales de 0 del 4. Sí, está bien pintado. ¿Usted no ve que está transparente? Un sabor desagradable. Cosas que pasan en la escuela. Hostia, me duele muy recio. Mírala, ya tú ya lo estás haciendo con saña, como que ya te enojaste. Órale, cocazo. Oye, pues... Y va a ser el escape perfecto. ¡Ey! ¡Pásale para acá, López, por favor! Consejos poco confiables. ¿Cuál piedra está floja? No, este pedazo porque se pueden caer. ¿Cuál? Se cayó. Necesito una de esas. El sistema está fallando. Ojalá inviten al baby shower. Buenas tardes, yo soy el papá y digo que va a ser niño. Yo soy el tío y digo que va a ser niño. Yo soy el padrino y digo que va a ser niño. Yo soy el de Jesús. Y ya le dije a estos culeros que no estoy embarazado, que estoy gordito. Puede ser colitis. Una marometa perfecta. Se cayó. ¿Qué pasó? Una divertida conversación. Disculpa, ¿quién entrega? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres de DHL? ¡Oh! ¿Qué paquete es? ¿Es mi paquete? No. Ah, ok. Gracias. No puede sacarla de su cabeza. Su cliente número 1. Ahí viene mi cliente en el platillo volador. Viene por y llantas, a la orden, lo que gusten. El profesor es un hombre de palabra. Encontró la manera de llegar más rápido. Ojalá alguien le explique. Cuando me preguntan a qué voy a las fiestas. Hola, mi nombre es Oscar y este es mi primer show. Siempre presente en los momentos importantes. Yo queriendo ser a este mi novio siempre. Ay, no. Ay, Jorge. Se quiso bajar con estilo. Estaba listo para recibir la información. El amigo que siempre la riega. Ok, agricultor entonces eres, ¿no? ¿Qué? Ensayó muy bien el personaje. Tenemos aquí al oloroso Pete, que se le jale su cordel. Revivieron uno de sus traumas. Se puede decir que por lo menos lo intentó. Este Halloween se puso raro. Hola. Ali, no sabía que vivías aquí. ¿Quién eres? Soy tu ex. Oye, ¿Qué haces aquí? dulce o segunda oportunidad. ¿Quieres conmigo? Segunda oportunidad. Los celos no dejan nada bueno. Por tóxica ahora debo un iPhone 15 Pro Max. Una maniobra inesperada. Un concierto que le dará dolor de cabeza. Un truco infalible. Oigan, si les hizo tarde, les recomiendo que pongan esta canción y se van a apurar, güey. No sabía de qué hielo tenía que vender. Este como piensa, vendiendo hielo será rico. De ese me compro. A ver, dale, para ver si prende. Ah, prende, si no tiene... Alguien lo tenía que decir y por fin se dijo. No conozco gente más débil que la que cuando haces como que vas a vomitar, vomitan. De que le haces y la otra persona y tú y la otra persona. Una reunión de parejas. Como cuando te cambian de morrita. Todas las parejas, ay, mira más, mira, ay, ay, ay. Mi amor, voltea la musiquita, voltea. Cuando el personaje te consume. No, no manches. Órale. Cuando mezclas las palabras. Oye,
Hola, buenos días. Vengo porque tengo una cita para que me traigan mi título. Ajá, sí, tengo una cita para cogerlo. Sí. Las manos más rápidas del oeste. Siempre me gusta venir aquí porque tengo un muy desvergue. Y me gusta estar viendo música y tomando bocán. Más que listo para la fiesta de disfraces. ¿Es para hacer la fiesta de disfraces? ¿A dónde? ¿A la fiesta de disfraces? ¿Qué música va a haber o qué? Corridos y reggaetón. Nada, pa. Ya está. Y también va a haber de esta, güey. ¿Cuál es? Se puso elegante para la fiesta. No cabe duda que los jóvenes son el futuro de México. Por 2 décimos. Querido Amarilla. Por 5. 5, bueno, 5. Querido Amarilla. Aquí tus fans están suplicándome 5 décimos, pero si tú me lo pides, se los doy. Hacen el equipo perfecto. Hola, buen día. ¿Quiere pagar equipo de electrónica? No es bueno confiar en desconocidos. Disculpe, ¿puede grabar un video? Ya está grabando. Sí, nada más voy a... Llegó para arruinarles el día. Venía a tomar sol y la tristeza. La tristeza. Todos terminaron metiendo la pata. Preparándose para lo que viene después. Si tienen alguna pregunta, objeción o duda, este es el momento. Quería recargar gasolina mientras continuaba con su viaje. Oh my gosh, oh. Mom, get back in the car. We had a major problem. We got overloaded. We had to put our gates okay. I mean, is that take my danger right now? Un experto disimulando. Un caballo a su medida. ¡Segunda! Esa bestia nunca ha visto unas luces traseras. Connor, es hora de conseguir autos. Sí. Seguramente la llevará a casa con mamá. ¿Tú eres ella? Sí, soy. Honey-chan daisuki. A ver, suéltame tu arara. ¿Arara? Sí eres, sí eres. Cuando te ayudan poniendo un pequeño ejemplo. Si usted es conductor e invade la cebra, incurrirá en una sanción de 15 salarios mínimos legales. Un disfraz que asusta a niños y grandes. ¿Y de qué te disfrazaste este Halloween? Soy cura, Pero los curas no dan miedo. tal vez a ti no, pero hay quienes sí. ¿Quieres una paletita? No corras, pequeño. El mejor trato posible que le puede dar. ¿Y esa perra? ¿Y esa perra? ¿Y esa perra? Se la rifó. Te grabé. Está chingado. Me metí a la mierda. Cuando no traes mucho varo. Bueno, ya, ¿cuál es el tequila más barato que tiene? ¿Qué hace en la mesa esta vuelta de hambre? Me vio bien pobre mi valedor. Se levantó con el pie izquierdo. ¿Y cómo es la gente de tu pueblo? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Igual, que esté muy bien. Los juguetes cada vez son más realistas. ¿Dónde estás? No mames, Héctor, esto se parece un chingo a ti. ¿Héctor? ¿Dónde estás? Cuando tus amigos se llaman igual. Yo me llamo Confi, por eso de confeti, carnal. Les presento a unos muchachos, él se llama Confi, él es Confi, aquel es Confi, esa de allá se llama Confi, el reñudo ese se llama Confi. No esperaba ese tipo de respuesta. ¿Por qué le gustaría haber nacido? ¿En el pasado o en el futuro? Ah, no, marica, en el futuro y en el pasado me Sí, esclaviza. igual. Estás mal. Come la fruta ya. Sería caro. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? No puedo cumplir la promesa, Nicolás. Son un peligro para las mujeres. Mi mamá, ojo con embarazar a una chica. Mis compas y yo, todos unos preñadores. Cuando te invitan a comer sushi. Cuando te toca cuidar a la criatura. Aquí sacando pasar a mi bebé. Y era feliz. Quiere cobrar la jugosa recompensa. Perrito, ¿te andan buscando acá, mijo? ¿Qué onda? ¿Te llamas Bobby? ¿Te llamas Bobby? ¿Te anda buscando tu mamá? Al rato le mando un WhatsApp a que venga por ti. Te ofrece recompensa. Vente la mochila. Vámonos, vente. Llevó a cabo su venganza. Te duerme, Yasmin. ¿Te acuerdas de que me hiciste antes? Esta es la vida, güey, no mames. Decorando antes de tiempo. ¿Qué está pasando, papi? Apenas sacando septiembre, en octubre, Halloween. Diciembre todavía no llega, no sean mamones. Se pasan, güey. Hermosillo, nunca cambies. Primer día de gimnasio. Cuando se cancela la fiesta. Oigan, que se cancela la fiesta de Halloween. No mames. Y cago en el duende. Una abuelita desobediente. Despacito, manena. Es una troncada, pues. Estoy contando. Pero despacito. 5,
6, 7. Nomás para que vean qué sarcástica es, así. La pose perfecta. La ceja, así. La cejita, la cejita. La misma historia de siempre. Hay que traer tus cosas, ¿eh? Espero no volverte a ver nunca y que Dios te bendiga. No. Sí. Excelente puntería. A ver si va, a ver si va, a ver si va. Sintiendo el espíritu navideño. Los taquitos nunca te harían eso. A ese sujeto le pegaron un coco. Cuando eres influyente te puedes dar esos lujos. Nada lo detiene para disfrutar la vida. Dios, Señor, sálvame. Invoco ángeles que no salen. Ángeles, Señor, ¿cómo están? Bailar. Dios mío, sácame de aquí. Oh, Dios mío, Señor, perdona mis pecados. Oh. Tiene buena creatividad para ordenar. ¿Joven, ya tenemos orden? Sí, señorita, muchas gracias. Disculpe, ¿tiene alitas? Sí. Pues tráigame 2 micheladas volando. Utilizó el 10% de su poder. Compadre, ¿cuánto cobran por entrar a esta cosa? 150, compadre. ¿Y si ya trae la pelota incluida? ¡Ah, qué! ¡Dale uno! ¡Dale uno! ¡Todo bien, todo bien! Un traguito para la sed. Tomando coca, mi riñón se relaja. Y entre más bebo, menos quiero agua. Si no la bebo. Le hace falta ver un poco al temach. Te traje un hot dog. Por eso dicen que el tamaño se importa. ¿Cuándo fuiste? A la tienda. ¿Qué le encargó? Un puñado de tomate. ¿Y cuánto te cupo nomás? Uno. No quiere que sus sueños se hagan realidad. Anoche soñé que me balaseaban. Mi amiga la menos golosa. A mí me das por favor un elote con palo, pero sin elote, es el puro palo. Faltó el elemento más importante. Ya nos dieron todo comida, banda, ya. Todo, güey. Chucho, no alcanzó tortilla. Mi tortilla, güey. Oye, Presley, mi tortilla, Presley, faltó tortilla, güey, pachucho. No te quiero. Sus caras de satisfacción lo dicen todo. Buenas tardes, si tuviera que calificar la plaza del 1 al 10, ¿qué calificación le pone? Buenas tardes, si tuviera que calificar la plaza del 1 al 10, ¿qué número le pondría? 0, excelente, gracias. A él el dinero jamás lo va a cambiar. Menos mal que desde pobre soy mamón. Va, cuando tenga dinero, no digan que cambie. ¿Cómo quitarle un dulce a un niño? Sintió el terror demasiado cerca. Disimula, mimo, disimula. Cuando vas al súper, pero hay una colota. Cosas que siempre pasan en México. No se puede estacionar ahí, oigan. Ah, ya me pegaron, güey. La delincuencia cada vez está peor. Le cayó de sorpresa. ¡Hola, venga con Pamper Ranger! La importancia de ahorrar para el retiro. Una alarma bastante efectiva. Un desenlace inesperado. ¿Está bueno? Mis amigos y yo llegando al cine. ¿Me da 8 boletos, por favor? ¿Para qué te sería? Cuando te toca ir a votar. Oye, Pete, pero no puedes hacer propaganda política. No tengo nada. Me ando bien morena. Disfrutando una rica hamburguesa. No, pero la tienes que chocar. Mamá, primero. Era esto, chocarla así. 1, 2, 3. Ya. Yo no quiero salir, no sé. No, ya, hombre. No. Mi ángel de la guarda listo para cuidarme. No le gusta que hablen de él. Mi bebé tiene 9 días de nacido y parece que tiene un mes. No. No, papi, eso no se hace. ¡Ah! Pone el ambiente donde sea que vaya. Por eso es importante preguntar. La pastilla al día siguiente. Ok. ¿Esa como que me la tomo? La pastilla al día siguiente. O sea, se toma después de. ¿Me la puedo tomar ahorita? No. Ah, no me la tomo yo. Ah, ok. No, es que pensé que yo. Tenía que hacer las pruebas correspondientes. Chingada madre, ¿qué pisé? Puta, si es caca. Un día muy productivo en la escuela. Con amigos así no necesitas enemigos.
Podrán juzgar sus métodos, pero no sus resultados. ¿Ya estás grabando? Ya, ábrele, ve. A ver, no te lo pasen. Ya, mierda, no mames. Ya cerró. Un bailecito de otra galaxia. Por eso los negocios no prosperan. No mames, tengo un verguero de hambre. ¿Qué onda, jefe? ¿Cómo de los tacos? ¿A 6? Ahora que mi tío, si en el metro los vi a 3 baros. ¿No me chingadas tomando el metro? Amigos, llegamos al final de este video. Gracias por llegar hasta este punto. Antes de irte, no olvides dejar tu like y de ser posible un bonito comentario. Nos vemos en un próximo video. Por estar del otro lado de la pantalla. Vamos a estar un ratito aquí con ustedes porque está bueno el frío. Ay, déjame mover esto de aquí atrás, que traigo aquí un desmadre. Muchísimas gracias por estar acá con su servilleta. Le aviso, le anuncio que arrancó este fin de semana, es la reapertura del Cuatro Vientos. Llévese chamarrita porque el frío va a estar bueno. Y también le menciono que tenemos dentro de 15 días arrancones de Centro Dinámico Pegaso, no sé si sean los últimos del año. Y pues a ver qué más sale. Así que vamos a comenzar. Buenas noches, la cobija el tigre, no mames, doble cobija porque está cabrón el frío. Buenas noches, que dice mi Richard, saludos, siempre pendiente, gracias, saludos, buenas noches. Buenas noches, pelón, buenas noches, saludos. ¿Ya viste la explosión en Tlane? No mames, bien loco, ¿no? Porque se desmadró todo el edificio, o sea, yo me quedé pensando ahí, ¿tú qué culpa tienes de que tu vecino sea un pendejo? O sea, quedó muy afectado el edificio. Saludos desde Querétaro, saludos desde Colima, Afganistán, saludos desde Guadalajara, saludos, ¿qué tal el frío? Pues para el chilango promedio está muy culero. No sé que muchos viven a menos 20,000 grados, pero aquí está feo. El primero, buenas noches, Richie, tu discusión con Tixus. Sí, gracias por la invitación allá a Lalo Tixus. Si usted no lo vio, dése una vuelta y al canal de Chavorrucos. El canal de Chavorrucos de Lalo Tixus, allá anduvimos ayer y creo que es interesante. Siempre me gusta discutir con él porque a pesar de que no estamos siempre de acuerdo, es un tipo que de una u otra forma tiene argumentos. No es el típico de, es que tardiste, es que puras pendejadas, ¿no? Así que siempre es bueno discutir con alguien que tiene argumentos. No nada más pendejada y media, pero bueno. Es que puras, ¿cómo se llama? Estoy viendo los mensajes, no mames, neta, que luego hay buenos comentarios. Si usted puede, váyase ahí al canal de Chavo, Espacio Rucos, no hay de Lalo Tixus, es el último video, el que se subió ayer, está bueno, creo yo, está palomero. Así que bueno, dice, noches, pelón, saludos a Mocajete. ¿Dónde es eso? ¿Qué show, mi estimado Diablito Garage? Buenas noches. Aquí es donde no se combate el crimen porque es fascista, dicen ya cada pendejada. No sé si vieron hace rato lo del asalto a la joyería en Álvaro Obregón, que había uno de valores adentro armado y prefirió soltar balazos al aire para disuadir que chingarse a la rata. Lo entiendo, no lo entiendo, ¿por qué? Porque la ley no te protege. Entonces dices, no mames, o sea, me quedé pensando, qué mal estamos, sin duda alguna. Receta, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Tú comandas qué cuentas? ¿Dónde está el tequila? Lo dejé arriba, porque aquí abajo no lo puedo, ¿cómo se llama? No me lo puedo echar. Lo dejé arriba, muchas gracias. Llegó sano y salvo. Me lo iba a chingar allá, pero dije, no, como estoy manejando, pero lo tengo arriba. Para el que hoy es martes, el jueves lo bajo. Dice que mi match, muy triste lo de Eric Omar a mano de los puercos y muy triste ver a su perrito tratando de protegerlo. Ah, ya, el que falleció, ¿no? Bueno, más bien lo mataron, los 4 puercos. ¿A eso te refieres? Pinche friazo, güey, hasta a los carros les cuesta trabajo arrancar, pues es que no estamos acostumbrados, güey, también son carros chilangos. Se le enfrían las patas a doña Gaby. No, fíjate que no, yo nada más sufro cuando se me calientan las orejas de vale madre. Y a Gabriela creo que se le calienta o se le enfría la nariz. Gabriela tiene nariz de perro. La verdad sí, la tocas y cuando tiene la nariz fría ya valió, pero no, yo soy la con las orejas calientes. Y no, la verdad es que dormimos bastante bien, tapaditos y todo sin mayor problema. Chaquetón para el fin de semana. Saludos, Ricardo, saludos. Saludos, buenas noches con un buen frío. Aquí es donde no sabíamos que nos iban a subir el salario. Me quedé pensando en eso, dije, no mames, o sea, hija de su perra madre, ¿cuánto ha robado? Y van por 10, 20 mil pesos, o sea, yo espero que tengan un castigo. Un buen castigo en algún punto, en algún plano, en alguna galaxia, en alguna eternidad, en algún lado. O sea, van hasta por las migajas, cuando tienen chingo de lana, pero bueno. Buenas, estos días de frío toca chaquetón, es colecto. ¿Crees que los que te critican por dar tu opinión sobre política son los mismos que no alzan la voz cuando los empinan las agencias? Pues probablemente, si te fijas, métete a los grupos de chinitos, muchos juntan una cosa con la otra. Está bien, ¿no? Mediocridad por todos lados, cada quien. Saludos cordiales. Pelón, buenas noches, aquí esperando desde temprano, saludos desde Querétaro, saludos. Buenas noches, buenas noches. Vamos a hablar solo de fútbol, ¿te parece? Es un chiste en la calaca. Bueno, ¿viste su presentación toda pedorra? No sé qué está más culero, si la presentación es al mundial que hicieron o el homenaje que le hicieron a Katy Perry en la TV Azteca. Neta que de pena ajena ambos. Espero te encuentres muy bien. Aquí es donde no sabemos que nos suben el sueldo y no se encabronamos que le dan mucha importancia. Güey, Costa Rica lleva un mes y ve cómo está, neta que no tiene perdón de Dios. Pero bueno. ¿Viste el madrazo del Audi del hermano Canelo del Paleta? Sí, no mames. Pero creo yo que la libró, o sea, de cabina y eso está entera bien, madrazo, bolsa serie del lado izquierdo. O sea, ese coche obviamente se va a perder total, ¿no? Pero pues entero acabó el vehículo, acabó el carrito. Sí, allá en Tepano. Cámara viejo chulo, buenas congelado, noches, peluchito, buenas noches. Entre Mazda 3 Signature versus 7 Sportline, ¿con cuál te quedabas? Pensando que el precio es muy similar y de acuerdo a tu gusto. Maneja los dos, son productos. O sea, ese segmento son productos distintos. Mazda 3 Signature trae mucha más potencia. Creo yo que es un poco más delicado. Por lo mismo que anda más o menos en precio, en ese punto se me hace un poco un robo el Jetta, porque traes 1.4, pero no sé, todo va a depender de qué sea lo que busques. Yo creo que Jetta es buena opción de los baratos. Ya cuando le metes tanta lana para traer lo mismo que los baratitos, pues la neta es que no. Saludos presente. Enanito Gruñón, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Qué cuentas? ¿Por qué violento? ¿Por qué andas tan violento, Enanito? Saludos, buenas noches, pelón, buenas noches. Sofía Cosco, Interlomas desde Lindavista, hora y media de ida y hora y media de vuelta. ¿Y por qué fuiste tan lejos, güey? No mames, yo ves que no bajo al de satélite porque me da hueva. Y tú fuiste tan lejos. Que va a regresar la tenencia vehicular y espera el gobierno recaudar 76,000 millones, le surge dinero. A mí me dijeron que acabando con la corrupción podíamos casi comprar Texas. Eso fue lo que a mí me dijeron. Yo no lo creí. 30 y tantos millones de pendejos, sí. Y ahí está. No, las pendejadas de uno las pagamos todos. Aquí haciendo un servicio de lavado premium. ¿Sigues con eso en las agencias? ¿Tus perros duermen en el patio? No duermen en el patio, duermen aquí en la oficina. La oficina pues está, la dejamos más emparejada, pero duermen sin mayor pedo, sin mayor. Mira,
Sí, disculpen, sé que eso fue la imagen y el audio, perdón. Es que quería enseñarles cómo duermen, pero ahorita me acordé que en algún punto la Jones mordió la cámara. Entonces, hay veces que cuando la muevo se va el pedo. Disculpen, ya no les voy a enseñar cómo duermen. Bueno, a ver si lo hacemos otra vez. Ahí está el Ares. Ahí está el Ares. Y ahí está la cuca. Ah, me acaba de tirar un gas. Así es como duermen. Duermen mejor que ciertas personas que gustan de dormir en la banqueta, ¿no? Así que los perros duermen chingón. Y bueno, déjenme regreso. ¿Dónde me había quedado? Dice primero de la chamba, presente, buenas y bendecidas noches. ¿Tú llegaste a tener una Ram Charger? Sí, pues hace no muchos años tuve una Ram Charger. Mamaba gasolina que da gusto. Nunca le llené el tanque, era demasiado dinero. La camioneta me costó 20 mil pesos y llenarle el tanque eran como 2,500. Es como si un Versa de 350 mil lo llenas con 35 mil baros, güey. Y buen bote, nada más que sí mamaba demasiada gasolina. México es el único de los 3 países anfitriones del Mundial del Fútbol que le dio un cheque en blanco a la FIFA. Neoliberal el pedo, ¿no? Ni ¿cómo se llama? Ni impuestos van a pagar. Argumentos como Clarita, completamente inválidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos formalmente ligó a la maña de Sinaloa con la gobernadora de Baja California. ¿Crees que solo se quede en que le quitaran la visa? Ahora se la busquen directamente. No sé ahí los gringos que esperen, porque pues ya no puede cruzar, ¿cómo la van a agarrar? Yo no sé qué soy, orco seguidor de 3 pesos o bot. Como te autopercibas, mijo. O puede ser mi hembra, como también decía, ¿no? Aquí la temperatura está 22, pues está genial. En un segundo, Cuca, ¿quieres salir o qué show? Primer comentario. Buenas tardes, comunidad con Gal. Bueno, el live con Lalo. Me metí la repe, gracias, saludos. A ver, Cuca, ¿vas a salir? Ok, no estés dando la. Ándale, te vas a cagar aquí adentro. Vino la explosión del edificio en Tlanepantla que habían reportado una fuga de gas el domingo y nadie fue a ayudarlos ni a cerrar el paso de gas. Güey, es que este país es triste, nada más vemos para mí, mientras esté yo, los demás bien, mientras yo esté bien, lo demás no me importa. ¿Qué te parece la nueva Hilux? No lo he visto detalle. ¿Cómo ves que los mugrenos quieren volver a cobrar la tenencia? Pues regalar dinero no es de su bolsa, es de la bolsa de todos nosotros. Menudo caldo de pescado, no, 1000 veces. Un buen menudo es mi plato de ese estilo favorito. Más allá del pozole, más allá incluso de una buena birria, que también soy fan. Un buen menudo, uff, papá. No me acuerdo dónde comí un menudo que así estaba brutalmente bueno y me tragué 2 platos de lo que usualmente me trago. La verdad es que estaba, o sea, un buen menudo, soy fan. Aunque muera por la panza reventada. ¿Has comprado coche en algún buen fin, considerando que llega a haber buenas ofertas o no hay mucha diferencia? No, fíjate que la verdad es que coche en buen fin como tal no. No, al menos para mí no creo que es un bien como para que lo compre porque esté en oferta. Yo por lo general cuando compro un vehículo es porque responde a alguna necesidad. Digo, no me sobra el dinero, tampoco me falta, pero por lo mismo que no me sobra, pues no es así como que compre coche cada tercer día, ¿no? Entonces ahí sí no, más bien cuando compro es porque tengo la necesidad y pues procuro que sea algo bien pensado. Mándame un beso. No, tequila para el frío, seguro que sí. Aquí no, tequila, también el que me regalaron este hace tiempo. Nada más que no me lo he acabado. Es que, ¿sabes? Cuando le meto al alcohol así directo, tienden a calentarse mis orejas. Y como que se me sube, no sé si me sube la presión arterial, no sé, digo, no he tenido ningún pedo, pero se me calientan las orejas y no me gusta. No encuentro nada de chamba admin. Y eso que tengo carrera, experiencia y cédula profesional. ¿De qué carrera tienes o qué show? Cuando esterilizaste tu felina, ¿tuviste una complicación en los cuidados postoperatorios? No, por ahí le subí las fotos. Bueno, esterilizamos a Borla y Estopa juntas y nos las devolvieron todavía medio borrachas en la tienda. ¡Ey! ¿Qué haces? No te vas a comer las sudaderas, pinche cabezón esta. Y la Jones, no me acuerdo cuándo esterilizaron a Jones, pero sí me acuerdo de Borla y de Estopa, que incluso le subí fotos que estaban borrachas, me dio risa, y algunos animalistas. Y es que, ¿por qué te ríes? Pues porque puedo y porque quiero, hijos de la chingada, gracias. Pero no tuvimos ninguna bronca. Estoy a 16 grados diciendo que me voy a congelar. Sí, aquí no sé cuántos estemos, pero sí está feo. ¿Cuál es Tixu de una recia al liendroso de Querétaro? ¿Quién es el liendroso de Querétaro? Saludos, buenas noches, tengan mejor las pases. Saludos. Allá con chamarra y acá uno pone el mini split prendido. ¿Dónde estás? Hola, admin. Aquí te dejo un ejercicio de análisis de responsabilidad. Un generador de contenido compró un kit de snorkel por Mercado Libre para instalarlo en su camioneta Hilux. Lo llevó al taller de hangar de Avenida Cuauhtémoc para la instalación. Al momento de la entrega resultó que el snorkel no era el modelo correcto para la camioneta, pero el empleado del taller ya le había realizado la perforación a la carrocería. ¿Tú quién crees que tuvo la mayor culpa? ¿El vendedor de Mercado Libre? No. Pues, aquí nunca le haces una perforación o algo mayor que no esté pactado a un vehículo sin la autorización del ¿cómo se llama? Del propietario. Yo lo que les digo, incluso cuando me toca dar la plática de taller tiene todo este rollo con la pinza y Optex, comunicación con el cliente, comunicación, adelántense al problema. Y prefiero que asusten al cliente y que no se haga la venta a que después hay un pedo. ¿A qué me refiero con asustar al cliente? En ese caso, no es la aplicación, no te va a quedar como original. ¿Lo quieres? Ya cuando le dices eso, lo más seguro es que se vaya y no te quedas la bronca tú por ganarte unos pesos. Hay gente que dice, no, si te queda chingón, no te preocupes. Y si después sale con, es que lo perforaste, es que no quedó original, es que bla, 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 la bronca es para ti. Entonces, no, ahí sí, obviamente, el vendedor de Mercado Libre, la responsabilidad que pueda tener, de todas formas, tú tienes todo el derecho de devolverlo durante 30 días. Y es algo de lo que a ti como comprador te da de ventaja Mercado Libre. Entonces, no, ahí, si el taller donde lo llevaron perforó sin preguntar, quien está haciendo la chamba, cada quien que responda por la chamba que le toca. El vendedor de Mercado Libre le responderá por el producto que vendió. Y el taller donde lo llevaron tendrá que responder por lo que haga, de mano de obra. Aquí es donde la presidenta Coná dice que no necesita mucha seguridad porque quiere estar cercana al pueblo. Ay, sí, con esas pendejadas, que yo ya estoy hasta el queque. ¿A qué país te gustaría viajar? Me gustaría conocer Australia. Más que nada por la parte de fauna y como a Gabriel le gusta mucho. Buenas también, ¿qué tal de frío por allá? Que en Nuevo León con 9 grados al amanecer súper rico. Pero ¿cómo ves el presupuesto de 2026? Dice Jacobo Wong que mataron al poder legislativo. Ya el IMSS, no mames, está la verga. No tienen dinero y tienen que seguir comprando votos. Voy a moverme a Monterrey a buscar trabajo. ¿Me puedo llevar mi camioneta con placas de CMX y andar con ella en lo que encuentro trabajo? ¿Debo venderle y comprar coche allá? No, pues en tu caso cambia de propietario, ¿no? Pero seguro puedes andar sin problema allá. En México está muy satanizada esta parte de que viene alguien de otro estado y no puede. Puta, ¿por qué no puedes? Si las placas son avaladas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En su caso, sí hay alguna restricción en específico, como en el Chilango, nada más hay que ver de qué se trata. Pero, como tal, tú debes de poder circular. O sea, tus placas son igual de válidas que la de un local. El tema aquí es nada más revisar las restricciones pertinentes. Por ejemplo, en el Chilango, pues como tal, la restricción la trae el tema de la verificación. No, pero de otra forma tú puedes verificar y no importa si son placas de Baja California. Deberías de poder andar. Que en la práctica el puerto se quiere manchar, ¿no? Pero acorde a lo que dice la ley y los reglamentos, tú puedes circular. ¿Usted sabe qué armas portan los custodios de valores? Depende. Antes, lo de ley, por ejemplo, los panamericanos traían revólveres Smith & Wesson modelo 10, en 4 pulgadas, 38 especial, cañón bull, y traían escopetas Mossberg, modelo 500,
de 18 pulgadas en calibre 12. Con el paso del tiempo han cambiado. Los revólveres hoy en día, y en especial les miran hueso ni Colt, ni siquiera que fueron los últimos que trajeron, son caros. Entonces, yo he visto que traen desde Glocks, Glock 25, algunos traen Mendoza Mexica, muchos traen Metras Bulldog de Mendoza, que son 380, son semi. Es difícil ya verlos con escopeta, pero no imposible. Y los he visto también incluso algunos con tanfoglios. Depende de lo que haya en la escena, lo que compren, pero por lo general traen 380 en pistola, 38 especial en revólver y escopeta 12. Si los llegas a ver ahí con alguna meta que sean de seguridad privada, porque a veces, por ejemplo, cuando rentan a uno de la bancaria, el de la bancaria como su arma está amparada por la licencia colectiva de la Secretaría de Seguridad Pública, ellos sí tienen acceso a armas de uso exclusivo. Entonces puede ser que veas, por ejemplo, a un Kusaem con una Glock 9 milímetros o que veas un PBI con una Metra 9 milímetros. Pero en este sentido, lo que dice la ley, los de seguridad privada no deberían de traer armas de uso exclusivo. De hecho, la escopeta de 18 pulgadas es de uso exclusivo. ¿Por qué se las permiten? No sé. Pero al final de cuentas es una escopeta chaquetera calibre 12. Solamente yo conozco una persona, un particular, que es escolta de un dueño de una televisora, que trae, siendo particular, siendo privado, trae una Metra 9 milímetros. Pero solamente fue un permiso específico del alto mando de la defensa. No, porque si ellos quieren, te piden un permiso para que traigas un tanque. Pero pues no está al alcance de los mortales. ¿Pasaste a saludar al señor Miguel? No pasé a saludar al enanito. El choque que mató a los policías de la ciudad, ¿quién crees que tuvo la culpa? La neta, vi la nota, pero no la leí completa. Nada más vi que primero dijeron que no, que se había puesto al pedo y luego salió el video y demás, pero no tengo la información completa. Saludos desde la Capi de las Carnitas. ¿Cuál es la mayor desinformación que existe de la militarización en zonas de conflicto? Está leyendo que el ejército no calma un lugar, sino que solamente limpian y facilitan a otros grupos a entrar. Pues depende, en algún punto lo que hacía la Marina se iba a llevar y limpiar, por eso es que también hay muchos desaparecidos de los de antaño, no de los de ahorita que están metiendo desaparecidos para quitar homicidios. Pero sí, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando regresamos cuando se nos ponchó las dos llantas del Cupra, que veníamos de regreso de Los Ángeles, el que nos llevó en la grúa, ese güey era de Torreón. Y él nos dijo, él así tal cual, dice, mira, la neta, te estoy hablando, eso fue en 2018. Dice, unos años antes, tú puedes estar comiendo, mataban a un güey atrás de ti, tú seguías comiendo. Cerraban el local en la noche y para el otro día en la mañana ya estaba abierto otra vez. O sea, nos acostumbramos a esa parte de violencia. Dice, llegó a limpiar la Marina, hubo varios desaparecidos, pero se calmó el pedo. Y eso pasó en varias ciudades. Obviamente, digo, y no quiere decir que esté bien o no, pero obviamente muchas de esas madrecitas, pues jamás volvieron a ver a sus hijos. Y una madre difícilmente va a aceptar que su hijo anda en malos pasos, ¿no? Y por eso es que muchos andan ahí, sin decir, pues es que mi hijo anda en malos pasos, porque eso sería de una otra cosa, pues justificar que se lo echaron, ¿no? Aunque la ley no lo permita, pero era algo que sucedía. Incluso se menciona que algunos los trepaban a los helicópteros y los echaban al mar, por eso es que no aparecen. Pero bueno, hoy en día es nada más ir a hacerle al pájaro un algón, porque a mí que alguien me explique cómo chingados es posible que no quieren la guerra de Calderón y mandan soldados a calmar el pedo. O sea, el soldado, pues está entrenado para disparar. Entonces, si un soldado disparando no era la solución, un soldado sin disparar menos, ¿no? Pero cada quien. ¿Qué opinas de la Volkswagen Sport Cross? ¿Sport Cross? ¿No es la Teramon Cross Sport? ¿O a cuál te refieres? Qué chula se ve la sudadera del ratón. Tengo dos de las que me regaló el ratón en su momento. Descansa paz y plancha, sin duda alguna. Ya con ya con Lola, con la Pulga, con Catrina, con Kika. Comienzo a perder el pelo mucho. ¿Cómo hiciste para superarlo? A mí se me caía desde chiquito. Entonces yo desde chiquito me acostumbré a... Llegó un punto donde dije, no hay nada que pueda hacer. ¿Cuál es el pedo? No, obviamente, ya les he contado. Cuando me di cuenta fue algo medio extraño, porque yo traía el cabello largo. Y una vez en la central de abastos, de eso que estás viendo en el monitor, cómo te ve la cámara de un negocio, y ahí fue donde me di cuenta que ya se me veían algunas entradas, y fue ahí donde decidí cortarlo. Pero yo ya sabía que se me caía el cabello, entonces no tengo pedo. Por eso, o sea, aquí todo el mundo se trama con pelón, pues está chido, ¿no? Yo la verdad es que, como desde niño se me cae el cabello, no lo veo como algo, ay Dios, soy pelón, ¿no? Pues sí estoy pelón, ni pedo. Hola, aquí es donde las marchas no nos espantan, pero por si acaso ahí les van unas barditas y soldadas, ¿no? Para que no haya pedo. Presente de Zix, la Puebla. Buenas, Richard, te escucho mientras manejo mi casa con cuidado. Me voy de vacaciones a la playa, pero solo voy con un amigo. ¿Cómo le hago para que no parezca que somos pareja? Pues, mijo, cada quien, caminen separaditos, no joteen y no compartan comida. ¿Eres fan del drifting o solamente prefieres las carreras en recto? Mira, nunca le he intentado al drift. El tema del cuarto de milla a mí me gusta porque es adrenalina, son cosas muy rápidas, ¿no? Pero, y es una sensación muy rápida. Pero, no es que nada me guste ir derecho, ¿no? Lo que sí es, las dos veces que me subí con un piloto profesional en un circuito con muchas curvas, bajo mareado. No sé ahí si tengo un pelo de equilibrio o qué, pero bajo a punto de guacarear. Aquí me chacan los caballeros templarios, subieron el precio de la tortilla. Aquí huele a patas. Oye, lo de mi slow runner me dieron diagnóstico que al parecer necesita cambio de bomba de agua y el tiradero de aceites por el sello de la cadena de distribución, pero ya no se ha calentado. Pues me iba a meter unos dólares porque si se calienta más va a haber más pedo. Güey, la neta vi tu mensaje hace rato. Ya mi mujer se había jeteado. Mañana vas a estar y de una vez lo fijamos. Si mañana va a estar a las 12 te lo mando. Perdón, güey, perdón. Y aparte estoy mandando obsequios y van sin llavero. Discúlpame, güey. Discúlpame, traigo un chingo de trabajo. Apenas hoy acabé con la mitad de los correos. Traigo un pedo con un coche, se me fueron las cabras. Discúlpame, güey. Y aparte te tengo que mandar tu sudadera. Ya no, mi turbito, pinche iPhone no me deja cambiar. No, pero es que no es que cambies, como ya tumbamos las membresías, ya pues ya te tienes que unir de nuevo. Ya no es que te cambies, es unirte de nuevo, porfa. Esperen, ¿dónde me quedé? Aquí está. El lunes otra vez, casetas cerradas. ¿El próximo lunes? No, te mando mensajes, te mando mensajes porque si no lo quiero tocar en público, pero todo parece que no, hoy lleva que revisaran, pero te cuento mensaje por mensaje. Dice Rich Fernández en placa acá en Nuevo León porque con placa foránea y operativo extorsión lo anunciaron en TV que es que para acabar con la delincuencia que porque todos los crímenes son con carros de otros lados. Okay. Pues mira, creo que si traes todo en orden y demás, pues no pasa de una basculear, ¿no? Pero, costo de tu día, tranquilo, con frío. Y si aún hay gente que no sabe leer el decreto de los autos, que pocos aplican y el resto emplacados, pero se los pueden quitar. Güey, la gente no está acostumbrada a leer. Si lee, no entiende, se guía por lo que ve en redes sociales. Y en redes sociales, pues cada quien habla para mandar agua a su molino. Habemos algunos que mandamos agua a nuestro molino con cosas derechas y hay otros que mandan agua a su molino con cosas chuecas. ¿Dónde y cuándo fue el mejor corte que te has comido? Uf, han sido dos. Pero yo creo que el que mejor, que fue así orgasmeante y que casi muero, pero nos lo tragamos completo entre un compa y yo, es raro. Digo, yo no soy la referencia, que quede bien claro, pero sí he comido en uno que otro lugar nice. Uno fue en el Sonora Grill de Reforma. Mi compa pidió un ribeye de 1,5 kilos. Nos lo acabamos. Yo no podía dormir, güey. Me sentía de la verga, pero no lo iba a dejar. Me acuerdo que la carne estaba deliciosa. Y el otro fue justo en New York, que me comí en el restaurante, el viaje pasado en el Renaissance. Gabriela, me dices que te estás teniendo un orgasmo. Le dije, yo creo que sí. Porque el mejor puré de papa que he comido
yo no como brócoli. Y mandaron unas brócolis con no sé qué, no mames, el Ricardo tragándose las brócolis, acabándose el puré de papa, te lo juro, el mejor que he probado, el mejor así, brutalmente mamador. Y el New York está perfecto, porque tenía poca grasa, pero tenía mucho sabor, no mames, o sea, me acuerdo y salivo, güey. Creo que el ribeye estuvo un poco mejor, de hecho soy un poco más fan del ribeye, pero la neta es que no me gusta verme abusivo porque todo el mundo pidió New York, el ribeye era más caro y dije, pues güey, todo el mundo está pidiendo New York, no te veas como el típico jodido que lo invitan a un lugar bueno y pide lo más caro, ¿no? Entonces pedí New York, estuvo chingón. Yo creo que esos dos son los, porque incluso ese es un restaurante italiano, que también le llaman steakhouse, pero después fuimos al Frisco, donde vamos cada año, que es un lugar también de pura carne y acá chingón de cortes, me pedí un ribeye con hueso, pero no está tan bueno. O sea, no estaba mal, pero le faltaba sabor. Y el puré de papa estaba más culero. Entonces, te podría decir de esos dos, de mi poca experiencia en temas de cortes. ¿Crees que Salinas sea mejor la presidenta piojosa? Es que hay que tomar en cuenta que ahorita todo lo que está sucediendo para bien y para mal es porque tienen todos los poderes. Eso nos había dado desde la época priista. Entonces, eso que está viviendo ahorita es algo que incluso muchos no recuerdan, porque ¿a cuántos les tocó la época? ¿Cuántos vienen de los 80s? ¿Cuántos vienen de los 70s? Donde esos cabrones tenían todo el poder. Ahorita tienen todo el poder. Si tú ahorita metieras, hace cuenta, un presidente que sea, Salinas viejo, con el Congreso y con todo lo que tienen, lo único que podría hacer sería vetar. Pero todo lo demás, toda la destrucción adicional ya está. No se va a poder cambiar, a menos que haya una fuerza inversa, que eso va a tardar muchos años para que empiecen a revertirse algunos cambios. De otra forma, cambiar presidente. Por eso es que yo les comentaba, y hoy se bloqueó un pendejo. Yo les comentaba que lo de la revocación de mandato no es solución. Y alguien me dice, es que yo te considero inteligente como para que creas que la revocación de mandato es real y no sé qué. Estamos hablando de supuestos. Y lo que mucha gente cree que si vamos a cambiar a Sheinbaum, no se va a cambiar a menos que el observador quiera. Punto. Así es fácil, así es sencillo. Pero aquí es a lo que voy, que muchos creen que sí pudiera ser una solución de los que no estamos de acuerdo con el gobierno. Todo el demás aparato ya lo tienen. Entonces no hay manera. No hay manera. ¿Se puede parar un poco la destrucción? Sí, pero no se va a revertir a corto plazo. Buenas y buenas noches, saludos. Ya pasó por eso, también te queda lejos, pues se supone que ya pasó por eso. Martes de Mago, Gravity Match, aquí es donde te suben el sueldo, pero no sabías, aunque tú firmaste el presupuesto, pues no se dio cuenta esos detalles, eso es lo que menos importa, lo importante es ayudar a la gente. Aquí es donde tienes que validar las páginas de más, que sean más, pues ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Bueno, pero si tú te vas al Mundial algún partido aquí en México, obviamente no, te hace demasiado innecesario el gasto. Mira, no soy fan del fútbol y creo que es una pinche salvajada lo que pretenden cobrar. O sea, mira, al final de cuentas yo soy comerciante y yo soy mucho de fijarme costos, márgenes de ganancia y todo este rollo, ¿no? Porque al final de cuentas pues yo lo aplico para mi vida de comerciante. Y cuando entiendo que todos tenemos que ganar dinero, pero cuando tiras dinero a lo pendejo, es ahí donde yo ya no le entro. Pagar marcas muy caras, un café de Starbucks, cosas de ese estilo donde estás regalándole dinero a otro por creer que tú tienes algo o por creer que tú eres algo. No, pues como decía mi abuelo, en paz descanse. En vez de ir a Europa, me imagino que hice el viaje y lo que me ahorré, pues en vez de tomarme el café y sentirme mamador porque tomo un café de Starbucks, pues mejor me imagino que estoy de mamador y no les doy mi dinero, ¿no? Entonces, no, yo la neta es que del mundial y eso no comparto. Aparte, a mí toda esta cuestión de multitudes no me gusta. Ayer llegó un compañero de la oficina en su Cupra Formentor nueva, todo ok, merecida, pero la neta sí sentí gacho haber dejado pasar el chance de un Civic nuevo por la nueva casa. O sea, tú tener tu Civic nuevo, pero si tienes una casa a mediano plazo, te vas a, no mames, o sea, vas a darte cuenta que tomaste una buena decisión. Mira, yo me acuerdo de chamaco, estaba yo obsesionado con los tenis, no me acuerdo qué modelo eran, sean los Pipe, no me acuerdo qué modelo eran. Yo estaba así obsesionado, güey, obsesionado. Y yo tenía una televisión pequeñita, cuando no era como, o sea, cuando ni siquiera había celulares, güey. Entonces yo tenía mi televisión pequeñita que me habían comprado en Tepito, que era de Fayuca, era una Casio japonesa, güey. Me acuerdo cuando la llevé a la escuela, no mames, todo el mundo, güey, a ver tu tele, o sea, era una tele de este pelo. Me acuerdo muy bien de esa. Y entonces me acuerdo que mi padre me dice, quiero los tenis, ok, te compro tu tele. Y yo así de, ¿mi tele? No, mi tele, sí, te compro tu tele. ¿Cuánto te costó? No, pero ¿cuánto te había costado? ¿Cuánto te falta para los tenis? Tanto. Yo te lo doy, pero me vas a dar la tele. Y yo así, puta, yo estoy caliente por los pinches tenis, ¿no? Va. Me llevó por mis tenis cuando todo existía acá. Me acuerdo que veníamos a comprarlos acá al pasado de Perinorte. Venimos a comprar los tenis, le entregué la tele. Los tenis me los acabé y la tele ahí estaba. Y le digo, ¿me devuelves mi tele? Y me dijo, no. ¿Pero por qué no si tú no la usas? Me dijo, tienes que aprender a no comprar cosas que son de corto plazo para dejar cosas que son de largo plazo, güey. Entonces, me quedó mucho la enseñanza. No sé si le he aplicado o no, pero me quedó mucho esta parte donde, güey, no te calientes mejor algo duradero. Digo, obvio, al paso de los años, 15 años, pues ya esa tele ya no vale, pero fue útil durante más tiempo que los tenis. Entonces aquí créeme que si compraste una casa en vez de un coche, a mediano plazo, te vas, ¿cómo se llama? Te vas a dar cuenta que tomaste una buena decisión. ¿Usted tiene algún arma de calibre 22? Si es que sí, ¿cuál es? Si es que sí, ¿cuál es? Tengo un Remington, un 597. Es un rifle pequeñito, es la competencia del Ruger 1022, es semiautomático. ¿Cuál consideras que es una buena van en el mercado? No, bueno, lo bueno y lo malo es relativo, pero ¿qué entiendes por van? ¿Minivan? ¿Una van de express van o qué tipo de van? Si modifica un auto de escape, la programación afecta el precio de venta y la facilidad de la misma. Mira, lo que es una realidad, si hablamos de forma general, no hay nada mejor que un coche original. Nada mejor. A veces la gente modifica y quiere que el que le compre le pague su capricho. Es difícil. Por eso hay un dicho que canta que cuando te compran, vende. Porque cuando alguien te compra es porque le gustó el vehículo, digo, a un precio que estés de acuerdo, ¿no? Pero es difícil enjaretarle tu gusto a un tercero. A menos que alguien llegue y te diga cuánto vale. Por ejemplo, en las carreras, en los arrancones se da mucho. Tú traes un coche que a alguien le gusta y el güey te dice cuánto. Le tiras un precio y te dice aquí está. Y pues vámonos, ya no te puedes echar para atrás, ¿no? Pero, ¿cuántas veces hemos visto coches chundos que les quieren sacar un chingo de lana cuando pues, el gusto chundo es tuyo en particular? Difícilmente vas a encontrar a alguien que lo pague. ¿Por qué? Porque velo de esta forma. Si yo te voy a pagar las modificaciones, lo modifico a mi gusto. El migrante te invitó a su amigo 24 horas. No sé cuánto vaya a ser. ¿Ya viste la promoción de RAM? 2 RAM 1200 y te regalan RAM 700. RAM 1200 trae cantidad chula de pedos. Chula, con todo que trae motor Mitsubishi. Aquí es donde los comentarios negativos son bots, pero pongo mi protección en Palacio Nacional. Pues es que supongamos que no son bots, pero pueden ser bots. ¿Qué onda? Buenas noches, ¿cómo estás? Oye, aquí es donde la supermarca mexicana en línea revolucionará el mundo automovilístico, neta, que no tienen madre, güey, no tienen madre, están, o sea, otra pendejada más, así como la pinche vacuna, como su perra refinería, como su pinche aeropuerto, como su puto tren, o sea, mamándose el dinero de los demás. ¿Cómo estás? ¿Cuánto fue la semana? Bien, gracias, la neta, que fue un buen viaje. ¿Tú cómo andas? Así que tengo que cantar mucho, comer menos riba y entrarle al pollo y el atún porque salen 700, la mano de obra porque es compa, el precio normal son 1400, la bomba original $150. Son como los retenes, ¿no? De motor y caja, que el pedo no es el retén, el puedes hacer toda la pinche chamba.
Ya no se ve, pelón, no se ve. Oiga, ¿y cuánto refina esa de Texas mexicana? ¿Te refieres a la de Deer Park? Perdón, se fue la luz, no. Sí, desconecté la cámara, sí, es correcto. Ya, ahorita regreso. Sí, quédate, mi rey, como antes, definitivamente, ya no voy a salir con los cuates que han dicho, Caro, te quiera que vayas, está una vibra súper rara, todo vale. Y es triste porque últimamente hay mucha gente que preferimos no salir. Y eso, pues, también jode el tema económico. Mira, me quedé mirando. Buenas noches. Perdón, Cuca Bebé, la Cuca. Saludos desde Querétaro. ¿Cuál sería mejor compra? Lo mejor y lo peor es relativo. Depende mucho de gustos, presupuestos, condiciones y demás. De entrada, ¿lo quieres estándar o automático? La 4T entró al live. ¿Crees que el 15 se ponga violento? Pudiera ser, sin duda. Buenas noches, señor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que hoy en día siempre es el mejor. Saludos. Billón haciendo las suyas. Qué linduras del Ares Speed, doña Cuca. Bro, cambié de chamba y ya no tengo home office y no logro ver tus videos como antes, pero siempre que tengo oportunidad nos ponemos al corriente. Muchas gracias. Saludos. Primero lo que deje, luego lo que pendeja. A ver, qué pacho. Denme un segundo. Ya vi quién es. Denme un segundo. Miren, aquí pueden ser chairos, pueden ser lo que quieran. No nos interesa su opinión. Si no les gusta lo que están viendo, tienen dos opciones. Uno, irse a chingar a su perra madre. O dos, quedarse y callarse, ¿ok? No hay otra opción. No hay otra. No hay más, entiéndanlo. No hay más. Entonces, usted decide. Evíteme la pena de sacarlo como un pinche perro. Gracias. Duerme mejor que la vasija prehispánica, con menos frío. Buenas noches, llegando y no hay admillando por acá. Pregunta, ¿sabes algo de qué nuevamente te queda la página del Repube? Va y viene. Por ahí tengo el archivo, con información de los veracruzanos, de lo que están hackeando. Lo que dio a conocer este reportero, me parece que se me va su nombre, creo que se llama Ignacio. Papi, ¿como cuántos verdes te gastas en una vueltecita por tierras yanquis como Las Vegas o New York? ¿Es como Tulum? Sí, ahorita Las Vegas está peor que Tulum. Depende de a qué sea lo que vayas. O sea, por ejemplo, hace rato está viendo, por lo general me llevo 3 tarjetas. Una que es la de rigor, otra que es la de rápido, que tiene poco saldo por si algo no pasa con lo que compras, y otra que es la que sí le trato de ganar el mayor tiempo posible. En la que sí le trato de ganar el mayor tiempo posible de puras pendejadas entre hotel y souvenirs y este rollo, traía 35,000 pesitos más. Habrá que pagar de aquí a 60 días. Entonces, tomando en cuenta que pues, ya las cenas no las pagaron, el coche lo pagué con otra tarjeta, el avión ya lo había pagado, o sea, dependiendo a qué es a lo que vayas y más, pero cuando menos 2 personas, jodidito unos 3, 4 días. Las Vegas, yo creo que si te andas quemando fácil unos 40, 50 baros, jodidito, así, light, relax, ya, quieres verte mamador y tirarte en el Wynn, o en el Aria, o en el Venetian, o en el Caesar Palace, pues ya, vele subiendo. ¿Qué opinas de los bloqueos que se hacen? Ya parece moda y creo que afectan más de lo que ayudan. Pues mira, está viendo que hoy salió en la silla rota que la Fiscalía General de la República sí puede declarar a 7 campesinos porque es delito bloquear las vías de comunicación. ¿Y sabes quién cambió la ley? No les digo porque los chicos se enojan. Tiene referencia a la frontera de transmisión manual, la básica, es para la madriza en el trabajo, cargar leña y cosas así rurales. Mira, de lo poco que he visto, no trae suspensión independiente trasera. Le bajaron mucho el precio. Es uno de los referentes del segmento, junto con L200 y Hilux. Nada más aguas porque se la roban mucho estando estacionada. Pero creo yo que como producto sigue siendo al menos la líder de las pickups. No por mucho, pero sí de lo más vendido. En retrospectiva, ¿crees que lo de Manso sea un parteaguas? Esperemos. Que de algo sirva. Que haya muerto de esa manera. Dice, Veracruz sufre una de sus peores inundaciones y con poco apoyo a los ciudadanos que se erosionan les aumenta el sueldo. Sí, mira, es lo que... cabrón, ¿qué pedo? Tenemos dificultades para transmitir por Facebook. Es posible que la transmisión haya finalizado si haya... Ok, hay pedos en Facebook. ¿Qué opinas de la Toyota Sequoia? Se ve bonito para sacar al 8 y payatas a dar la vuelta. Pues maman gasolina, que da gusto, ¿no? ¿Qué trae? ¿Qué año y qué versión? Porque las anteriores que traían un V856. No mames, gastaban gasolina, que da gusto. Saludos, nombre de albur. Tengo un familiar que trabaja en Autofil Monterrey, sucursal Torreón, y esa sucursal ha tenido problemas por estafa. Todas operan de la misma manera. No es lo mismo Autofil México que Autofil Monterrey. Autofil Monterrey le tira a que canceles. ¿Crees que en las encuestas donde Morena tiene aprobación del 80% real? Pues es que no hay oposición, güey. Ahora, hoy está viendo una encuesta de Massive Caller o algo así que hablaba que el 52% acepta que tenemos un narcogobierno. Eso es grave. Oscar Don, bienvenido. Ya es viejo, pero aquí puros bots de derecha quejándose. ¿Pero qué proponen? Sí, ¿qué proponen? Hijos de perra. ¿Se imaginan que yo les dijera? Estamos en un en vivo, ¿qué proponen? Porque yo no sé qué hacer. Yo no sé de qué vamos a hablar. No mames. O sea, entonces, ¿para qué te rentas? Este juego de la Suprema Corte de Justicia resolverá 7 asuntos relacionados con Ricardo Salinas. Me pregunto en qué sentido resolverán. Es un incógnito. Es duda, ¿no? La duda que todos tenemos. ¿Qué preferirías, un Style o una RAV4? Creo que me voy por RAV4. No alcancé camisa de Sema. Dije que llegando a mi casa mandaba correo. Discúlpeme, hubieron varios, pero pues es lo que hay. La neta, y no me quise traer, nada más de puros souvenirs. Entre lo que les traje, que le estoy pasando al costo y lo que estoy regalando fueron casi 15 baros. No me quería jugar en aduana a que me chingaran. Queda nada más una XL y queda una chiquita de las rayadas. Lo demás se fue. Y mañana les voy a poner otra playera de esas sí, de las que van de regalo. Aquí escribe algún panzón millonario. Ojalá, nada más panzón, me falta lo millonario. Opinión de Kia Optima. ¿Qué año, qué motorización? Si es turbo, ojalá, chido. Saludos desde Chile. Mi estimado Matías, ¿cómo andas? Saludos. Kia K3, Mazda 2 o Versa, versión automática o estándar. Creo que si te vas por automático, elige entre Mazda 2 y Kia. Si te vas por estándar y no tienes pedos por cuestión de robos, yo me iría a Versa. Mazda 2 no está mal, pero todavía es un motor un poco más chico que Versa y que Kia. Cuando ves un tianguis, ¿vas a saber que venden de comida? No. Me fascina comer en tianguis donde ya sé que no me hace daño, pero yo soy bien delicado de temas de estómago. De hecho, cuando salgo de viaje, es mi principal cocol, el tema del estómago. Porque fácilmente me gana. O sea, me gana no que me cague, sino de, mi hijo, corre al baño. Cuando como cosas de las que no estoy muy acostumbrado. Entonces, eso sí para mí es un dolor de cabeza. Saludos a Gabriela también, gracias, saludos. Dice, buenas noches. Hace 3 años, por hacerle caso a Entre Patrenes, compré una Captiva. Actualmente tiene 19,000 kilómetros, ya le cambian 2 de la transmisión y uno queda. No le hagan caso a la supuesta prensa especializada. Pues mira, ¿qué te digo? Ahí yo creo que lo mejor va a ser que te la compre la agencia y te busques otra cosa. ¿Cuántos minutos es lo que sugieres dejar prendido el auto antes de avanzar estando frío? Yo lo que dejo es 1 minuto. Ya cuando veo que empieza a bajar el ralentí de arriba de 1000, porque por lo general se va como, por lo general el ralentí viene a 900 y se sube a 1100, 1200. Ya que ves que empieza a bajar, diría mi padre, ya que escurrió el aceite por todos lados, ya le das. Migueletti, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Cómo viste las ofertas del Buen Fin? ¿O es puro humo? Pues depende. Yo lo que sugiero es que tengas monitoreado lo que quieres comprar, para que realmente te des cuenta si es una oferta o no. Mi estimado Roberto, buenas noches, ¿cómo andas? No he manejado Suzuki Desire, discúlpame. ¿Cómo va la granja de bots, Homero? ¿Ya listos para el nuevo montaje? Uy, traigo unos casos chulos, a ver cuáles se cierran. Pero traigo unos casos, la gente anda desatada. Una preguntota, andamos viendo camionetas tamaño mediano de 3 filas, sentados sobre una Teramont y una Traverse y una Sorento. ¿Cuál es menos problemática? Mira, no puedes ir, o sea, no se puede meter hoy en día las manos al fuego por ninguna. Teramont, ay, justo
Traverse, Sorento con qué motor. Traverse, la última que manejé se manejaba muy chido, la neta, pero yo no meto las manos al fuego por nadie. Hoy en Mexicali se encendió un camión de Silsa, de esos que transportan cilindros de gas. Sí me salió la nota, no sé por qué salió, de hecho hasta me metí y dije, no es un chinito, pero ya cuando vi que era de gas dije, no me importa. Vuelven las tenencias, pero eso sí, buenos para exigir los impuestos, pero invertirlos en calles, iluminación, semáforos y demás, pura mamada. No he visto ninguna plataforma. Si solo pudieras elegir entretener perros, o quiero su bandera, solo espero que no se acaben. ¿Qué talla eres? Supuestamente las investigaciones arrojan que el morro que disparó contra Manso se echó a correr después del acto, lo someten y una vez sometido lo ejecutan. Pues pudiera ser, por eso es que no sé, por eso es que se escuchó los balos seguidos de momento ¿cómo se llama? En el video. Ahorita que anduviste por el gabacho, ¿cómo ves el mercado? Es cierto que sí están consumiendo más marcas hechas en Estados Unidos, o el gringo ya se va por las asiáticas aunque sean más caros. ¿Pero a qué te refieres? ¿A coches? ¿O qué es a lo que te refieres? Mi sensei, ya habías comentado el tiempo de entrega de placas CDMX sigue igual. Según yo, ya estaba arreglado el pedo, por lo que he leído en los comentarios, más que nada de la gente que puso ahí TikTok. Dice, tu no avisó, tío admin, ya casi le terminamos de dar a la overiada. O en lo que acabe el live. Saludos y buena semana. Saludos y con cuidado. ¿Por qué? Cuando tapan los baches siempre los dejan por encima del nivel de pavimento. ¿Hay alguna razón? Pues según yo, porque no le ponen a la planadora. O sea, no sé cómo se llama, lleva una compactadora. Aquí, por ejemplo, en Bachistlán del Lago, están haciendo algunas obras y algunos les quedan bien. Hace rato pasé por la parte de abajo donde está el dentista y la neta es que lo que parcharon no se nota. Y hay veces donde lo dejan tan mal que ese mismo parche, tan mal hecho, hace que se levante. ¿Qué opinas de Gilly Emgrand? No lo he manejado. Opinión sea Divisa versus K3 Hatchback, versiones intermedias. Híjole, baby. Divisa me gusta con todos sus pros y sus contras. El pedo son los faros. ¿Dónde vives, güey? En el SEMA hay una empresa china que vende carrocerías de camionetas como la Ford Bronco Land Rover Defender. ¿Te armarías un proyecto con chasis de ese tipo? Pues para que, según yo, lo que sé, para que algo así sea, tiene que tener licencia por parte de la armadora. Si tiene licencia, ¿por qué no? También antes, digo, ya no se ponen, ya no los he visto en el salón principal, pero antes se ponía una empresa que vendía chasis de Mustang, de los 60s, de los 70s. Entonces tú llegabas a comprar tu chasis nuevo bajo licencia de Ford y lo armabas a tu gusto. Entonces tú podías tener un vehículo 2000, era, por ejemplo, cuando iba con mi compa Emilio, 2015, 2016, en esos años, se debe seguir vendiendo, pero ya no los he visto en SEMA. Hace cuánto, 2015, nuevo, pero con la estructura y demás de un 67, un 68. Estoy entre la ZR2 2023 y la HNSRT 2025. ¿Por cuál te ibas? Gusto personal. La SRT trae, pero no es SRT, es RST. Según yo, SRT es Street Racing Technologies de de Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Más bien es RST. Es 5.3. La ZR2 no sé si sea el 6.2. Donde compres nada más aguas por el tema de las broncas que traen de motor. Si va a ser 6.2, checa si ya se lo cambiaron, por ejemplo. ¿Habéis visto unas pistolas Tauris, monotiro? ¿Qué opinas? Siento que es solo para tiro deportivo. Sí, un tiro. Mira, es mejor que nada, pero si te vas a meter a tener un fierro, no mames. Cuando menos, 5. Cuando menos. Aquí en Colima, Afganistán, en la capital hay un piromaníaco que lleva más de 2 meses quemando negocios de mariscos y los autos y la autoridad no hace nada. Buenas, admin HR Touring o Corolla Cross X SE híbrida. Híjole, ambas tienen sus pros y sus contras. HR es muy conservadora, tiene mejor espacio trasero. Según yo, gasta un poco menos de gasolina. Corolla Cross es un poquito más dinámica. Hay gente a la que no le gusta el ensamble. El hacen en Estados Unidos en la planta que tienen junto con Mazda. A mí, a título muy personal, no se me hace mal el producto HRB. Creo que están cagados fuera de la base en precio. Me gusta un poquito más la Corolla. ¿Qué tal el frío por donde vives? Un poquito. Admin, saludos. Buen menudo cuando vayas a Toluca, por venir a las torres casi como Boulevard Aeropuerto. Está, no mames, se llama Menudería Jalisco. Salen del Maps, lo voy a checar, porque sí soy fan del menudo. De un buen menudo. Que no está pestoso, porque puede estar muy bueno, pero si está pestoso, uy. Tras de tener un vehículo, los agentes viales del Santo fueron levantadas y ejecutadas. Sí lo vi, estaban reventadas de la cara. Sí vi la nota y las dejó ¿cómo se llama? En la caja de la pick-up. Lo que estaba comentando unos amigos en un grupo es que son súper manchadas. Digo, eso no justifica, pero pues ya nada más andan viendo a quién joder. Y pues jodieron a alguien que no debía. Admin, miraste el Bugatti morado que se subastó en Copart de 1.5 millones de dólares y no aceptó el vendedor, quería mínimo 2. No, ese sí no lo vi. Si vuelves a reencarnar, ¿en qué país elegirías nacer? Depende en qué año. Tres veces el mismo comentario, vámonos 5 minutos. Dice, aquí no te robas miles de millones y tienes posibilidad de salir con 60,000 pesos, ¿te refieres a Duarte? Aparte, ¿no viste cómo vivía en la cárcel? Aquí en Nuevo León es fácil moverse sin temas con cualquier placa, no es como en las MX que son bien hambreados. En Monterrey puedes andar con placas de donde sea, solo en el municipio de Escobedo andan pasados de Verge. El bro que viene a Monterrey no hay pedo, sí circula, pero andan parando a todos los foráneos por cualquier cosa, y eso que no hay restricciones en nada, más bien que anden con cuidado y maneje bien. Hablando de coches viejitos, ¿te gusta la Silverado 97? Sí me gustan las camionetas de antaño, pero es que están carísimas, y es difícil encontrar una en buen estado. Estaba viendo que en Guanajuato la fiscalía recuperó 4 vehículos que habían comprado en una agencia por medio de cheques falsos en menos de una semana. ¿Lo recuperaron? ¿Viste la nota? No, eso sí, no los vi. Si una bruja te ofrecía la inmortalidad, ¿la aceptarías? No. ¿Te imaginas estar condenado a estar en este plano por la eternidad? Yo sí creo, mira, yo en algún punto estaba antes de nacer, igual que tú. No creo haber estado peor. Yo sí creo que en cuanto nos toque morir, nos damos cuenta que nos estamos aferrando a un plano terrenal, superficial, y que nos preocupamos tanto por estar aquí sin darnos cuenta que lo chingón estaba donde estábamos antes de bajar. Pero a veces no lo entendemos. Yo tengo 6 años y tengo un auto con placas de CMX y nunca me he parado. Viejo seguido por trabajo por todo el estado. Ya estoy haciendo el cambio de placas para venderlo, pero nunca. ¿Tú crees que Claudia sí se avienta a ir al mundial con su auto eléctrico con el riesgo de quedarse a medio camino? Híjole, son capaces de ponerle tren motriz de un Tesla con tal de que salgan las cosas bien y engañar a la gente. Mi novia me sacó un crédito para mi coche, ya terminé de pagarlo, pero ya valió el asunto con ella. Ahí cómo procede el contrato de compraventa. ¿Se pone alguna cantidad? Sí, lo puedes poner o puedes ponerlo sin cantidad. De chistes que entonces la factura tengas copia de su identificación, ¿no? Y diga que ¿cómo se llama? Que pues ya, ¿no? Que te lo dio. Se acabó. ¿Habrá video de perdón de la nave por el cierre feliz? No, ahí ¿cómo se llama? No hay video, pero sí la neta es que sí me dijo que les agradeciera, porque si bien no fue con el primer video, fue con el segundo video donde sale quejándose de la transmisión, que a partir de ahí lo contactaron. Y ya cerró el caso, no cerró así, pero mega chingón, pero quedó satisfecho, ya se quita de pedos y pues ya se compró otro coche. Desvían avión de Volaris ruta Tijuana-Veracruz porque un güey se puso pendejo a bordo. ¿Tú me puedes ayudar a saber si una factura es falsa? Tenemos peritos en la empresa que pueden revisar y dar una opinión. ¿Por qué te digo esto? Porque hay veces que las copias y el trabajo es tan bueno que no hay forma de determinar, todo coincide y nada más le cambia la panza a la factura, no hay mucho que hacer. Lo mejor es validar con quien emitió la factura. Recién vi la película de Heroico del Colegio Militar, ya se me hizo muy mamona. ¿Tú sí crees que sean tantos abusos? No lo he visto. Hablando de esto, justo hoy tuve una asesoría. Ahí nada más para que te des una idea de cómo están las cosas. Una persona quiere comprar una camioneta, da el anticipo y típico el vendedor, no, que hay que meterla hoy fin de mes porque las promociones, obviamente el vendedor lo que quiere es dar sus números y no le importa nada más. Le facturan, pero la factura tiene arriba las características del vehículo y abajo en la panza. Arriba le ponen un color y abajo le ponen otro. Y no se la quieren cambiar. Le están modificando el PDF nada más. Eso es un delito.
¿Por qué? Porque el XML y demás, la factura no se puede modificar. Entonces, esa es una factura auténtica con un error. Si eso lo ve un perito, te va a señalar que esa es una inconsistencia. Eso no te da para que sea falsa. Pudiera ser el indicio de que es falsa. Lo mejor es validar con el emisor. ¿Tú crees que vaya a haber marchas o protestas durante el Mundial del siguiente año? El gobierno se encargará de callarlas. Yo creo que si llega a haber algo, ahí sí van a actuar. Porque es imagen a nivel mundial. Y acuérdate, candil de la calle, obscuridad de la casa. Estaría chido un podcast semanal con el Chairo Light del tío Lalo. Contigo está viendo la luz, aunque en su live pasado volvió sus raíces chairas. Está divertido el contraste. Cuando él me invite, yo feliz de la vida. Yo no tengo ningún pedo, con todo gusto participo. Esta semana, espero que no se cebe, porque es una sorpresa. Una sorpresa interesante, creo yo que puede dar muy buen resultado, ya veremos qué pasa. Pero todo pinta que hay sorpresa en el podcast. La chichis de limón ya me tiene harto en España, la tienen como uno de los peores presidentes de la TAM. Está a nivel de Maduro y no están equivocados. A mí también ya me tiene hasta la madre todo lo que pasa en este país. Por fin fue rato o pendejos los del. Fue rato o pendejos los de moto en periférico, los accidentados. Es que hubieron dos. Hubo uno en San Jerónimo, que murió uno, y otros dos quedaron allí más idiotas de lo que ya estaban. Y hoy hubo otro acá por el lago de Guadalupe, una familia que se veía humilde, pero no los querían ni recoger la Cruz Roja. Creo que traían dos chavitos y eran dos adultos. Se los aventaron, ahí traían el pie fractura expuesta, no se los querían ni llevar. ¿Qué opinas del asesino de Carlos Manso, sometido después ejecutado? Se me hace extraño que lo hayan ejecutado, güey. No, no digo que no, a lo mejor por el coraje, no sé, güey, pero pues, un cabrón así te sirve más vivo que muerto. ¿Por qué lo digo? Para saber quién fue. Walter Cancún, por hacer spam, te bloquearán. Peluchito, preocúpate que llegue y que puedas desocuparte 3 días para recogerla. Aquí se puede hablar de chocolate millonario, del panzón millonario, porque el chocolate es sopa. De la Cruz, no sé qué te refieres con esto. Dice, el petróleo que México dona a Cuba solo se utiliza para poner a funcionar los hoteles de lujo. El Volkswagen Cross Sport es igual a la Teramon estéticamente, pero es de diferente tamaño y 2 filas de asientos. Ok, desconozco. Ok, perdón, estoy perdido, discúlpenme. Saludos, admin. Día de auroras boreales acá en Wyoming. Wyoming tiene unos paisajes. Sigo varios grupos de Wyoming. Incluso sigo Wyoming Gun Company, que es un distribuidor de armas ahí. No mames, sacan cada cosa. Sí me iría a vivir a Wyoming. ¿Cuál es el carro que has manejado más rápido ya sea en calle o carretera? ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia? Que sea de fábrica, que no está cada tocadón. Lo que más me gustó, más equilibrado, Porsche Turbo. No es lo más brutal del mundo mundial porque hay muchas cosas ya modificadas, pero hablando de vehículos stock, Porsche Turbo. ¿Cuál pan dulce te late más? Híjole, ¿sabes cuál me gusta con leche? La que le llaman las rebanadas, que es pan con mantequilla y azúcar. No mames, pero no duermo, güey. Es mucho pedir al SEM en Las Vegas, encontrar hotel. Si lo haces con tiempo, no es tanto problema. El único conflicto a veces se ponen medio roñosos con el tema de que realmente seas negocio para que te vendan las entradas. Es una mamada, pero así es, porque no es un car show como tal. De unos años para acá, como se lo está cargando el payaso, empezaron a vender un pase al público en general nada más para el viernes. Todos los que ves con gafete, con gafete rosita. Ay, güey, no, ¿quién sabe lo que es gafete? Pero toda la gente que veas con gafete rosita, acá está. Por ejemplo, pues es no, aquí dice exhibitor. ¿Por qué? Porque pues a mí me lo da borla. Pero aquí puedes tener, si es rojo, es de comprador. Hay uno de prensa, y cuando traen el gafete rosa es porque nada más es entrada el viernes. Y ese sí se lo venden a cualquier, creo que se lo venden en $100. Algo así, es un robo, güey. Porque aparte nada más tienes, o sea, si no llegas temprano, no vas a ver nada, porque en un día no recorres el SEM. Pero, si lo haces con tiempo, compras a buen precio, la neta. Yo antes, cuando sabía que iba a ir, compraba en febrero. Entonces, la neta, todo lo agarras muy barato. ¿Qué crees que pasa si la Suprema Corte del acordeón falla contra Salinas Pliego? Creo que todo se define el jueves. Algunos ya cantan la expropiación de TV Azteca. Pues no sé si viste que les mandaron a la Secretaría del Trabajo a hacer revisión. Los andan presionando, 129 PG Coins. Y Real Tracker 2026 Turbo. 120,000 más cara que Groove 2026, son 5 turbos. Sí, pero Groove China, la otra creo que es brasileña, ¿no? Aquí llegando tarde, así como los exequios fifis. Está chambeando, ¿no? Primero lo que deja, güey. ¿Qué opinas de las promos de Honda? Venden a meses sin intereses y el 50% de enganche, pues es que no están vendiendo. La neta, sus condiciones financieras están decentes. La membresía. ¿Ves el fin del avión MD-11? Ese mismo modelo de avión UPS que se accidentó. Es el mismo. Sí, de hecho, el UPS es el MD-11, ¿no? Y pusieron en tierra los de FedEx y los de UPS. De lo que viste, creo que de FedEx representa creo que el 20% de su flota de carga y no me acuerdo de UPS. El pedo es que ese problema de que tiran se les cae el motor es un problema que tiene 40 años y que supuestamente lo habían, ¿cómo se llama? Supuestamente lo habían corregido. Yo no podía cambiarme las versiones liberales desde el iPhone y solamente lo puedo hacer desde la computadora. Muchas gracias. ¿Se escuchó raro eso? ¿Qué? ¿Dónde puedo comprar una sudadera? ¿Es con la que traes puesta? No, de hecho, llevan las sudaderas, nada más que no las he subido. Pedí unas azules y unas rojas. Y traen los logos de los patrocinadores, ¿no? Con su respectiva autorización y demás. Y, ¿cómo se llama? Pero no he subido el anuncio, porque tengo ya calcas. El esto para mí hizo favor de hacerme unos llaveros con material ahí que les sobró en impresión 3D. Y pues ya, nada más que la recogí antes de irme y ahorita no he subido el anuncio. Todavía me quedan como 20. Entonces las voy a trepar y ya les aviso, cualquier quiera. Saludos también. El Congreso de Estados Unidos presentó una iniciativa sobre energía para presionar a México. Pareciera que en Morena decían dinamitar el TEMEC. Todas sus reformas salieron en ese sentido. Vi que querían llevar a panel de controversia a CFE y a Pemex. Leí por ahí una nota. ¿Te traes sudaderas que sale roja? Sí, tengo, mi estimado. Mándame un mensajito y vemos qué pedo. ¿Cuánto la panterita y bienestar en un en vivo? ¿Está jetón ahorita? Con Gabriela. Un saludo, soy del caso del HDI. Saludos. Y te escribieron, ¿no? Pero pues ya para qué. Lo puse ahí en Twitter, empezó a jalar. Bueno, mi pelón de bienestar, aquí es donde decimos que al 15 no va a asistir por viejito, pero aún así blindados Palacio Nacional, pues el miedo no anda en burro. ¿Sabes algo del Wahoo? Es un buen lugar para comprar. De Wahoo, no sé qué sea. He visto que tiene buenos coches con bajo kilometraje a buen precio. No sé de qué me hablas, pero buenos coches con bajo kilometraje a buen precio. Híjole, ¿cómo te explico? La cuarta transformación es el camino a la dictadura. A la dictadura perfecta como la que tuvimos del PRI durante muchos años. Saludos. Sí, la Teramon Cross Airline se me hace buen bote, pero relación precio-calidad, ¿qué piensas al respecto en base a las otras opciones? ¿Cuánto vale? ¿Anda por el millón o no? Le faltó decir a esa pendeja que Moctezuma mató a más gente, literal. Ahora Chevrolet, además de batallar con el motor 6.2, también con las transmisiones de 10 velocidades y con las diesel, se terminó el contrato con Allison Transmission y ya no se las va a fabricar, no mames, neta. Para que cambie la cosa, debe de caer muchos políticos y no va a pasar, los protegen por toda la corrupción, efecto dominó, uno cae y cae más. En un vivo anterior comentaste que no tiene caso protestar el sábado. ¿No crees que podríamos al menos incomodar? ¿Dónde dije yo que no tenía caso? O sea, porque luego sacan mis palabras de contexto y entienden otra cosa. Así tal cual yo dije, no tiene caso protestar. Yo dije así tal cual, no tiene caso protestar. Eso fue lo que yo dije. Oí que FIFA está considerando retirar a México en el Mundial 2026. No creo, pero bueno. ¿Crees que instalar espaciadores de aluminio en los rines sea peligroso? Depende de qué tan ancho y depende, ¿cómo se llama? Qué tanto espacio te queda ahí de cuerda y demás. Yo, como les comentaba, me acuerdo muy bien, una vez Lalo, el que trabajaba con nosotros,
se accidentó machín en circuito interior. Traía un Chevy con los rines que yo le puse a mi tornado hace años, él me los compró. Y lo traía con espaciadores y unos, el Chevy usa birlo. Y lo traía con espaciadores y unos lock nuts de aluminio, pero pegados con Loctite. Pues mejor se partió el rin antes de que se partieran los birlos. Desde ahí me di cuenta que pues nada más hay que hacer las cosas bien. Saludos, dejamos el like del bienestar. Espero ganarme el boleto dorado de Sheinbaum para el mundial. Güey, dijo que iba a ser para una niña, así que te tienes que empezar a autopercibir como tal. Gracias, Rodolfo. Y a mí la camioneta está mi nombre y todo en orden. Me la quiero llevar porque no quiero lidiar con el transporte público de allá, pero no tengo familia ni amigo para reemplacar llegando. No, pues digo, no tiene que ser luego llegando. Si vas a estar ahí un rato, pues ya que te estableces y más, ya le das. ¿Nunca te volvió tu tele? No. No, ya después cuando ya había celulares y otros equipos, pues ya no importaba. De hecho, esa tele cuando nos cambiamos no sé dónde quedó. Pero no, la tele no me la devolvió. Ya la tenía. Y sé que no lo hizo por culero, lo hizo porque yo aprendía. Esa elección de la TV es una joya, sin duda alguna. Si mi carro se enfría en carretera, pero el termostato sí trabaja, ¿qué puede ser? ¿A qué te refieres con se enfría? ¿Cuánto baja? El Cotilich no se ha quejado de su RAM. Pues que yo sepa, no. Aparte soy raro su RAM. Pero no he hablado con Ivette. Hace días te mandé correo para el programa de la nave Sportage. Supongo que estás súper ocupado, pero pregunto por si prefieres. No, sí lo tengo ahí, lo tengo en la mira. Perdón, no lo tomen a grosería. Por lo general no contesto lo que no puedo resolver al momento para que no se me olvide. Esta semana ya llegó Jorge. Nada más estoy sacando mi chamba atrasada de lo que no hice la semana pasada. Yo espero que la semana que entra retomemos eso y ya te mando mensaje para ver cómo lo hacemos porque ya quiero manejar el esquema que les había comentado. Donde yo le doy un billete a la persona que me preste el coche, pero para que me lo traiga aquí a la bodega, lo grabamos, grabamos ahí en la bodega, le calamos acá cerca, pero lo que no quieres es andar trasladando coches que no son míos por diversas circunstancias. Entonces, te contesto, nada más que terminar la semana y ya tú ahí me dices, ¿sabes qué? Si puedo, si me interesa, o sabes qué, no se puede como tú dices, y pues te lo agradezco un chingo. Y perdón porque me tengas que andar correteando, van a decir que el motel con garrote. Ya le dio Feyo la presimensa y desapareció el Insabigas del bienestar y todo su lavado de dinero. El chingadazo de no pagan los mods me llegó a mí. ¿A qué te refieres con de no pagan los mods? Si ando batallando para vender. Ah, ya, para vender la carriola. Pues es que mi hijo. A mí cuando. Mira, la neta, a mí cuando me dijiste, sí, tengo ahí varios clientes y más, dije, pues qué chingón, pero así no son las cosas, güey. Así no son las cosas. Es difícil que alguien te lo pague. Pues ya, si no te gusta, no te obliga a ver nada. ¿Cómo andas en tu inglés? Mira, me pasa que como no lo practico seguido, llego a Gringolandia y la cago durísimo. Al paso de una semana ya me estabilizo y ya agarro ritmo. Y eso van varias veces que me sucede. Si tú ahorita, digo, ahorita vengo un poquito fresco, no mucho, pero si me mandas al gabacho una semana, me encarrilo. Si quieres hablar conmigo inglés después de 6 meses de no haber hablado inglés, le empiezo a cagar. O sea, por ejemplo, cuando hice la entrevista con Alex Borla, llevábamos 2 semanas de convivencia. Entonces, pues ya piensas, hablas, dices todo en inglés. Pero pues es práctica. Digo, no es que mi inglés ha sido perfecto, pero pues, al final de cuentas fue una entrevista que se entendió bien en la primera. Creo yo que si tuviese la oportunidad de estar, no sé, 1 o 2 meses, pues perfeccionaría bastante. Saludos desde Nesa con la nueva 380 Tanfoglio de 18 rounds y 2 cargadores. Felicidades. Si puedes, busca tu tercer cargador, nunca está de más. ¿Qué es la versión Carry o la versión Sport? ¿Es la que termina el slide, donde termina el frame, o es la que traes todavía con una pulgada más de slide? ¿Qué opinas de Mac Knight y D.Y.D. King? No me dejó ninguno de los dos, he visto quejitas de Mac Knight. Eso cheros va a aprender. Miren, lo digo en buen plan. Si usted cree que va a venir a mí a decirme qué tengo o no que decir, está pendejo. Aquí los únicos que me pueden censurar son la plataforma o gobierno. Gobierno no lo ha hecho, la plataforma a veces. Los demás, agradezco de corazón los que se quedan, sean libres los que se quieran ir. Pero si usted cree que puede venirme a decir qué tengo que hablar, ni mis patrocinadores. Y les agradezco que sigan conmigo después de tanto tiempo. Entonces, imagínese usted. Gracias. Actualización del trailer que se quemó el otro día acá en Ciudad del Carmen. El güey se fue de largo contra unidades que están en la calle porque están componiendo la calle y no había señalamientos, que había obras en la carretera, 3 muertitos, el trailero y 2 vigilantes. Uf. Pues mira, triste, ¿no? Pero por un lado, pues el trailero no se quedó a sufrir el trauma de haber matado a alguien y el pedo legal. Te darías un centro de 2025 350,000 con bono, te esperabas por el nuevo. No se me hace mala opción. Hay algunos que están quejando de calidad, incluso cuestiones de caja siendo manual. Pero a mí no me desagrada. El centro se me hace un bote bastante decente. Con todo y que es misa. Saludos, pelones de Catepec. Oye, Richard, ¿qué opinas de marchar el 15? ¿Crees que sea peligroso nuestro deber apoyar para que el gobierno le mide el agua? Mira, nada más, lo que yo he visto es, hay que saber con quién vas. Y si ves que empieza a haber madrazos o algo así, abrirte, güey. Pero esta parte de ir no hace daño. No sé qué tanto efecto pueda tener, que es lo que yo mencionaba en otros en vivos en relación a otras marchas que ha habido, pero daño no hace. Mientras no te metes en algún pedo, o sea, dudo que pase como el halconazo o algo por el estilo, no dudo que lleguen los militares a masacrar a la gente, entonces, quien pueda ir, pues chingón, no, adelante. Buenas noches, vivo en Vancouver, soy de Tlalnepantla. Veo que los precios de las casas en México son mucho más caros allá que aquí en cuanto a tecnología y autos, también algunos alimentos. Bueno, no sé qué está pasando en México, Ciudad de México y sus alrededores, que todo está estúpidamente caro. O sea, estúpido. Hoy en día, si no heredas o tienes un sueldo arriba de 60,000 varos, no compras casa. O depa, en muchos casos. No hay manera, no hay forma, güey. No hay como tal. Por eso es que las nuevas generaciones, pues están valiendo madres en muchos aspectos. ¿Qué pasa con la gente que se mete a comentar su repudio de contenido? De plano no tienen vida, disfruten lo que ve, es tiempo que no vuelve. Y si no les gusta, están en todo su derecho. Me llama mucho la atención de, oye, ¿y vas a seguir hablando de autos o de política? De lo que se me dé la gana, hijos de la chingada. Ustedes también tienen el pleno derecho de abrir su página y si quieren picarse el yoyo. Y si se quieren picar el yoyo, abran OnlyFans y van a ganar dinero. Es un derecho que cada quien tiene, así como es mi derecho a mandarlos a chingar a su madre cuando algo no les gusta. Punto. Cada quien respeta el derecho del otro. Y se acabó. Pero la gente no entiende. Hasta en eso son brutos. Hola, Paps, ¿qué opinas de los trabajos de home office o remoto, híbrido, full, presencial? ¿Y tú cómo aplicas o aplicaste? Yo creo que soy empleado, como tal. Eso depende de cada quien. Hay gente que no se halla en su casa. Hay gente que prefiere trabajar en su casa, hay gente que prefiere parte y parte, hay gente que si se queda en su casa pelea con su mujer, hay gente que si se queda en su casa no consigue ligarse a la secretaria, eso ya depende de cada quien. Depende mucho si vive cerca o no vive cerca. Yo, por ejemplo, te puedo decir de los últimos trabajos que tuvo mi señora madre, ella trabajaba súper cerca de la casa, súper porque aparte la oficina de donde trabajaba era una casa habilitada en el fraccionamiento de al lado, entonces ella se le tomaba en coche 10 minutos llegar, pero sin tráfico. O sea, ¿por qué? Pues porque maneja como señora. A ella le cagaba hacer home office, porque home office, como sabían que estaba en su casa y en la casa tenía la computadora, luego le hablaban 10 de la noche y eso ya le molestaba. Hay gente que dice, no mames, ¿yo para qué salgo? Si puedo trabajar en mi casa. Yo, por ejemplo, yo soy feliz chambeando aquí en mi casa, que no es su casa. No está perfectamente separada la casa de la oficina. Entonces, si quiero, me subo. Si no, me quedo aquí abajo. Quien está arriba en la casa no interfiere abajo, ¿no? Y yo estoy feliz porque no gasto gasolina, no me desgasto metiéndome al tráfico. Pero eso depende de cada quien. Y aparte me gusta lo que hago. Hay gente que a lo mejor no le gusta lo que hace, pero le gusta el desmadre de la oficina. Eso depende de cada quien. Ya le contestamos, gracias. Dicen que acaba de caer una tormenta solar bien potente. Si no regresa a la Edad Media, ¿a qué te dedicarías? Yo sufriría mucho en la Edad Media, güey. Sin agua. O sea, eso de que vas a cagar y traes el culo cagado durante varios días, no puedo. Definitivamente no es para mí. Compré un seminova garantizado. Bueno, me lo dieron con placas de la doña anterior. Es obligatorio que tenga cerca el trámite para ponerlo a mi nombre o así lo puedo traer. Yo te sugiero por cualquier cosa, ponlo tú.
El Mesías Macuspano. Buenas noches, esperando esté bien, ando bien, gracias. ¿Tú cómo andas? Fabricantes. ¿Cómo ven la Tacoma TRD? Me gusta mucho, me la quisiera comprar, la verdad, por capricho, pero creo que los asientos traseros son muy pequeños. El espacio es muy pequeño. Los asientos no, el espacio entre asientos es muy pequeño. ¿Cómo haces para bañar a los perros en tiempos de frío? He leído algo de los baños secos. Fíjate que yo no baño tan seguido a mis perros, esa es una realidad. También no salen mucho a la calle, aquí en la casa no hay tierra, pero cuando se tienen que bañar, con agua caliente los trepamos a la tina. Uno de los baños tiene tina y ahí los metemos. Ya te tiraron la transmisión en Facebook, ya sabemos quién, sí, pues no sé aquí qué haya pasado, pero bueno. ¿Changan es Mazda? No. No, más bien la Mazda. La Mazda es déjame ver qué pasó aquí. La Mazda es qué raro. Es Isuzu. Es Isuzu. Dame un segundo. Sí, qué raro porque está. Sí, no quedó arriba, pero no siguió transmitiendo. No bajan el video, simplemente se quedó arriba. No siguió transmitiendo. Qué raro. Dame un segundo. Espérame. Ok, bueno. ¿Me recomiendas una Mazda 5? Te recomiendo que compres dos. Es un vehículo que tiene 16 años, revísalo bien. Actualización de la Ford Maverick con uso normal, un tanque anda rindiendo poco arriba de 1000 kilómetros con un consumo promedio de 24.8. No mames, ¿es vida o por qué ese consumo? ¿Sí viste los desvividos en Cuchitán, Oaxaca? 3 chavos, hasta una niña de 4 años le tocó. No sé si no lo vi. Se cortó en el otro face, sí, mamó. ¿Tu perrita Cuca adoptada? Sí, es Cuca. Cuca es adoptada. ¿Cuál es la historia? Cuca llegó a la tienda, llegó una vez con enfrente con el chino, y del chino se pasó al taller, y Cuca llegó con la pata chueca, no apoyaba. Entonces creímos que la acaban de atropellar. Total, que no se fue ahí 2 o 3 días, decidimos adoptarla, subí el caso a redes sociales y nos contactó Luciano, de Veterinaria Cajún, y él me dijo, güey, yo te tiro esquina con la operación, tú nada más pagas anestesia y demás, yo te regalo la mano de obra. Dijo, órale, va. Se la llevamos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que sí estaba dañada de la pata, pero tenía mucho tiempo así. O sea, ya está, digamos que había hecho callo, ¿no? Entonces, esa vez le puso unos clavos, unos alambres, le enderezó lo que pudo, porque una lesión así después de tanto tiempo ya no es tan fácil, y mejoró un poco. La quisimos dar en adopción, nadie la quiso, la quisimos mandar a un refugio, no se pudo, optamos por quedárnosla, y mi estimado Dani, que descanses. Y hace unos años le quitaron ya los tornillos, porque tenía 2 tornillos y unos alambres, ya se los quitaron, y pues aquí anda, es parte de la familia. Digo, yo no me la quería quedar, porque tenía varios perros, en ese entonces tenía 4 perros, pero dije, pues mira, no la voy a echar a la calle otra vez, y la neta es que la pinche Cuca es sensacional, hija de la chingada. Allá, ahorita la subo. Allá en la tienda, no mames, en la tienda se salía a robar, porque todas las mañanas llegamos y la perra se salía. Y en la tarde regresaba. Una vez regresó con otros perros, otra nos dijeron que la vieron robándole una torta a un niño, una torta de tamal. Una vez le trajimos un collar bien chido del Ross y la quisieron asaltar, pero la defendió de la tienda. Y luego le compramos una pechera, salió con la pechera y le robaron la pechera. No, bueno, un desmadre. La Cuca pues era de calle. Ahorita ya se calmó, pero es un perro acostumbrado a los estímulos de la calle. Y lo que no queríamos era que no se la fueran a lastimar, porque lo que decían es que le dan la torta al niño. Era de un tamalero que se ponía allá afuera de lo que era el Banamex, enfrente del Palacio Municipal. Llega la Cuca y le jala la torta y se va con la torta. No, pues ya se les hizo muy gracioso a algunos, pero pues eso le pasa a alguien que no le agrade y me la agarra a patadas. No, después cerramos y nos lo trajimos acá a la casa. Y denme un segundo. Es que, neta, que no tiene nada que hacer. No, algunos no tienen absolutamente nada que hacer. Déjenme, les muestro. Espérenme. A ver, ¿qué borro? Voy a borrar Miren. Ay, güey. Ah, no, video no. Es gente con mucho tiempo libre, pero digo, la verdad es que sí me dio risa. Un segundo, ahí está. Ay, güey. Sí, comentarios. Sí, comentarios al respecto. Siempre la oferta para comprarme la nave. Mil gracias. Ahorita, lo que les decía, me hace falta un poquito de tiempo. Denme chance ya nada más denme chance nada más de enrolarme otra vez con la chamba y empezamos a agarrar coches. No, se los agradezco un chingo. Saludos a Panzón Millonario, saludos. Qué rápido se van las ofertas en las membresías, es correcto. Dice aquí es donde Paco ya la dice Panzón Millonario. Sí. Y sabes, digo, es una realidad, pero lo millonario tipo se hace sentir feliz, aunque no haya sido, ¿cómo se llama? Aunque no haya sido por méritos propios, ¿no? ¿Por qué en el Repube hay vehículos que no aparecen, incluso modelos 2019 en adelante, red flag, o simplemente hay que indagar más? Debe de aparecer la serie. Si no aparece por placa, es omisión del estado que emite las placas. Pero saludos desde Tijuana, saludos. Si compraste el celular, yo aproveché y compré el S2536. No, la neta es que ya no lo compré. Me mandaron por ahí en la última que había salí en 17,000. Ahorita no lo necesito. Dije, si está en 15, o sea, yo por lo general dejo ciertas cosas al destino. Y yo dije, si me sale en 15, 15 y medio, lo compro. Si me sale más caro, no lo voy a comprar. No lo agarré en 15 y medio, dije, no es para mí en este momento. No lo dejé pasar. Ya llegó el perdedor del Carbon Challenge, es correcto. ¿No tienes comentarios de Fiat Pulse y Fiat Argo? A mí no me gusta Fiat. ¿A ti sí te gusta? El viernes salió capaz de con un Audi, le vamos a dar toda la noche. No mames, pero ¿por qué de noche, güey? No entienden. ¿Qué opinas del Amaro? Supongo que Amaro dice, salen buenas, quiero una, el modelo anterior, no la versión Confort. Son buenos botes, pero son caros de mantenimiento. Nada más aguas con eso. Ya veo que dijo el secretario de la defensa que falló su custodia. Güey, que si le hubieran dado la custodia principal a la Guardia Nacional no hubiera sucedido eso. Ay, no mames, neta, no mames. Yo te estaba viendo por Facebook y te daba la transmisión, sí, la pausaron. Cuando Sergio Oliveira era la mera pistola en Tixus, también le hice caso y compré un Kia. Creo que tenían poco en México. La verdad no me arrepiento de la compra, pero sí creo que tuve suerte. Algunos se tendrán mejores estándares de calidad en la industria de autos. Estamos condenados a bajos estándares en pro de innovar. Yo creo que ahorita se están juntando dos cosas. Uno, cada vez hay más competencia, entonces le tienes que apostar al volumen. Al apostar al volumen necesitas más suministros. Al necesitar más suministros tienes más problemas para estandarizar. Y con lo que está pasando a nivel mundial, la guerra de Ucrania, las tensiones en Taiwán, la guerra comercial con China y demás, es más difícil poder estandarizar suministros. Toma en cuenta que no puedes parar una fábrica porque te falta una pantalla, porque te falta un botón. ¿No quieres stickers y una sudadera XXL? Ah, pues ¿cómo se llama? Les hago un anuncio para todos ustedes para que lo compren directo y se las mando, con todo gusto. ¿Dónde fue el intento de asalto a la joyería en San Jerónimo? Está bien concurrido, me queda 20 minutos. Fue en, ay, por aquí lo vi, porque incluso detuvieron a uno. No me acuerdo si fue por tal San Jerónimo o algo así, o estoy mal. Ahorita te digo. Cabrón, si yo lo reposteé. O no lo reposteé. Porque salió ¿cómo se llama? Bueno, pero fue ahí ahorita te digo. Es que creo que lo puso incluso el C4. Oh, qué la vergüenza. Aquí está.
Mira, fue. Aquí está. Robo Plaza San Jerónimo. Perdón, Plaza San Jerónimo. Plaza San Jerónimo. Pero también, oye, ¿no crees que él tiene de Laida Sansores? ¿Él tiene? ¿O el tinte? ¿O a qué te refieres? La vez pasada te comenté que tenías un doble. Lo encuentras como Granja El Motilón. No, no lo he visto. El Motilón. ¿Qué opinas de Hyundai Creta? No he manejado la más reciente. No sé qué versiones tengan o cómo esté. La última que manejé fue el 1.4 Turbo cuando cambió por ahí en 2019-2020. El caso 73 de Fordame la nave ya se resolvió, nomás dio las gracias, no se rifó un video. Ya, por diversas circunstancias, no se puede hacer cierre a veces. Sí, dio las gracias, me pidió que les agradeciera. Y yo entiendo, sé que les gusta el chisme, pero entiendan que lo principal es que se resuelva. Si él se resolvió y él está a gusto, y por eso ya no se puede sacar un video de cierre, no pasa nada. No se trata de generar contenido por generar contenido, que muchos crean lo contrario. De hecho, traía yo un caso bien chingón con una persona famosa, y que hubiera sido un hitazo porque es famosa con el público masculino. Y hoy que hablé con ella me dijo, es que se enteraron que iba a salir contigo y hasta el director me habló. Le dije, qué bueno que se arregló sin hacerlo mediático. Qué bueno, están aprendiendo. Me da gusto. Me hubiera encantado sacar el video por lo que representaba en general, pero me da gusto que no se tenga que llegar a ese punto para que arreglen las cosas. Entonces, en ambos casos uno gana. Si este país se endereza un poquito, uno gana. Si este canal saca otro video, puede ser que uno gane. ¿Recomiendas la Tacoma? Sí, cómprate dos. Llega nueva marca no china a México. Pues algo vi que el canal del ratón posteó, pero no sé a qué se refiere. Corolla Kia K4 Central. La IBT de Kia es confiable. Es una IBT. Si pones esos tres, yo creo que me iría por Corolla. ¿Qué historias para Fradame han estado contando? Bastantes. Obvio no las voy a quemar, mijo, para eso es el video. ¿Sí se va a concretar alguna historia? Sí, de hecho yo espero, a ver, cuando menos grabar dos esta semana. ¿Viste que Planepar le arrestaron a Andy y Forza que sea fraudes con supuestas agencias? Sí, ese güey estaba ahí en la Comisión Mexicana. Y ya lo habían denunciado varias veces y demás. Varias veces. Y aquí vino a comentar un güey que quería hablar. Y cuando le contesté, porque estaba mamando, le dije, aguántame. Ya cuando le contesté, no sé si le dio frío, se emputó, que ya no contó nada. Perdí mi placa de moto en Jalisco. No podía dar de baja por el momento hasta allá. ¿Sabes dónde dejan emplacar con registro foráneo activo y con constancia de extravío? Pues es que en muchos estados ellos te cobran la baja. Nunca la hacen, pero ellos te cobran la baja. No deberías de tener pedo. ¿De dónde eres? ¿Algún videito de actualización? No, de momento no. Otra pregunta, ya que andamos por aquí. ¿Se puede volver un auto si presenta fallas constantes y no son reparables? ¿O que lo lleves varias veces? En México no te lo van a aceptar. En Estados Unidos sin problema alguno. En México no te lo van a aceptar. ¿Cuál fue el caso que se acaba de cerrar? El malagradecido que le medio resolvieron y no, a ver, hijos de su perra madre, ¿por qué empiezan luego a especular? Aquí no se trata ni de malagradecimiento ni de nada. Esperen. Nada más para qué, porque si algo me molesta es cuando la gente abre el hocico a lo pendejo. Eso sí me molesta. O sea, denme un segundo. Nada más para que se callen, hijos de la chingada, y no digan estupideces. Esperen. A ver, esperen. Un segundo, voy a quitar esto para que no se escuche lo que no se tengan que escuchar porque hay algunas cosas que no se deben de publicar. Denme un segundo. A ver, espérenme, porque si no nos vas a callar mucha gente que lo escucha en formato podcast. Déjame lo escucho con el audífono, porque tengo varios audios. Estuve hablando hace rato con él. Denme un segundo, espera. No, es que no sé dónde quedó, ahorita lo escucho, pero X, ahorita se los pongo. Es que a ver, aquí está, a ver. A ver, esperen, a ver. Los voy a poner más un pedacito. ¿Sabes cuándo fue? Cuando subimos el video donde lo publicaste, que se me echó a perder, que decía lo de la transmisión. Empezaron a etiquetar a Cupra Garage Mérida. Y fue cuando ellos me contactaron, yo estaba. X, y hay otra parte donde me dice, de no haber sido por lo que se sacó, no me hubieran resuelto. Pero, esperen. Aquí está. Y pues, gracias, la verdad, yo creo que sin tu video no hubiera. Bueno, si quieres finalizarlo, pues. Ahí está. Entonces, no, o sea, no es ninguna agresión, ni mucho menos. Está diciendo lo que se tiene. Hay cosas que no se pueden mencionar, pero no pongan, por favor, palabras que no son, que no van. No todo es tirar mierda en la vida. Así que contrólense. Gracias. Pues regalar un saludo a mi esposa Liliana y a mi hija Julietita. Perdón, yo diciendo groserías. No es un video para niños. Discúlpenme, lo ñero, lo naco y demás. Saludos, pero no es un video para niños. Gracias. Por cierto, gracias por responder a la pregunta. ¿Qué opinas de los meses sin interés que ofrece Honda? Pues chingón, ¿no? Por un lado te cogen con el precio, por el otro lado te dan buen financiamiento, pues ya no sale tan gastado. Si te conviene, adelante. Se va el B-Drive, en verdad desaparece CV, que ya va para afuera. Va para afuera. Es que, ay, güey, o sea, esa maldita costumbre de vender coches súper de antaño, pero bueno. ¿Consideras el Peugeot 2008 es un buen vehículo producto? Manéjalo. Si te gusta, cómpralo. Pregúntale a Team 8000 cuánto sale que te envíen por paquetería de Aguascalientes a la fiesta en Miguelón. Te pagamos de playada. No, yo ya quedé de estar el sábado en Aguascalientes. De hecho, voy a ir a ver unos compas. Me voy a cenar un ribaicito que me están reservando. Y más bien, él quedó que viene el domingo a Aguascalientes. Por lo visto, Ford hará lo mismo que Chevrolet, vendernos chinos usando nombres de anteriores productos, así como la Captiva y el Spark. Pues ya dependerá de la gente, ¿no? Caer en esa trampa maldita. Dice, te envío unos videos de una troca tomando en Costa Rica. Ignora la música. Gracias, saludos. Yo quiero una sudadera negra o roja, talla L. Roja sí tengo. Dice, unos meses perdí factura de un Dodge de Tabasco. Quise pedirle a la agencia si me daba otra, pero la agencia ya cerró. Alguien me dejó sacar una factura con logos de esa empresa que ya no podían corroborar. Ok, luego. ¿Qué dice? No sé, anden 1.2 millones. ¿Para el 2 litros turbo? ¿Te refieres a la Volkswagen? ¿Cuál fue la otra que más te gustó? Vi poco. Vi muy poco. Oli, BYD o el Spark eléctrico para uso diario. No, o sea, el Spark eléctrico. Ahí sí me voy por BYD. Buenas, de madrugada, ¿me podrías orientar? Mi auto que dice, me de 5 puertas y lo chequen en Repube y aparece que es de 3. Ahí sí puedes escribir a Repube a ver si lo quieren actualizar. A veces te pelan, a veces no, pero no tiene mayor conflicto. Realmente el que determina las características es la serie. Entonces no le veo tanto conflicto. El único pedo que sí le puedo ver es que a lo mejor si algún puerco la llega a checar se ponga ahí estúpido. Pero de ahí fuera no tienes ¿cómo se llama? No tienes mayor problema. Denme un segundo. Ya se va a dormir Migueletti después de andar tan creativa. Este es como el ratón que sacaban sus créditos de la inteligencia artificial sacando mamadas.
No, bueno, está la familia Guzmán. Ay, 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 ay. Que descansen, muchachos. ¿Te cobraron el repube? ¿A qué te refieres? ¿Cómo andamos? ¿Viste el video donde dicen que lo de Mazo fue actuado porque está reunido con Alarraqui? No, lo que vi es que dicen que todo aquel que va con Alarraqui se lo echan. Pero no que sea actuado, porque salió con ellos en un programa, ¿no? Si no me recuerdo, pero no que van a decir al rato que anda viviendo en la misma isla que Elvis y que Pedro Infante y no sé cuántos más. Aquí es donde un pasón millonario critica una banda de rock. Sí. Que descansen, muchachos. ¿Qué opinas de que el gobierno quiere cobrarle una deuda a Samsung que no existe y con la nueva ley que acaban de aprobar lo podrían hacer? Pues a ver si no se terminan yendo los de Samsung y a ver si no le rompen su madre la parte económica y esto lo llevan al traste más rápido de lo que debería. Hay que seguir hablando de política para los chairos ignorantes. El ratón también fue adoptado. No sé, pregúntenle a sus padres. Pelón, ¿viste la Pacífica con motor Hellcat? No la vi en persona, sí vi la publicación. Está loca. Hola, me gustaría saber en tu opinión cuál es el mejor SUV para uso a largo plazo, digamos 10 años. Mi estimado, con todo respeto, no sabes dónde va a estar en 10 años. Ni para bien ni para mal. Compra un vehículo que tenga buena reputación, para que te alcance y que te satisfaga. Y lo demás, deja que las cosas pasen. Me desperté a orinar. Sí, ya duérmete, Miguel. Sí. Bueno, ¿de quién de los influencers viste por allá? ¿Quién se acercó a saludarte? Lo que les decía, nadie se acercó al stand de burla. El año pasado que venía mi compa el pirañita, ya que me vio se hizo bien pendejo y se fue para otro lado. Dije, ándale, perro. Y nadie se acercó al stand de burla y en el vuelo me tocó ir echando mucho desmadre. Si al trepatito y al trepatrenes le sacaran videos besándose como los de Changoleón y su huelepedos, ¿qué recomendaciones darías para manejar su salida de closet? Pero fue inteligencia artificial. Eso que están besando, ¿no? Cuando toca manejar en auto de renta del aeropuerto a Pisaco, Tlaxcala, la ruta me marca por 136 Texcoco, ¿qué tal esa carretera? Vete con cuidado, de día, y si puedes, no traigas banca electrónica ni nada en tu teléfono, por cualquier cosa. Mándale la foto a Doña Gaby, seguro que sí. Es correcto. ¿El famoso no era Ricardo Pérez de la Cotorriza? No, no, no. Este muchacho sabe. Hola, bebé. Oye, si te compraste esa casa donde estás, o mejor sacabas una hipoteca. Ya todo está bien caro. Pero, pues, o sea, para comprar una casa hoy en día necesitas hipoteca, güey, porque son casas. Acá en Bosque, la casa más barata te la topas en 5 millones y medio. No es lo más caro del mundo, ni mucho menos, no es la zona más cara, pero para que el banco te preste por una casa de 5 millones y medio, necesitas cuando menos ganar 100, 110. De otra forma, no te va a prestar, güey. Chulada, chulada la nueva Hilux y la eléctrica. Espero llegar a México. Y ojo, una casa de 5 millones y medio es una casa que tiene aquí 40 años, de un solo piso, 3 habitaciones, 2 baños y un terreno de 300 metros, no más, Buenas noches, recuerden por favor el nombre del lugar que recomiendas en Clan para Jalatería y Pintura es Capsa, compañía automotriz profesional S.A. Cómprate dos. Pues es que no entienden que Ricardo no recomienda. O sea, a la gente, no entiendo. El que no entiendo soy yo. ¿Cómo vienen? Le preguntan a alguien. Si me siguen, no entienden que no recomiendo. Si no me siguen, ¿qué valor le pueden dar al comentario de alguien a quien no conoce? Güey, no me vas a mandar esa foto donde salen. Ah, ya, no. Es que la que te habías aventado donde salen todos con la misma jeta que parecen coches Mazda. Está genial, güey. Esa foto. Y obviamente no la voy a subir, güey. ¿Qué fue de tal Víctor que regala como 300 membresías? No sé. ¿En México no existe la ley limón? No. No, en enojar al admin. Le damos posada y comida en las noches a un perrito al que su dueño murió. Hoy trajo un perrito viejo, pero ya no podemos ayudar. Híjole, eso es bien triste. Bien, bien triste cuando llegan con amigos. Cuando andamos buscando a la perrita que se le perdió uno de mis chavos, andaba con uno que le dicen el güero. Y no se querían despegar. Y yo así, puta madre, si nos traemos al güero. Y me dijo, Gabriela, ya no podemos más. En ese entonces todavía tenemos 5 perros. Y no nos los podemos traer. La 380 CFT Force 89, ¿tienes conocidos para conseguir unos cargadores más? Aquí sigamos desvelándonos. Sí, tengo varios que andan ahí de coyotes en la Sedena. Si quieres, mándame, pregunto y mándame un número para contactarte y ya se ponen de acuerdo entre ustedes. Y ya, entonces, esa es la nueva ya. Es que las nuevas ya traen el plástico del polímero, ¿cómo se llama? Con otro grabado. Porque yo mi primera arma compré en la Sedena fue una Tanfoglio 1 FT9, pero la que era de 15 tiros. Y luego salió la de 18. Y luego sacaron esta versión que dice FT. No sé qué cambios haya habido, porque inicialmente lo que decían es que las Tanfoglio eran una copia de la Sesca. Mientras den like, perros cheros, hagan algo bien. ¿Qué opinas del Lime Zoom de Gag? Tengo por ahí un problema en la nave. Vente a Monterrey, nos echamos unos chicharrones de la Ramos. Ni me digas que sí me lanzo. ¿Viste el nuevo RS3? Sí, pero hatchback no. O sea, yo creo que si no le van a dejar 2 puertas, que lo dejen cerrar. Ahora sí a dormir, sí, vámonos, que descansen. Igualmente, nos vemos aquí en unos minutos. De los que te han contactado para ofrecerme la nave, no dan que sí, chingada madre, que estamos trabajando en ella. Buenas noches. No sé, pregúntale a Miguel. Más o menos, ¿por dónde vas a andar en Aguascalientes para ver si te logro saludar? Es que soy de Pabellón, ya de perdido un autógrafo y un saludo. Pues en el autódromo, ahí voy a andar. El domingo, si la ve lo permite, voy a andar en el 4 hielos. Oye, la sorpresa para esta semana que dices y la hora para estar pendientes. En cuanto la tenga, les digo, pero va a ser el jueves. Buenas noches, llegando, bienvenida. Oye, ¿sabes si en Hangar le cobraron a un trabajador que le rompió su madre al Mustang? No sé. Mira, la neta, no te puedo decir que soy hiper mega amigo de Fernando. Nos respetamos, nos hablamos bien. Si lo puedo ayudar en algo, lo ayudo. Creo que si me puede ayudar en algo, me ayuda. Pero por lo mismo que no somos hiper mega amigos, pues no me tengo por qué meter ni preguntar cosas que no me importan. Que es nada más por chismos. ¿Anécdotas del SEMA? ¿Algún chismecillo? Pues no, como tal, no. ¿Cuánto pagaste renta de autos en la ciudad del pecado? $299. Con todo y seguro, estaba bien barato. Es la primera vez que rento tan barato. ¿Qué desmadre echaste cuando rentaste el murciélago? Renté 2 murciélagos, uno en el 2013 y otro en el 2014. Sí. No, uno en el 2013 y otro en el 2015, porque en el 2014. No, sí, fue 2013 y 2014. Y en el 2015 renté un Ferrari. Cállese, perro. Gallardo. Sí, no, porque no era murciélago, ahora. Sí, perdón, los dos eran gallardos. Tienes razón. Buenas, llegué tarde. Acá es donde el panzón millonario salió más llorón que la sopilota. Se me hace el típico niño bobo, bruto, que no sabe dónde se mete y me lo caen a mazapanazos. Que nunca ha hecho nada en su vida. Yo el la nave de Lime Zoom, no has escuchado malas reseñas, pues es que han desaparecido agencias, tú dirás. Esa agencia que lo mandó ya no existe. Saca las caguamas, no, es muy temprano. Y señores, acaban los mensajes, justo estamos llegando a la 1 de la mañana. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias por estar, gracias por compartir, gracias por apoyar. De verdad se le agradece, se aprecia. Y pues si la vida lo permite, nos vemos el jueves. No se olvide que el fin de semana hay arrancones. Y también no se le olvide que dentro de 15 días hay más arrancones y pues a ver qué más sale. No, y a la semana yo espero tenerles por lo menos un videito porque sí llevamos como 15 días que no sacamos nada de contenido largo. Así que bueno, señores, pues muchísimas gracias, que descansen muy buenas noches los que están chambeando, que les sea leve. Y si no hay nada más que decir, si la vida lo permite, ¿por qué no? Nos vemos y nos... Sí, y te respondo con veo lo de la sudadera y demás para que se vaya todo junto. Y los que tienen membresía, les voy a seguir poniendo, tengo todavía algunos regalitos que traje de SEMA. Y los que quieren, y todavía quedan 2 camisas de las de paga, por si alguien quiere también, pues ahí va a estar. Saludos desde Guadalajara, Río de América, saludos a la familia Guzmán, hasta la próxima buena semana y a regresar al envío por llegar tarde. Es correcto, señores. Pues bueno, muchísimas gracias, señores, muy buenas noches, que descansen. Oye, Miguel, ¿sí van a ir al Aguascalientes o no? ¿Sí van a ir o no? Contesta. ¿Van a ir o no van a ir? ¿Y si van a ir, cuántos van?
Y bueno, pues a la banda que vaya a ir a Aguascalientes el fin de semana, por allá nos saludamos, va a ser un dominguirri de arrancones, se va a poner bueno. Ok, no van. Va a cámara, señores. Hecho, pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Ahora sí, vamos a dormir, que descansen, les dejo un poco de publicidad. Está por regresar el podcast y va a regresar también Pruébame la nave. Así que muchísimas gracias, señores, muy buenas noches. Se me di cuenta, a ver, un segundo, ¿qué dice aquí? Me di cuenta que si quieres actualizar la membresía en Apple cobran más de la de 99 pesos, salen 129, la de 499 en 649. O sea que ellos se llevan ahí una tajada. Pues qué abusivos, ya no depende de mí. Una disculpa, pero ya no depende de uno. Así que bueno, ahora sí, señores, vamos a dormir, que descansen, muy buenas noches. Nos vemos y nos saludos en la próxima. Ahí se ve. Yo soy Ricardo Guzmán y este es el mejor programa de las automotrices. Pruébame la nave. Acompáñame. Faros de asientos eléctricos. Un cantante profesional. Falleció mi esposo, todavía no cumple. Y pues, uno no supo. Quería ser protagonista, no quería ser espectador. La calavera tiene hambre. ¿Qué está haciendo, abuelita? Se quemó el altar de muertos. Están todos, bueno, o sea, están muertos, pero las fotos ni más. El Día de Muertos en mi bello México mágico es una fecha que no solo se siente, sino que se vive. Pero a ver, en el Día de Muertos no solo se trata de salir a pedir dulces y robarte la fruta y las cosas de la ofrenda. No, se trata de una tradición que hacemos las personas cada año para recordar a los que ya no están, pero que de alguna manera nunca se fueron. Y es por eso que el día de hoy veremos cosas que pasan en el Día de Muertos. Comenzando por lo principal, poner la ofrenda el 1 de noviembre es algo que te hará salir corriendo a comprar tus frutas, dulces, flores, panes, chescos, chelas, vino, mezcal, comida para firulais. ¿Qué? Sí, los firulais también tienen su altar porque tal y como lo vimos en Coco, los míticos firulais son quienes acompañan a los muertos de cierta forma, los pasan al otro lado del puente, son sus guías, amigo. El poderoso Xoloscuincle, guía de los espíritus ambulantes. Pero bueno, regresando a lo de la ofrenda. Una de las primeras tareas es comprar antes del 1 de noviembre, porque ya te imaginarás cómo se ponen los tianguis y los mercados y las plazas y donde sea que tú vayas a comprar, amigo. Lleven dulce de semilla. Y por eso es muy importante que compres las cosas que vas a utilizar en tu ofrenda antes del 1 de noviembre para que no te agarren las carreras y para que no te agarre todo el tráfico de gente que hay ese día. Pero vamos a hablar de las cosas que ponemos en las ofrendas. Y es que muchas personas ponen todo tipo de cosas y a veces hasta la ofrenda se ve tan surrealista, amigo, porque como sabrán, las cosas que se ponen en las ofrendas son las cosas que acostumbraban comer nuestros difuntos y que, bueno, es lo que se tiene que poner en la ofrenda. Ya mi jefe ya hizo su altar y ahí cree que mi abuelo va a venir por una manzana y un vaso de agua. Si mi abuelo le gustaba el bucán y las nalgonas. Mira. Ir a la calle buscando alguna para tu abuelo. Y algo muy delicioso que no puede faltar en la ofrenda son los panes, amigo. El pan de muerto que solamente sale cada año, estos panes son una completa delicia. Hay que hablar de los panes que salen específicamente en el Día de Muertos. Bueno, con la llegada del Día de Muertos, el ingenio mexicano en la repostería busca embellecer las ofrendas. El establecimiento Best Cake en la Ciudad de México se ha vuelto viral en redes sociales por llevar la decoración del pan dulce a nivel artístico y cultural. El local crea panes incluyendo conchas en forma de flores en pasuchil y diseños con rostros de dioses prehispánicos, colores vibrantes. Estas creaciones fusionan la tradición, con el paladar volviéndose una pieza tan bella que muchos se preguntan si deben comerlo o mejor conservarla. Y sí, también va a ser una locura ver tantos carros y camionetas y coches y carretillas y triciclos, todos llenos de flor de muerto, amigo. Todos están vendiendo manojos de flor de muerto este día. Algo muy clásico que no puede faltar en este día es que cualquier integrante de la familia agarren algo de la ofrenda. Sí, esto es algo muy clásico y es algo que todos hicimos alguna vez. Déjame en los comentarios si tú nunca agarraste nada de la ofrenda. Estoy seguro de que todos mienten. Otra vez Y bueno, continuando con las cosas que pasaron el 1 de noviembre, fue lo de salir a pedir calavera. Algunos piden el 30, algunos piden el 31, algunos piden el 1, incluso el 2 de noviembre. Pero ey, más despacio, porque antes de salir a pedir calaverita, muchos de estos niños y muchas de estas personas tienen que ir a maquillarse. Ese día las maquillistas se llenan de dinero, porque hay algunas que incluso tienen que estar maquillando a los niños desde las 4 de la mañana, especialmente si ellos van a participar en algún concurso o si van a ir a la escuela, a donde sea, amigo. Incluso si van a salir a pedir calavera, todos tienen que ir maquillados, pero desde las 4 de la mañana. Es una locura, amigo. Estoy los días fuertes desde las 4 de la mañana maquillando a los niños para las escuelas y pues hasta morir, hasta que nos dejen ir. O sea, neta, las 4 de la mañana que traen los niños. 4 de la mañana me los traen, te lo juro. Pobrecitos, ¿qué les pasa? Sí. En el Día de Muertos tú vas a salir y vas a ver todo tipo de personajes tal cual como si estuvieras en un servidor de Roblox. Y no estoy exagerando, es que tú puedes ver desde un Pac-Man persiguiendo fantasmas, el señor Pollo llevándose a Woody y los otros juguetes yendo a rescatarlo, a Chucky subiéndose en una patrulla. No importa, a donde vaya, Chucky me encontrará. Niñas del orfanato insultando bien sabroso. Un veterano del Free buscando a su escuadra, alienígenas, borregos, el maestro Shifu haciendo referencias. Me pudrí en prisión por 30 años por culpa de tu debilidad. Di que estás orgulloso, Shifu. Hermano, una frase de tu película, güey, icónica. El salón sagrado de los vírgenes. No lo puedo creer. Un robot de estos que se puso en tendencia, Rosel llevando a la casa de globos, Batman el justiciero de los Bacardis, el antiguo presidente, hasta bailando y todo, amigo. Las carreras de botargas de Coco, el carro de la araña gigante, ese está bueno, debería de ir para la rodada del terror. Y otros clásicos como los tamales jarochos, el hombre invisible que literal es invisible, como quién sabe. El cartón de coronas, el Shrek montando a burro, un lanzaguisantes combatiendo contra un zombie. En fin, hay muchos disfraces que este año fueron surrealistas, como siempre. Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. Me gustaría que me dieran tabaco, una copa de vino o que tan solo me preguntaran cómo estás. Vamos, hasta los Power Rangers estaban bailando en un teatro o lo que sea que es esto. Y mi favorito, sin duda alguna, fue el de Penélope, el de la película de Ralph, con todo y su carrito de dulces. Esto es cine total. Y los que salieron a pedir calaverita, estoy seguro de que salieron con su papá, con su hermano, con su hermana, con su tía, con su amigo, con su firulais, sí, el mítico firulais, el guía espiritual, o con sus abuelitos, que la verdad, qué envidia les tengo a todos ellos, porque muchos de estos niños llevaron a sus abuelitos y hay otros que pues ya no los pudieron llevar este año, así que siempre valoren mucho a quien nos lleve a pedir calaverita. Pero en fin, también hablemos de qué es lo que les dieron, qué tipo de dulces les dieron a ustedes, porque hay muchos niños que incluso no les dieron dulces y se quedaron con cara de verbo to be. Quedé mínimo como un múltiplo verbo to be, escuchamos. No puedo creer que dije ese meme, pero en fin, hay otros a los que simplemente les dieron cosas raras, como un tank, una cebolla, un rico pollo, es decir, ¿quién da este tipo de cosas, amigos? O sea, tan pendejos. Dejen ustedes en los comentarios qué tipo de dulces les dieron este año. Y los firulais, como ya es costumbre que siempre los menciono aquí en el canal, esta vez no es la excepción, pues como siempre están haciendo de las suyas, ya sea durmiéndose en la ofrenda, comiéndose la ofrenda, entre otras cosas que, bueno, es lo que hace el guía espiritual. Pinche perro.
Perro cochino, quítate de aquí. Perro cochino, mala educación. Perro cochino, quítate de ahí. Pero algo muy divertido es disfrazar a tus firulais con temática de Día de Muertos, a los gatitos o a tu mascota. Y sin duda alguna hay mucha variedad entre disfraces de mascotas, pero a mí el que más me gustó fue el de este firulais cargando la ofrenda en su espalda, en su lomo. ¿Qué disfraz tan más original? Fíjense qué original. Pero si de cosas raras vamos a hablar, no nos olvidemos las bodas, los 15 años, las fiestas que justamente tienen que celebrar en el Día de Muertos. Y esto sí que es una locura. Porque tú vas a ver a las personas disfrazadas en este Día de Muertos porque obviamente la temática es de Día de Muertos. Y ya que estamos hablando de los disfraces, hay que hablar de algo que no puede faltar en el Día de Muertos. Y eso es los concursos de disfraces. Veníamos ya disfrazados los sábados. Con madre. Nos estuvimos 5 horas maquillándonos. Y no nos avisaron la última hora que se canceló el concurso. 5 horas maquillándonos. Aquí tú te puedes esforzar por hacerte el mejor traje, pero el primer lugar lo va a ganar el traje más feo, amigo. Esto es una locura ya que pareciera que los jueces están comprados como todo lo que compran en México. Pero dejando a un lado los factores, algo que también llega a pasar son las famosas rodadas de la muerte. Sí, estas típicas rodadas donde participan tanto bicicletas, triciclos, motos, mototaxis. El punto es que llega a participar todo tipo de automóvil, pero especialmente las mortálicas, las motos. Son las que se llegan a ver más en estos eventos, por eso son rodadas. Y ya se imaginarán todo el surrealismo que se llega a ver en estas rodadas. En Guadalajara, como en Zapopan, se dio inicio a la rodada del terror. Pero terror, lo que sintieron algunos motociclistas al ver que los oficiales les estaban quitando las motocicletas. Se reporta que fueron 123 motocicletas, un racer y una cuatrimoto, la que se fueron al corralón. Lo que sí hay que reconocer que hubieron bastantes chicas hermosas, con unos atuendos espectaculares y gente muy divertida. Lamentablemente, la falta de equipo de protección y de seguridad fueron lo que le arruinó la fiesta. Pero hoy, si vamos a hablar de cosas locas, hay que hablar de los bailes de Veracruz. Sí, ese típico baile conocidísimo que ya todos conocemos, el de la bruja. Un baile muy peculiar porque se caracteriza de bailar con velas en la cabeza. ¿Cómo no se les caen las velas, amigo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? Entre otro tipo de bailes surrealistas que, bueno, ya saben, cosas de Veracruz. Y algo más surrealista que Veracruz, yo creo que Oaxaca, las calendas de Oaxaca, especial de Día de Muertos, son una completa locura. Si ya de por sí las calendas son una locura, imagínate las calendas, pero con temática de Día de Muertos. Todas estas botargas gigantes disfrazadas de Día de Muertos, ya saben, de la Catrina, de un esqueleto, de los alebrijes. A huevo con la mala vibra, maestro. Con mi prima Mari, la pagadora. Mientras tengas las 3 Fs, la armas. ¿Y esas cuáles son? Feo, fuerte y formal. Amigo, en serio, que hay muchas botargas que salen, algunas más surrealistas y otras que, bueno, emiten mucha aura. Otro tipo de lugar con temática de Día de Muertos, bueno, el Zócalo de México. No puede faltar la decoración especial de Día de Muertos. Hablando de eso, la de este año, la verdad es que estuvo muy bonita. ¿Qué tan rápido, princesa? Pásale por acá. Cámara, carnal, ¿qué le corres? Para mi gusto personal, está muy buena, no te lo voy a negar, pero si vamos a hablar de lugares con temática de Día de Muertos, es que mejor lugar que Calaverandia, el parque temático de Día de Muertos en Guadalajara. Este lugar, sin duda alguna, es el destino perfecto para irse de vacaciones y para los turistas. Y no tanto por las cosas que hay, bueno, sí, la verdad sí por las cosas que hay, o sea, mira esa Catrina, es enorme, pero si quieres sentir realmente lo que es el Día de Muertos, tienes que visitar un panteón. Y es que para panteones hay demasiados ejemplos que te puedo dar, y es que, como sabrán, recientemente me estuvieron apareciendo muchos videos de turistas que vienen a visitar la cultura mexicana, pero especialmente en el Día de Muertos, porque es una fecha que en sus países obviamente no celebran, ya que es cultura mexicana, amigo. El Día de Muertos es solamente mexicano. Pero que no porque sea mexicano quiere decir que no puede salir de México. Y esto es algo que me sorprende, ya que desde la película de Coco, aunque no lo crean, le dio a México un poco más de visibilidad. Pues la película enriqueció de cierta manera a la cultura de otros países para que conocieran el Día de Muertos. México es un referente cultural en todo el mundo y desde hace ya 16 años París, Francia celebra el Día de Muertos al estilo mexicano. Por 16ª vez consecutiva, París vibra con el Festival Internacional del Día de Muertos, un evento que pretende acercar a los franceses la esencia de esta tradición ancestral mexicana. Salimos vestidos de catrinas en el centro de Melbourne para mostrar un poco de la cultura del Día de Muertos. Éramos alrededor de 20 mexicanos quienes salimos a las calles maquillados como catrinas y portando trajes típicos mexicanos. Es Halloween aquí en Corea y todo el mundo se viene disfrazado aquí. Y obvio, nosotros pusimos salir de catrinas mexicanas. Sí, miren acá, la blusa bordada nos dan en lugares comprometidas. Como decías con la catrina mexicana. No, sembra di stare veramente dentro, Coco. Questo è l'unico parco al mondo a tema Día de los Muertos. Benvenuti a Calaverandia. Estoy en la celebración del Día de Muertos en República Dominicana. Vamos a hablar del Día de Muertos en otros países, cómo es que lo festejan y cómo es que conocieron el Día de Muertos. Tal es el caso de Japón surrealista, donde literal, amigo, había mariachis tocando y japonesas cantando y sintiendo la vibra del Día de Muertos. Esto no solamente pasó en Japón, sino que pasó en otros países. Tal es el caso de nuestro vecino más conocido, Estados Unidos, con la interpretación de Coco en Disneylandia y de muchas personas mexicanas que comparten su tradición de Día de Muertos. Sí, amigo, me causa mucha gracia como Ernesto de la Cruz habla español en Disneylandia y se hizo muy viral este año. ¡La Llorona! La Llorona, pero la Imelda no está aquí. ¡Tú me traes un poco loco! Una interpretación al puro estilo mexicano. Y por estas cosas es que la IA nunca va a superar a México, porque la IA es rápida, pero México es más. Estos son los memes que he visto recientemente. No importa. A donde vaya, Chucky me encontrará. Esto y muchas otras cosas más fueron las que pasaron en este Día de Muertos del 2025. Y con esto llegamos al final de este bonito video. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de su agrado. Y les pido una disculpa porque no me dio tiempo de hacerlo, especialmente el 1 de noviembre. Pero pues una pena, lo traje un poco más tarde, perdónenme por eso. Y ahora sí, pues nada, y sin más que decir, me despido. Yo soy el Tai Deluxe, nos vemos en un próximo video. Chao. Y como ya es costumbre, por aquí les dejo algunos clips que me faltaron por poner. Miran como bichos raros. Te dije que no viniéramos a la prepa así disfrazados. No venimos disfrazados, nos vestimos así porque tú eres Hiroshi-san, el gladiador del horóscopo y yo, Nami común, la enviada del Génesis.
alcanza. Quiero traer una piñata. Ay. Por dos. Hasta la verga, pinche perro. Yo me produzco 3 horas para que esto aquí. No importa. A donde vaya, Chucky me encontrará. Si quieres suerte en el amor, ¡Te extraño cada día más! Y como ya saben, aquí en la parte del final vamos a estar dejando los saludos que me pidieron. Trataré de poner todos los saludos que me piden. Ya saben que si quieren ser saludados en el próximo video, solamente déjenlo ahí en los comentarios y yo con gusto estaré saludando a cada uno de ustedes. Bueno, al menos eso espero. Y ahora sí, me despido. Chao. Hey, what's going on, guys? Hey, welcome back to another episode with iTrek. Big shout out to all the iTrek fan, man, that has just tapped in and that is currently in the building. Huge shout out to everybody in the chat, man. Huge shout out to all the members. I appreciate you guys. As you already know, if you've been here for a while, what we like to do is catch up all the brand new fans that have just tapped in and have just subscribed. So we got a brand new episode on the front end and a classic on the back to catch everybody up. And there's definitely a lot of interesting stuff going on, so you definitely got to tap in. If you haven't already, go and smash that like button for me. Smash that subscribe button. Join the iTrek fam. Smash the hype button if you haven't done that already. And let's just jump straight into it. Let's look at some crazy things happening in the world right now. Meta is going crazy and offering tons of money to top AI people and offered someone $1.25 billion for one person. I think that's about what LeBron has earned in his entire career, if that, from a salary. And he said no. You said no to $1 billion just to have a job somewhere. New York City had 0 murders on July 4th for the first time in history until the next day it was determined that a man was shot and killed 15 minutes before midnight. About 95% of all spiders in our homes either were born in our homes or adapted to life in our homes, and if you take the spider outside, they will likely not survive. That's kind of sad, but also just don't show yourself in my house and you'll be safe. This is a picture of George Bush with Harambe's mother in 1998 before Harambe was born. Why? How? I didn't know Harambe was this connected to the happenings of the elites. Astronauts aboard the ISS do not wash or dry their clothes. They literally just wear them until they're too dirty or stinky, then dispose them by dropping them into the atmosphere to burn up during re-entry. Dang, New York, you guys couldn't even make it a whole day. That's how you know you got it bad. You hypnotized Jake Paul to knock out Nate Robinson. Yeah, so that's a symptom of what I hypnotized him for. What I really hypnotized him for was to think way bigger. So Jake Paul came to, well, I saw a podcast between Jake Paul and Logan Paul, and I was working with Logan Paul at the time, and he was depressed, saying he hates what he's doing, he hates YouTube, and I texted Logan and said, I really think I'm confident I can help your brother. So Jake texted me, gave him my number, texted me, and I started working with him, and the main thing we worked on was, hey, you're no longer a YouTuber, you're all in unboxing. Like, you're gonna be the biggest box in the world, you're gonna be the greatest box in the world, and you're gonna be #1, you're gonna be the best. And he started doing that, and if you look at him now, he's on the way, and he's way closer now than he was in 2020, and if you look at how far he's come, how fast he's come, it's pretty ridiculous. I think the first, just thinking bigger, like truly being able to not say, hey, I'm gonna be a big YouTube boxer and fight YouTubers like KSI, but like I'm going to be a real professional boxer, be one of the best in the world. I think that would be the biggest thing that resonated with. I'm pretty sure in the future, hiring a hypnotist is gonna be just like hiring a therapist. Literally self-development, but like on steroids. I heard of a study that if you place a rat in water, it will drown in 15 minutes, but if you save it once, it will keep waiting for 60 hours. All right, guys, she's actually telling the truth. So what she's referring to is actually the faith effect. See, normally animals in danger will fight till they're too exhausted. But at first, given hope like the rats were, they will actually push beyond their natural limits just to stay alive. So really what this teaches us is people with hope are capable of nearly anything. Okay, if this video is legit, we are cooked. Seriously. So a man in Panama claims that he found a freshly fallen meteorite recently. At first, it looked just like a rock from space, so he collected it and he kept it. And then he started doing experiments with it and noticed some very strange things about it. For example, he put a leaf on it and it wilts the leaf and then basically burns the leaf, like burns through it, which is strange. And over time, he noticed some even stranger things occurring. For example, the spot in the dirt where it landed actually glows at night. I don't know if it's like radioactive material or what, but then something even more bizarre and frankly, I'd say concerning started happening. It started growing something. So here's the debate. Is this just local fungi or spores from the ground, or could it actually be an extraterrestrial microbe that hitchhiked across the cosmos? I mean, normally anything living would burn up when a meteorite blasts through Earth's atmosphere, but not everything is fragile. We've actually found bacteria here on Earth that survive in the most extreme places, like microbes that thrive in underwater volcanic vents that are hotter than boiling water. So, I mean, could life from out there be hardy enough to survive a fiery crash through our skies? Maybe. Allegedly, this guy is taking the meteorite to a university in Panama for testing, but whatever the growth is, it is like nightmarish looking. I mean, what do you think? Is this a potential microbe that survived through the atmosphere, or is it something local that got on it like a spore on the ground? Or is it a hoax? I don't know, but whatever this is bizarre if it is real. If there are any experts out there, please chime in. Let me know your thoughts on this. Hey, just keep it in its case. That's all you really got to do is just keep it in its case and then study it that way. I don't think anything of that magnitude needs to just be out in the wind at all. There is some real sci-fi Spider-Man and Venom shit going on in Panama right now. So a meteorite falls out the sky in Panama. This guy sees something fall out the sky, goes outside to investigate the area where he's seen it fall. He finds a silver rock. So what does he do? He takes it in the house. And let me just say this to you. What I'm about to tell you right now, you are not going to believe. So I'm just going to have to show you. After cooling this rock off because it was burning hot, he put this rock on a plate, put a glass over the rock. And when he does that, something started growing out the rock. Oh, you don't believe me, right? Look at this shit. Look at this shit right here. Mind you, the video in Spanish. If you can translate, translate. And this is what that turns into. That's coming out the rock. That's coming out the rock. That's coming out the rock. Yeah, okay. Y'all just seen that? Mind you, that's not even the finished product. Go to his page. You'll be able to find it. Trust me, you'll be able to find it. And look at the finished product. Look at what that shit really turned into. Now, I want to say TikTok, this is for entertainment purposes only. This is for entertainment purposes only. Go check that page out. This shit crazy. I'm out. Well, it's official. It seems like Venom, the alien symbiote from the Spider-Man series, has landed on Earth. I think like a month ago, I did a video just kind of halfway joking about Venom being on Earth using an incog video. But a meteorite fell in, I think it was Portugal, something, Panama. And you're going to be seeing more of these videos, but check this video out. All right, so this landed in his backyard, and it looks like a rock, okay? You've probably already seen this video. I'm doing some basic commentary because I am amazed at this. Okay, it's right there. Look, right there. He's watching it all. It's a rock. It's a hard rock.
I don't think somebody faked this. Here in a second, he's about to put a leaf on it, and it burns through the leaf. And this is after he like washed it off with water and tried to cool it down. It starts burning through the leaf. That's weird, right? Very alien, very strange. I wanted to show this whole video in its entirety. Okay, it hatched. It hatched and it's growing. It doesn't need air. It doesn't need food. It just grows when it's in sunlight. Anyone who knows what he's saying, just comment in the comments section. Do you see this? Are you kidding me, bro? If you don't know what Venom is an alien symbiote. This like just happened. There's the rock right there. And watch this next video that he just posted, which is the continuation of the previous video, but I don't think he faked this. I think a rock fell from a meteorite, fell from the sky, and it's growing on its own. Is this alien life? I am so blown away by this. For real, Venom is here. As we are. So if they became extinct, leaving perhaps these signs of the beginnings of their culture on the roof of the cave. A lot of people are, oh, it's fake. So you have to fake not only all the imagery in the 1960s, but you'd have to fake the millions of pages of engineering diagrams for the Saturn V rocket, the warehouses in which they were stored. But here's the best that I heard about this. The government goes to Neil Armstrong and said, Neil, we don't know how to get you to the moon, but we have to pretend we did. So the Russians think that we can do this. So what are you going to do? We're going to get some Hollywood people who are going to stage it. And they check with Buzz Aldrin, and Buzz Aldrin agrees. So they try to set up the lunar landscape, and it's really hard. And Hollywood says, in order to fake it, what we'll do is we'll shoot it on location. Morbid Facts, Part 704, in August of 2023. Hollywood says, in order to fake it, what we'll do is we'll shoot it on location. Morbid Facts, Part 704, in August of 2023. Lil Tay's Instagram suddenly announced that she and her brother had died, sparking worldwide shock online. But within a day, she appeared alive, calling the post a cruel hack. Meta confirmed her account had been compromised, but suspicions lingered. Tay publicly accused her estranged father of planting the hoax, while others believe her brother staged it for attention. Then in 2024, she revealed that she'd been diagnosed with an actual life-threatening heart tumor and underwent successful open heart surgery, posting photos from her hospital bed. In 1978, 22-year-old art student Harold Brown fell 324 feet, nearly 30 stories, through the Transamerica Pyramid in San Francisco after crawling into a ventilation shaft. A guard who witnessed the fall swore he heard Brown yelling whoopee on the way down, as if enjoying the plunge. Against all odds, Brown survived the impact on the concrete base with both legs shattered, kneecaps destroyed, and a crushed heel bone, but no internal injuries. Minutes later, he regained consciousness and shocked rescuers by singing Camptown Races as they carried him out. Foods that have antifreeze in them. Is that even legal? Once you see this, you can't unsee it. Now you know. You're either gonna eat it or you're not gonna eat it. Watch the video until the end. This is for educational purposes only. Share this video with someone you love, care, and respect, and comment below. You eating any of these right now? After reading this comment, I definitely had to do some research, and I found out this one's actually true. Pop-Tarts and a long list of other foods and drinks use an additive called propylene glycol, which is also the active ingredient inside of engine coolants, various paints and varnishes and enamels. But according to the FDA, as long as you don't eat too much of it, it's okay. My question is, if you eat a lot of food that has it in it and you don't know that it's in it and you just keep eating it, it could add up pretty quickly, don't you think? Various ice creams within the Blue Bunny brand also have propylene glycol in their stuff. Alright, this one's actually sad too because I love Cold Stone, but they have 17 different varieties at all their locations that have propylene glycol in them. More shots fired with Dunkin' coming in with their flavored iced teas having propylene glycol, but don't worry, you can still get their regular iced teas that don't have it. I've seen a couple of you guys say that Fireball is also banned in certain countries because of the propylene glycol, aka antifreeze, but yep, another one on the list. Why, Betty? Like, seriously, we can't even have cake either? Yep, just another one, and Dunkin' Hines as well. This list is actually longer than my first video. It's just about banned foods in other countries, so if you want to see more of this one, definitely let me. Of course not, I'm not going to eat any more of these products that have antifreeze in them. I don't care how delicious these Pop-Tarts are, or even these cakes. Do you think it's conceivable that in the next 50 to 100 years, the US could no longer be the dominant power globally? Yeah. Yeah, more than conceivable. More than conceivable. What do you mean by more than conceivable? I mean that these evolutions always take place. Remember the OnlyFans model who disappeared from a porta potty party in Dubai last March? For 10 days, she was missing. Her family was 100% sure she had been trafficked, and then she shows up on the side of the road, literally clinging to life. Unconscious, broken spine, broken arms, broken legs, broken collarbone, and scalped. She awoke from her coma and is telling her story, and it's beyond comprehension. Her name is Maria Kovalchuk. She's a 21-year-old Ukrainian OnlyFans model, and she nearly lost her life at the hands of extremely wealthy men. Okay, first of all, porta potty parties are real, not some urban myth. They are real and they are horrific. If you don't know what they are, it's a party held by these very, very wealthy men who are into humiliating, degrading, and abusing women. And they will pay these young, beautiful women sometimes hundreds of thousands of dollars for one night of torture. Now, we've always discussed how money just brings out your true personality. You know, whoever you truly are on the inside, enough money will amplify that and bring it right on out. So what does that say about the people who want to use people as porta potties and the people that are okay being used as porta potties? Marinate on that. Tell me what this looks like to you. You might all be using witchcraft. Tell me what this black mirror reminds you of. Something you hold every day. Black mirror scrying involves using a dark reflective surface like a black mirror to induce visions or gain insight through prolonged gazing and meditation. What does that sound like? Does it remind you of this? Kind of reminds me of this, and also of this. Dude, that is a wild-looking creature, isn't it? It's unbelievable. It was thought to be extinct. It's a species that was last seen when the last one died in a zoo in the 80s. Now, it was a beautiful-looking creature. Look at that thing. Right? It's such a wild green-yellow color. Are they similar to regular crocodiles or alligators in that they don't have to eat food here? Caiman don't have as slow metabolism as certain other species, but they're a member of the alligator family, so to speak, and they can go very long times without food. What a crazy animal. Like, looks like a monster. Yep. I mean, look at the teeth on that thing. Swallows things, basically whole, just spins to take chunks off of things, swallows them whole, doesn't have to eat for a year, can go underwater for how long without holding like 40, 45 minutes, some of them. Yeah, some species, so yeah. you have no idea it's there. Right. It's just waiting for you.
attacks may actually be infectious. It might not just be because of cholesterol or lifestyle, but they could be triggered by bacteria hiding in your arteries. Researchers in Finland and the UK found that hidden bacterial biofilms can sit inside artery plaques for decades. If a viral infection wakes them up, they spark inflammation, rupture the plaque, and then you have a heart attack. This could mean future vaccines against heart disease. Speaking of things we thought were safe, your morning coffee could be messing with antibiotics. Scientists discovered caffeine changes how bacteria let drugs in, making antibiotics like Cipro less effective. This doesn't mean that you need to ditch your morning Joe, but it's a reminder that food can sometimes shape how medications work. And finally, a large study found that Depo-Provera, an injectable contraceptive, is tied to a higher risk of a common brain tumor called meningioma, especially if used for years or after age 31. Doctors stress that the overall risk is still very low, but it's important information for women to discuss with their doctors when making birth control decisions. That's it for this week. See you next week. Andy Masterson has just been smashed in prison. He was at Corcoran State Correctional Institution out there in California. He heard that there was a hit on him by the GBG. He wasn't coming out of his cell. He wasn't coming out to get breakfast, to get lunch. He wasn't eating because he knew that he had a hit on him from the GBG, and once the GBG put one out on him, all the other prison organizations wanted to follow suit. They wanted to be the ones to get the trophy. Who is Danny Masterson to be the first to get their hands on him? Well, somebody finally got their hands on him, and this is why he's now been moved to the California Men's Colony, which is a minimum to medium security prison yard, much easier than where he just came from. And a guy who has a life sentence like Danny Masterson and hasn't even done more than a few months in prison doesn't get moved to a very cozy yard like the California Men's Colony without something extreme happening. And that's exactly what happened. Two members of the BBCs, yes, the BBCs, I know what you're thinking. Get it out of your mind. You got dirty thoughts. It stands for the Brothers by Choice. That's what it stands for. Two members of the BBC Brothers by Choice jumped on Danny while he was being escorted to the kitchen to get his food because he was too scared to come out of his cell to get his own food. Now that clip is great to counter all the other clips on the internet that might try to glorify jail or prison, make it sound cool or rite of passage. There's nothing cool about jail or prison, man. It's just nothing. Do you see what the man's going through? Nothing cool about it, man. Look at the clip. Guys, Uber is about to be dropping the wildest update ever, and no, it is not cheaper rides, it's helicopters. In a couple years, you literally might be able to open the Uber app and book a chopper instead of a Toyota. So Uber isn't just stopping at cars anymore. They're teaming up with a company that's called Joby Aviation, and this is a company that just bought out Blade's helicopter and seaplane business for $125 million. And now they're planning on plugging this straight into the Uber app, meaning that you could literally order a helicopter to hit up Taco Bell. Imagine just for a second that you're stuck in traffic, it's raining, instead of waiting an hour to get somewhere, you tap the app and 5 minutes later, you're flying over everybody's heads. They're saying that Blade has already officially moved 50,000 passengers just last year alone, and the tickets from Manhattan to JFK usually run at about $195. So obviously it's not billionaire money, but it's definitely expensive dinner money. Guys, it's not even just helicopters. Uber is saying that seaplanes are on the table too, and then futuristic electric car taxis whenever they're certified. The only catch with this entire plan is that 2026 is the goal, and there's still a ton of caution. FAA approvals, noise regulations, and figuring out how to land helicopters in these cities where people complain about leaf blowers. Would you actually spend $200 to skip traffic and fly over the city, or does this sound like a disaster waiting to happen? Hey, that might be a game changer. I mean, the people that are going to use it are going to be the people that value their time the most. I mean, if it can save you a lot of time to take a helicopter from point A to point B, it might be worth it. There residuals for that? Yeah. It's not a lot. It's not like I'm getting hundreds of thousands. You get like, here's $400 here, and the decline of viewership. I feel like that movie, people still watch it, though. It's just like iconic. Like Dumb and Dumber is one of the fucking... It's a classic. Yeah. I feel blessed that I got to even be in one movie. Yeah. And the fact that I think I've done almost 50 over my career. Movies like that, when you're like a lead, you get bigger residuals? Not necessarily, but you get a bigger paycheck at the beginning. At the beginning, right. I think what you're probably thinking is guys like Jim Carrey, they don't get a bigger residual, but if you're a bigger star, like Jim for the Riddler and Batman, I think he was able to work out a back-end deal where he got points for the movie, he got points for the merchandise, he got... Yeah. So it's not a residual, but it's a monetary stream that gets added because he's such a big name. Yeah. So as you get bigger in the industry, you can start to add those things into your contract. Scientists have developed the world's first wireless mind control system. Control mice with the flick of a switch. The mice were engineered with nanoparticle-activated switches in their brains and then turning on a magnetic field. They're calling the tech magnetogenic interface for neurodynamics, or nanomind for short. So what they use is called a viral vector. A viral vector is a virus. Adreno-associated viruses. They change the RNA and DNA. That's how they program viruses. Once they get in, they can replicate. They inject this virus. The virus is used to deliver this genetic code, and then it mutates inside your brain. They're called ion channels. And then these ion channels, they stick to these magnetic nanoparticles. And then whenever there's a magnetic field, it kind of pulls a torque on those nanoparticles. And then the brain interprets that torque as activation for neurons. And then if they have multiple nanoparticles in other areas, and then they allow these magnetic fields to activate in certain sequences, certain neuron paths will open in certain patterns, auditory or visual, your frontal lobe, which then will cause you to do certain activity or feel certain things. And it's done wirelessly. Imagine if all these drones sending electromagnetic pulses through your phone, through your smart glasses, and then they can have an EEG device in there to read the waves, verify that things are being changed, and then sending new pulses to activate more actions. There are some crazy things happening in the world right now. South Korea is putting traffic lights on the ground for people who look down at their phones all the time, which, dang, honestly, America, let's do it. That's kind of a good idea. I can imagine that like New York City and San Francisco. Scientists just confirmed that a single lightning bolt stretched 515 miles from Texas to Missouri back in 2017. That makes it the longest lightning bolt strike ever recorded. Japan just broke the world record for internet speed by hitting 1.02 petabits per second. I don't know how much that is, but apparently it's enough to download all of Netflix in 1 second. The world's oldest baby was born from an embryo frozen in 1994 last month, so technically this newborn baby is over 30 years old. A man in Australia barked at 2 people trying to steal his car in the middle of the night. Netflix used AI for the first time ever in one of its original shows, and they said it was 10 times faster than traditional video effects. Ooh, here we go. You know what? You got to be real brave, actually, to bark at people that are trying to steal your car at night. That's some real bravery for you. Your network is an AI-based defense network that is wrapped around the planet, and it's been here for pretty much forever. So it uses 3 layers of sphere architecture, and it's responsible for many paranormal effects, including multicast activity. And you can see the type 1B formation right here, and it's the type 2. Okay, and they're illuminated because they're powered up. They're ready to go. They're ready to what? What exactly is going? Fire a directed energy weapon? Possibly, yeah. Oh my god. And now it blew up, and it's in outer space, and it's no longer there. So this was taken over Florida, and again, you can see the type 2 and the type 1B formation right there. The type 1's here, and the type 2 is taken off a cruise ship. This was over Barcelona. And then here you have multiple examples of the same thing all over the world, all different times. They're always in this formation? Always in the same formation. Do you speculate that the United States government, or at least some faction of it, is completely aware of this system? A friend of mine was in that East, right? He was lying on the sofa. He said there's a big flash. And he opened his eyes and saw a woman standing looking over him. And she was in uniform. We did a search on the uniform, and it was Space Force. So what does that mean? Wait, hold on, what does that mean? I think Space Force is well aware of it, and I think that they probably work in tandem with them. We were filming this tunnel. Some of the sensors went off. He saw something like a figure. What looks to be like a large grey kind of guy with big teardrop eyes. And he walks up to the strobe, looks down, looks at us, and carries on walking. The problem is that we live on the surface and we produce all these high energy emissions that go into space. We are announcing where we are exactly to trillions and trillions of solar systems with trillions and trillions of planets. So all it takes is one of them to say, oh, you have something we want. The odds are against us. The Dark Forest theory.
Terrence Crawford was going to win way beforehand because he wasn't battling Canelo. He was battling his mom the whole time. His mom was his biggest hater since he was a kid. He told his mom, I'm going to be champion one day. She told him he ain't going to be shit. She even tried to tell all the kids in the neighborhood, whoever could beat up my son, I'll give you $10. Those kids lined up, and they all got lined up. Crawford beat up all the neighborhood kids. And when the mom was telling this story, she sounded disappointed. The interviewer asked Crawford, how did this make him feel? He said it filled him with rage, and that rage never left. There's a reason he's still undefeated. His mom can't wait to give whoever beats him that $10, and he refused to let her give anybody that $10. Who needs enemies when you have parents like this? I mean, look, it worked. He's great, but damn, yo, mama doing that? She must have really hated his dad or something. He must look like his dad. Something. That is just pure evil. He really has all the motivation in the world. Nothing can stop him. Even Kendrick Lamar compared himself to Terrence Crawford when he was dissing Drake, and we all know that Kendrick keeps taking these W's. He hasn't been wrong. No offense to Canelo, but he didn't stand a chance. He's a great fighter, but he didn't have that same drive that Terrence Crawford had. He really had somebody in his corner hoping that he would lose. And that's what we tend to see a lot of times. People that deal with some of the biggest struggles and the biggest fights of their life often have some of the biggest rewards on the other side if they manage to make it through, because that didn't seem like an easy feat for him, you know? So huge congratulations to him for making it through. This is the world's first biological computer. It is brain cells fused with silicon, and we need to talk about it. Cortical Labs has created the CL1, a device where human neurons are cultivated in a kind of broth that acts as the life support system and allows them to grow across a chip and send and receive signals. These neurons exist in what's being described as a simulated world, where you can directly connect to them and deploy code. Basically, programmable organic neural networks born onto a chip that live in a simulation. My book is becoming a reality. The idea is that this would work better than current AI hardware because it's organic, and therefore infinitely flexible, which, if true, could push AI companies to start building more biological computers. And that raises ethical concerns, especially because brain cells respond to reward and punishment. Are the neurons alive? How many of them does it take to be grouped together to be considered a living brain? This kind of technology, though, isn't new. Neuron clusters have been grown in labs and taught to play computer games and solve puzzles for years. What makes this different is that it'll be commercially available sometime this year for around $35,000. I don't know, there's just something off about that. You know, just a little creepy, the thought of having a brain inside of my computer. But then again, I guess that's kind of what AI is, right? Let me know what you think, though. Let me remind you that the mandrill might just be the scariest primate you could ever run into. First off, these bad boys have an 800-pound bite force. That's equivalent to a lion. I didn't know Rafiki and Mufasa were on the same level. Not to mention, they also have 2.5-inch razor-sharp canines. Those are the largest canine teeth of any primate on planet Earth. And that's just the beginning. They also travel in groups of up to 1,300 members, the largest groups of any primate on planet Earth as well. And they're extremely aggressive. They've been known to take out hyenas, African wild dogs, leopards. Even lions won't mess with a group of mandrills. Lion King lied to us. Rafiki's not the good. Things I wish I never learned, and honestly, you may just want to skip this one. People have had their assholes and intestines sucked out by vacuum toilets like the ones on airplanes and cruise ships. Some tumors grow teeth. All Fruit Loops are the same flavor. The average phone has more bacteria on it than the inside of a toilet bowl, and 1 out of 6 phones has fecal matter on it. The average person secretes 26 gallons of sweat into their mattress every year. Crocodiles can gallop. Dust is majorly made up of dead skin cells, and when you're on a train, 15% of what you're breathing is just dead skin. The little piggy didn't go to the market to go shopping. So now I gotta just baptize my phone in Lysol? Is that what she's saying? I can't even breathe air without having skin particles? It's a lot going on. Nobody believed her when she said she couldn't miss, as she's a professional at basketball trick shots, and no one could even get close to her talent. Actually, she could even hit half-court shots while completely blinded. But people quickly started saying she was cheating, and that there were even magnets in her balls. So she proved them wrong using a pretty simple strategy. I'm gonna prove today that there's no magnet by missing the first attempt and then making the second one. All right, here we go. Don't blink. Are you happy? You got your miss, right? All right, here go to make right here. Do you think you could do better? Let me get this straight. The deepest part of the ocean is 6 miles down. The tallest mountain on Earth is 5 miles up. Altogether, that's only 11 miles. That's about the size of Manhattan. The Earth is 8,000 miles across. If you put your finger on a globe that was actually accurate, you wouldn't be able to feel the grooves of the mountains. Can you still leave a fingerprint on evidence if you're wearing latex gloves? I'm a forensic scientist and a former CSI, so let me explain. I got this comment on a recent video. I was talking about the Brian Koberger case in that video and how there was a latex glove that was found in his apartment, but the question is applicable to lots of cases. So the short answer is it is possible to leave a fingerprint with a latex glove on. It's pretty unlikely if you're wearing appropriate gloves. So in forensics, we wore gloves that were thick, generally somewhere between like 4 and 6 millimeters thick. But there are like cheaper gloves that you can get that are thinner. So like food handling gloves, the type of gloves that you would maybe get at like a drugstore or something like that. They're not going to be as high quality, they're not going to be as expensive, but they're going to be thinner, and so it's more likely that you could leave a fingerprint through them. The other thing that affects this is if you're wearing gloves that are too small and so they are stretched, you're more likely to leave a fingerprint. So gloves that you get at like the drugstore, for example, are often just one size fits all, and they're obviously not because everybody has different size hands, obviously. So if you're wearing like a one size fits all glove, they tend to stretch out and then they tend to be kind of thin, and it's more likely that you leave a fingerprint. But if you wear medical grade gloves or the type of gloves that we use in forensics that are 4 to 6-ish millimeters thick and they are small, medium, large, extra large, you just pick the size that's appropriate for the size of your hand. It's not super stretched out. I've worked in forensics for 17 plus years and have never left a fingerprint on a piece of evidence. So the worst thing you can chase is happiness. Happiness makes you soft. It makes you wait until you feel ready. It makes you quit the second things get hard. If your actions depend on being happy, you'll never be great. The ones who win are the ones who keep going when they're tired, miserable, and broken, and they do it anyway. This is day 14 of the psychology behind success. Your brain was never built for constant happiness. Emotions are signals, not goals. They rise and fall depending on sleep, food, weather, and random thoughts. Tie your work to them, and you're a slave to chance. That's why most people stop. They wait to feel ready. They wait to be motivated. But success isn't built on waiting. It's built on detachment. You don't need to be motivated to hit the gym. You don't need to be happy to build your business. You don't need validation when your first 10 videos flop. You show up anyway. So stop asking how you feel and start asking what you want to build. Anchor your habits in systems, not moods. Decide once. Execute daily. Train your brain to see action as default, not as a reward for being in the right mood. Happiness will show up on its own as a side effect of progress. But chasing it directly, that's why most people stay stuck. Success is simple. Separate your actions from your emotions and keep moving no matter what. And if you want to learn how to do that, check out the link in my bio. Tabernacle. You know I had to leave you with some gems, and those were... Now, from the back, he definitely had that kind of posture like, man, I need a break, you know, like he was playing a role. But then as you swing around to the front, look like a completely normal dog. But I've actually never seen a dog sit on steps like that for real. So I don't know. Let me know what you think about it. More powerful your leg, the better your brain. It was a twin study. They took a group of 300 sets of twins, female twins, aged 55, and they tracked them over a decade. They were measuring leg power. What they found was that the twin who had greater leg power had better global cognition and better cognitive scores. They did a further study 12 years later, and they took a subset of twins, so a smaller group, and they worked on them, and they worked on leg power over those 12 years. And what they found was that they had greater gray matter volume, as seen on MRI with volumetrics. So what does that mean? Okay, if we just want to cut it all the way down, it means the bigger the leg
leg muscles, the bigger the brain. So there is something to be said of lower body exercises and compound movements like obviously leg extensions, but squats and deadlifts, and having better brain health outcomes. And I also have a few videos that show statistics of elderly people that tend to lose their walking ability. Lifespan is shortened by a lot, like by many years. So definitely there has to be something there. We have an android, a humanoid robot. Looks like they're sorting packages for Amazon. People are so screwed. They already have robots in the Amazon factory. It's just a matter of time. I actually want one of these for doing my laundry. I hate doing laundry. This is crazy. You know, I can imagine that this would be in casinos as well. They're dealing the cards. Won't need a human. You already have automated checkouts. You have automated tolls. In a lot of places, they've gotten rid of the people. There used to be people that would sit there and collect money. Now you don't need that anymore. And now for whatever else you have humans, you can start removing them from these extremely boring tasks. I don't want to sit there and sort widgets all day, do you? But this is the future. This is what's going to happen. Humans really need to think about adding more value to the economy and to the people around them, or they're simply going to be out of work. We talk about universal basic income, but I don't want to bet on the government saving me to you. Now, once these AI robots are overall trusted a bit more, definitely a lot of these mainstream jobs are going to go offline for sure. Now, he's thinking the same way I am. I mean, I would hate to have to rely on the government, you know, universal basic income. That would suck. But yeah, let me know what you think. Mars is too big for us to be the only ones here. Well, just because we can't exist there doesn't mean other life forms can't exist there. Or other life forms used to exist there. Like imagine if Mars at one point in time had a sustainable atmosphere like millions and millions of years ago. What if there was life on Mars? What if we are the offspring of the life on Mars? What if those guys just realized like, hey, this place is falling apart. Let's shoot over to Earth and reestablish. I mean, that might be why we're so different than every other primate that's here. And we know so little about everything. It's all possible. World's first orange shark found in Costa Rica. An orange nurse shark was discovered in the depths of the Costa Rican Caribbean. This is the first completely orange nurse shark ever documented, a coloration never before recorded in this species. The shark was reported by the company Parismena Domus Dei and later analyzed by the Federal University of Rio Grande. It measured approximately 2 meters in length. It was found by people who were sport fishing who realized it was an extremely rare specimen and decided to return it to the sea. The typical color of nurse sharks is brown, which helps them camouflage with the seabed. It is therefore surprising that this orange shark survived to adulthood. As a small, bright orange juvenile, it would have been highly conspicuous to predators. In addition, its eyes were completely white with no visible iris. Because of this combination of unusual coloration and eye characteristics, experts interpret the case as a possible instance of albino santochromism. Santochromism is characterized by an excess of yellow or orange pigments. With demonic things, Ouija boards, going to a psychic, tarot cards, or actual occult worship of the devil. Those are pretty much immediate open doors that your demons come right in. Psychics are demonic. Yeah, they're not channeling your dead relatives. So right now, we have at least 3 guardian angels in the room. There's also probably demons in this room, and they're listening, and they hear every bit of what we're saying. Excuse me. And when somebody says, well, the psychic told me my mother shared this with me when I was 10, and nobody ever knew that but us. So it has to be my mom, except for the demons in the room, who also heard it. And now they're impersonating your mother. If your mother's in heaven, she's having a good day, she doesn't want to come back and visit you. As much as mothers love their children. If she's in purgatory, she needs our prayers to get her moved into heaven. And if she's in hell, there's no getting out. It's not your mother. Wow. They can put up a good show, and it's very, they can also place thoughts in our minds, and they can manipulate our emotions. And when you have that trifecta, the person is 100% believes it's their mother. Interesting. So here's some information you might want to know. The whole past life reincarnation thing might be more mainstream than we know. The University of Virginia actually has an entire department that studies it. It's called the Division of Perceptual Studies, and they've done a ton of research on children who remember their past lives. And in fact, children remembering their past lives is so common, they have an entire page dedicated to advice to parents of children who are spontaneously recalling past life memories. They've studied over 2,500 cases of kids who remember their past life. They've actually verified that some of these kids who they say they were in a past life actually did exist. Kids who remember their past lives are around the ages of 1 to 4. After that, from 5 to 7, it starts to fade. They also typically talk about the last life they lived. And the average time spent from the death of that previous life to the birth of who they are now is around 15 months. Often their birthmark did signify how they were killed in past life. So my question is, how long is it until we collectively realize that death is not the end, it's just a doorway? A doorway to come right back and play the same game over again? There's somewhere in there that you're being coerced, because I know a good majority of people, would probably decline that offer. I mean, if I can go somewhere else and come right back to Earth to play the same game, I don't know. Let me know what you would do. Scientists just discovered a monster black hole collision. It's the biggest that we've ever seen. 2 black holes of masses 100 and 140 times our sun collided with each other billions of light years away. Meanwhile, here on Earth, 2 different observatories were shining lasers down these concrete tubes 4 kilometers long when they noticed a tiny change in that light. When they analyzed it, they saw that we were feeling ripples in the fabric of the universe called gravitational waves that were caused by those 2 black holes colliding and creating a combined black hole weighing 225 times our sun, which we know about by shooting lasers down concrete tubes. To go inside those tunnels, follow along. Every video screen that we have on the planet, the most dominant technology that we have today, every video screen on the planet can trace its origins to a sketch that he drew for his high school science teacher in 1922. I learned in its pages that television was invented in San Francisco in 1927 by Philo T. Farnsworth, who produced in San Francisco in 1927 the first totally electronic camera tubes based on an idea that he had had as a teenager 6 years earlier in 1921. And we have that sketch because during patent litigation in the 1930s, the attorneys went out to Salt Lake City and found the teacher that he had drawn that sketch for, and he still had it. Bro, the last 24 hours have been insane. This was the last moment anyone has seen this 22-year-old YouTuber who was trying to film content at the Dodoma waterfall in India. He was washed away by the strong currents, and authorities still haven't found him 5 days later. Next, Will Smith is being accused of posting a video of an AI-generated crowd during his Based on a True Story tour in America. Crazy part though is that this wasn't even to mask small crowds. He is objectively performing in front of huge amounts of people. So why his team decided to do this is a bit of a mystery. Next, a city in Japan is proposing guidelines that would see all of its 70,000 citizens only use their phones for 2 hours a day. Like, God forbid a granny doom scroll in peace. The mayor of Toyaki said that it was to prevent excessive use of devices causing physical and mental health issues, including sleep problems. Now, luckily, those who go over the 2-hour limit, they're not going to face fines or penalties. Next, Stuart Smith, the wrestler who was attacked by Roger Jackson, is thankfully now awake, conscious, able to talk, and somehow his face doesn't even really look that bad. I mean, the beard's probably covering a lot, and his family say that he still has a long road of recovery ahead. Next, a painting stolen by Nazis over 80 years ago just accidentally surfaced. And guess where? Argentina. Yeah, we know why. And I say accidentally because it was spotted in an ad from a real estate agency, and the house that they were listing allegedly is owned by the daughter of an infamous Nazi. Now, the family of the Jewish art dealer who was originally stolen from is trying to get it back. Next. Oh, and if you do like these news roundups, I post 3 a week on YouTube, and they're up to 30 minutes long. Next. Also, the world is worried for this 11-year-old girl from Gaza who is famous for her cooking videos. Because yesterday, she posted this unsettling image on Instagram to her 1.5 million followers with just one word saying goodbye. And since no one really knows what this means, people have been panicking in the comment section asking if she's okay, what does goodbye really mean, etc. Next. The US Coast Guard just made their biggest drug bust in history. Authorities say that this was enough to fatally overdose the entire population of Florida. It was worth almost $500 million, and 34 people were detained as a result. Next.
And lastly, bro wasn't capping. The man who spent 21 years building a miniature model of New York City has decided to prove all the haters wrong. For the first time, he's laid out his entire model consisting of 1 million handmade buildings. It's 50 foot long, 30 foot wide, which is just over half an NBA court. 21 years, well bloody spent. This will probably become the most controversial movie of the year. A Jesus Christ horror movie is about to drop, and the plot is absolutely wild. It's called The Carpenter's Son, and in the teaser trailer we see it's going to star Nicolas Cage of all people to play Joseph. We've got Noah Jupe starring as Jesus and FKA Twigs as Mary. But instead of following his life and ministry like most Jesus movies, this one is going to be totally different. In fact, they use the phrase a dark reimagining of Jesus. Now the plot will revolve around him and his family hiding out in Roman Egypt while he is still a child, when one day he starts to discover his inherent powers. I mean, it's sounding like a freaking superhero movie so far. And according to the film synopsis, quote, as he exercises his own power, boy and his family become the target of horrors, natural and divine, which also leads Jesus to rebel against his guardian, Joseph. I'm not gonna lie, Nick Cage, cooked. Of course, this has led to a lot of backlash online with Christians calling it blasphemous and offensive, while others are saying that this biblical horror is exciting and a fresh take on the genre. Now, it's set to release later this year. But what do you guys think? Is this too far to make a horror movie about Jesus, or fair game? Now, anything that has to do with religion in the movie theaters is going to do a lot of numbers. But if you're going to flip a story and then turn it into a whole, diabolical type of theme, that might just cause up a whole lot more controversy than need be. I mean, you can tell this is clearly like a shock value play, clearly. I do. You're 32, 33 32, yeah. Yeah, you still are fooled by the many, many years you have to live. Fooled by the many years I have to live. Yeah, you don't have many years to live, not in this capacity. This world, as it is going to be redefined. So live the F out of it. How is it going to be redefined? Everything's going to change. Economics are going to change, work is going to change, human connection is going to change. So what should I do? Love your girlfriend, spend more time living. Find compassion and connection to more people, be more in nature. And you know what? That's probably the most sound advice you can get in a world that's moving at the speed of light, literally. Dozens of dead rats have washed up on a packed beach, forcing stunned tourists to flee. Footage shows carcasses sprawled across the shore, with families abandoning their belongings as the scene unfolds. Local officials say storms pushed waste and rodents into the sea, leaving holidaymakers to drag the remains away themselves. The incident has sparked outrage, with warnings over hygiene and safety at the popular hotspot. They just wanted to see if dogs actually love their owners, or if they're just being scammed by them. Is there excitement when they see us because there's true love in their brain, or is it because we constantly feed them? So they took 80 dogs and trained them to be completely still so we could scan their brain while they were awake and see how they think. And they learned a lot. The dogs were given 2 Q-tips to smell, one with a stranger scent and one with their owner scent. When they smelled their owners, one specific part of their brain seemed to activate. Now when you compare that part of the brain to the human brain, it's the same part that activates when we anticipate being with someone we love. But that's not all. They also found that when a dog just makes eye contact with its owner, it causes their bodies to release oxytocin, essentially the love chemical. So when a person is being deceptive, they'll typically use less pronouns. If I said, Lisa, what did you do last night? You'd probably walk me through, well, I had dinner, I watched a movie, I checked some emails, washed my face, I got into bed, and I set my alarm clock, and I went to sleep. If I ask somebody who's being deceptive, like, let's say, I asked some guy in an interview room, what did you do Wednesday night? And he says, well, left the office, checked some emails, left the office around 5, went to the liquor store, went home, played video games, went to bed. No pronouns. There's no I, there's no me, none of that. Dr. Pennebaker wrote a book called The Secret Life of Pronouns, and how they become absent when somebody's being more deceptive. But the CIA has been teaching this for a while. So you heard the pronouns drop. In that whole conversation, she was fluent, exactly like both of us are speaking right now, that she wasn't struggling for words, everything just kind of came out naturally. And then he said, tell me about last night. What all happened last night? And she was like, then the pronouns went away, and she had what's called hesitancy and a loss of verbal fluency, where she struggled for words, and we don't really typically have to do that when it's truthful. Interesting. The many gems of psychology. This is the reality that we live in. You got to know what's going on. This chilling footage shows John Lennon reading his fan mail. He reads out this letter from a concerned fan. Take a look. Dear Mr. Lennon, from information I received while using a Ouija board, I believe that there will be an attempt to assassinate you. The spirit that gave me this information was Brian Epstein. The fan wrote that he received a message through a Ouija board that there will be an attempt to assassinate him. The fan said that the spirit that gave him this information was Brian Epstein. Brian Epstein was the Beatles manager who died in 1967. John Lennon was killed on the 8th of December 1980. So do you think this fan really did receive a message predicting the death of John Lennon? Or was it just pure coincidence? Either way, it still makes the footage very chilling. But there was just no way for him to really know. You can't take that kind of thing seriously. You take it with a grain of salt. And unfortunately, to his detriment. The idea that we are alone in this vast expanse of the universe, truly. Not that we're being watched, but that we're alone out here is a pretty narcissistic thing to think. So yes, I'm coming out with it. I believe in aliens. Thank you. You guys remember this movie from 1994 called Blank Check? It was about a kid who got a blank check, wrote $1 million on it, got rich, and blew all the money on a bunch of kid shit because that's what kids do. We got a mansion and go-karts and all this other stuff. I love this movie growing up, but now watching it as an adult, there's something seriously wrong with this movie. So this FBI agent slash much older love interest was investigating him and the whole situation. You guys, there is a scene at the end of the movie where this grown-ass woman kisses an 11-year-old kid in front of other adults. FBI agents at that. Nobody thought this was weird or inappropriate. Nobody caught this. Now, I don't know what the production was thinking or how this even got greenlit, but this isn't the only movie I caught doing this. This movie, Class Act, which came out in 1992, starring musical duo Kid and Play, absolutely love this movie. It's one of my favorites. It's about 2 high school students that actually swap identities and they have to be successful for each other to get out of high school. One has to pass phys ed, the other one has to get good grades. It's a bunch of colorful characters. You get it. So at first glance, everything's okay. Everybody's the same age, but not so fast. Kid, the lead actor in the movie, this is his love interest, and they actually have a kissing scene at the end of the movie. But what's the problem? They look like the same age. Kid's birthday is 1964. The movie came out in 1992, so that puts him about 28, maybe 27 when they actually filmed the movie. The love interest, actress Alicia Rogers, was born in 1975, which means at the time of filming, a 27-year-old was kissing a 16-year-old. We gotta really start looking at these past TV shows and movies because they got away with a lot back in the day. That's just the beginning. I have a whole lot more to show you guys, but let me know if you guys want a part 2 down below. Now, I've seen both of those movies, and I never looked at it through that lens. Like, he just flipped everything for me. That's wild. That's super wild. Let me know what you think. Are you missing teeth? Well, no need to worry because the world's first tooth regrowing medicine will be given to humans in September. And yes, I said that correctly, a medicine that will literally regrow your teeth, the bones in your mouth, or in America, as we call them, since we don't have universal healthcare, luxury bones, as they're often not covered by Medicare and Medicaid. So this is coming out of Kyoto University in Japan. They did successful animal trials not very long ago, regrowing the teeth of a ferret and various other rodents. And here is a video that the university put out that kind of breaks down the science of this process. You actually see these teeth regrowing. There's just so incredibly much going on in this video. They're very specific about it. But what they're going to do is they are going to, if I can find some interesting pictures, they're going to be testing this on men aged 30 to 64 that have lost some teeth. And then in the second phase of the trial, they're going to be trying this on children aged 2 to 7 that
have a birth defect or a genetic disorder that prevents them from growing a certain number of teeth, and they're hoping the medicine will help regrow teeth in older men who have lost them just due to consequences of living, and also in children who have lost them because they were born that way. I think it would be downright awesome if there was a medicine that regrows teeth. Now, I do want to clarify, this is a slow and painful process. Your teeth don't just poof back in a few weeks. They have to grow in pretty slowly. It's not supposed to be fun or pleasant. From the few people I know that got veneers, they say it's not fun or pleasant either. We know your body keeps score, but we didn't know where it keeps score until now. Turns out that many men and women store their trauma in that nerve there in my neck called the stellate ganglion. Whether it's physical trauma like TBI, or emotional trauma like PTSD, or infectious trauma like in long COVID, numbing that nerve there, the stellate ganglion, can help relieve many symptoms in many of those people. The Milgram experiment delved into why ordinary people obey harmful orders. Stanley Milgram's study had participants administer electric shocks to others under an authority figure's instruction. The theory of obedience to authority explains that people often comply due to respect for hierarchy. In the experiment, many participants continued shocking despite the supposed pain of the victims. A real-life parallel is soldiers following orders during war. To resist such harmful obedience, one should question authority and trust their moral compass. Listen, that lion's eyes were definitely shifting. I felt like I was being watched, and I'm just watching the video. If you didn't catch it, rewind that one back. Let me know if you've seen it too. Someone wants to be famous. It's like, tell me I have value. Please tell me I have value. Oh God, please tell me I have value. There was a time where fame was an unfortunate side effect of talent. So you were really good at something. So then everybody heard about who you were, and all of a sudden everybody knew who you were. And that was unfortunate, because you couldn't go out to eat anymore. You couldn't just live your life anymore. And now being famous is the goal for so many people. I mean, I'm pretty sure it's the goal for a lot of unexperienced people that haven't seen enough life. But for all of us that know exactly what's going on with fame, we're not in any rush to be famous. Stop the cap. A time capsule that was sealed by Princess Diana 34 years ago has been opened. It was placed inside the wall of a London hospital back in 1991, and it had a ton of stuff from the 90s inside of it, including an early pocket TV, a solar-powered calculator, and a Kylie Minogue CD. Keep going up the guns. Oh, look at his ear. Look at his ear. Okay. Look, he's gonna look like he's an old man now. Watch, you'll see it. Keep going. Look, bro. Dude, come on, seriously. Okay, let's do. No, it gets better. Look at his face. Wait, look. Watch it. There's gonna be a great one at the end here. Watch. Look, bro. Look. Come on, seriously. You're reaching, and you're going out bad. Jordan did eat a heavy meat-based diet, and he and his trainers figured out, based on his blood work and his performance and all these other sorts of things, that the best meal that he could have on game day was a big-ass fatty steak 5 hours before the game. That was his game day meal. He didn't eat anything else. So our friends over at the CIA decided to give us some more information. Your consciousness can jump through time, meaning gut feelings are memories from the future, scientists say. If you basically surpass your body's ability to efficiently store fat, you start to accumulate fat in your belly, under your arms. When those sites become overfilled, then you'll start to store fat in parts of your body where you really shouldn't be storing fat, like in your liver or in your pancreas even. Your body just becomes unable to deal with all of the excess energy that's coming in. And so it starts spilling sugar back into the blood. There ceases to be places to store the sugar, to store the fat, and it creates this really awful milieu where your blood sugar stays chronically elevated. Richard Branson has like a 92 IQ or something. It's like literally just above special needs. Really? And he's like, well, it hasn't held me back. I love that he exposed that, because a lot of people think that these numbers, these IQ tests really mean something. Because a lot of the richest people in the world are not the smartest, for a fact. I went to urgent care today thinking my appendix ruptured because I couldn't walk. And she told me, Queen, I think you're just constipated. So here we are, drinking something that is going to clean out my entire system. Before you drink magnesium citrate, you need to know this. Yes, this bottle works. It acts as an osmotic laxative, draws water into your intestines, and it kind of acts like a drain cleaner. But I wouldn't take it in a parking lot. Yeah, you're not making it home. Forget it. You'll be gripping that steering wheel, sweating, and praying the seat fabric doesn't remember you for eternity, because the first wave is usually cute, a soft little practice run. But that's just the trailer. The next round is a full-blown liquid apocalypse, meaning once that laxative tsunami hits, your colon surprise baptism begins. And that means you won't be dropping deuces, you'll be opening the Hoover Dam. But if you want more of these gut-saving tips, don't be shy, comment memo, and I'll sneak you into my private weekly memo. Here's why people complain about technology. Look at this thing. It's math teachers protest the use of calculators. There was also an old ad where people were complaining about cement mixers and how that was going to take away jobs. People would burn printing presses and destroy them because they didn't want books to be automated. This has been going on for a long time. This idea of hating AI is a legacy of people who are simply afraid of technology. You want to be able to use your computer. You want to be able to use AI. People going crazy because of technology, that's their problem. Let them fall behind. Your job is to take the best that's available to you in the moment and then use that for your own growth, for the growth of your business. Don't let the naysayers get in your head. This is a moment a fisherman bro happened to capture while fishing. The fish he reeled in had several weird-looking tendrils growing out of its body, which looked pretty bizarre. In reality, what you're seeing is actually a fish that's been parasitized by a sea lamprey. These creatures first appeared back in the dinosaur era, and what makes them stand out is the 7 neatly arranged gill slits on each side of their belly, combined with a suction cup-like mouth. Together, they work like a hydraulic system that lets the lamprey latch onto its prey with insane strength. Unlike most fish, it doesn't have upper and lower jaws. Instead, its mouth is packed with rows of sharp needle-like teeth. Once a lamprey clamps down on another animal, it's basically a life sentence because it won't let go until it's drained every bit of flesh and blood. That's why lampreys are often called vampires of the sea. Even if you pull them out of the water, they can cling tightly to your hand. And it's not just smooth skin, these guys can even stick firmly onto rough stone surfaces without a problem. Just the sight of those things that give you the creeps right away. We're talking about straight out of the Alien movie, just ugh. The research that actually shows the smarter that you are, the less likely you are to be religious. And it's not because religious people are dumb, but because intelligence is tied to how we process new and unfamiliar information. This is a series where I talk about highly intelligent people. For most of human history, religion was an adaptation. It gave people community structure and meaning. Believing in a higher power helped tribes survive. But intelligent people are more than likely to question extinction and traditions. Instead of just accepting fate, they look for rational and scientific explanations. The paradox is religion actually makes people a lot happier. Studies shown that religious communities live a lot longer, have a better support system, and are overall happier with life. So when intelligent people denounce religion, it may seem logical, but it can also strip away those social and emotional benefits. So it's not that one group is better than the other. It's just that being intelligent make you question religion a lot more. While faith, on the other hand, often make people feel a lot more richer in the community that it holds. So I have heard that one of the best ways to beat a polygraph, I don't know if this is true, you clench your butthole, your anus sphincter. Is that real? Yep, that's absolutely true. So if you selectively clench your sphincter muscle at the opportune time, so in response to certain questions, you can actually produce patterns of physiological arousal that will be difficult for people to interpret. That is a hot tip because the reason is you can't tell that I'm doing it.
right? Right. Yeah, it's great. So it's invisible. How effective is that method? It's pretty effective. And so it absolutely can be difficult to not just detect on behalf of the examiner, but it yields patterns that suggest that the person might be telling the truth. And with that piece of information, it's only a matter of time before lie detector tests are outdated and they won't be used anymore. Because that's crazy. Somebody I could call right now, and within about 30 minutes, we would probably have all of your passwords that you use for all of your devices in your personal home. When you travel, when any business person travels to a hostile country, they're almost always surveilled. Their hotel rooms can be rifled through. There's people called bumbling surveillance or watchers who will usually follow you. I'm not sure what your travel looks like, but I can almost assure you that if you travel to Russia, if you travel to China, if you travel to Cuba, you had a watcher, you had a surveillance team. Really? That was watching you. Me? Yeah. Why? Because you're wealthy, you're successful, you're an influencer, you're of significance. At the very least, they want to make sure that some petty criminal doesn't hurt you in their country because that could be a big deal. Thank you. But please continue to surveil me. But at worst, they could also be scraping your cell phone to pull all your contacts off the cell phone so that they could then reach out to any of the contacts that you have on your cell phone. They could scan and duplicate your hard drive as you go through secondary or go through immigration in a foreign country. They can scan my hard drive as I go through immigration. Absolutely. We can do that here in the United States too. What, so if I land in the United States, how would they do that? There's different authorities that exist for different agencies. So here inside the United States, one of the authorities that we give to our Border Patrol is the authority to essentially scrape data off of all of your electronic devices. So if you're deemed a target of interest and if you're moved into what's known as a secondary screening, they will separate you from your bags. They'll actually open your bags. They might even tell you to unlock your cell phone or unlock your laptop. And then from there, with technology that's proprietary and technology that's also commercially available, they can scrape and scan your hard drive. There's a good chance that it was cloned. But I didn't give them my password. Sometimes they don't need your password. Really? Oh, yeah. I have somebody I could call right now, and within about 30 minutes, we would probably have all of your passwords that you use for all of your devices in your personal home. That's the end of the podcast, Andrew. Did I the book? Pass me my phone. Well, I guess it's just no better time than now to be on the right side of the law because they can find out pretty much anything according to what he just said, which is pretty wild. Have privacy. But privacy's not real. No. You can get on their phone. You can get in their computer. You can get in their private Google accounts. You can get in their private Apple accounts. For the federal government and for the intelligence community, there's absolutely zero interest in the average person. The person who's cheating on their spouse or avoiding $5,000 in taxes or who isn't paying their parking bills. Nobody cares. The federal government doesn't care about that. I worked on a number of cases where I had to get FISA requests when you want to collect information or take information from somebody who is an American citizen. Most people complain about, oh, they're targeting American citizens. They're looking at themselves in the mirror and thinking, oh, they're targeting American citizens. They're not thinking about the Chinese person who just came over and naturalized. They're not thinking about the Orion who's been here for a long time and naturalized. The Al-Qaeda member who claimed to be a refugee to get here to get some sort of green card. Some of those people are doing bad things, and some of those people are our adversaries who have infiltrated the United States and are here to gather intelligence, and so we have to get FISA requests to get the data on them. Does that mean that you can go to their phone? You have proven a link. You've given the court enough evidence to say, hey, look, this person's doing something bad, and we need to gather more data on them. So it just opens the kind of data that you can get on that person. What kind of data is that? You can get on their phone. You can get in their computer. You can get in their private Google accounts. You can get in their private Apple accounts. Any kind of data you can get access to. You can now use it to target them. And Google will give you the password. For most cases, if it comes down to national security, American companies will share details. And that's what a FISA request does. Is it's a judicial claim. It's a judicial warrant, essentially, to say you will let this service onto that person's account. You're conditioned to believe that you have privacy. Most people believe that they have a level of privacy that doesn't really exist. I also think that most people don't realize how many threats are around the corner, and that when they think about abuse of power, they're thinking about themselves and their families and their friends. Oh, law-abiding citizens are having their information hacked. That's not the case. I think the American government does a pretty good job of ensuring that evidence is built up to make sure that innocent people aren't being targeted. We are mission focused on protecting the United States of America and its citizens and our national security, and that is a small pool of people that we are really actually looking at, a small pool of dangerous people. So the reality that we should realize is that we don't have privacy. It's not real. Privacy's not real. No. People put too much confidence in technology and feel too confident in the privacy of technology. There's really nothing private about it. To an extent, yes. But if you think that nobody can ever look at your stuff, that's wrong. There was a lot of confirmation to what I already kind of knew. I mean, we definitely don't have any kind of privacy. And if you still think we have privacy in any of your applications or anything like that, you definitely got to wake up quickly. So scientists just used AI to reverse aging in human cells and achieved a 50x better efficiency than the original Nobel Prize-winning method. OpenAI partnered with a longevity startup called RetroBio to redesign the Yamanaka factors. These are 4 proteins discovered in 2012 that can reprogram adult cells back to youthful stem cells. The original process rarely works, however. Less than 0.1% of cells convert, and it takes weeks. So the OpenAI team built a model called GPT-4b Micro, and it was trained exclusively on biological data. Unlike traditional methods that test just a few mutations, this AI redesigned entire proteins with hundreds of changes simultaneously. And the results were extraordinary. Over 30% of the AI's protein designs outperformed the originals, compared to the typical success rates below 10%. And the best version showed 50-fold increases in stem cell markers and dramatically enhanced DNA damage repair. The enhanced proteins consistently reverse key signatures of cellular aging, suggesting they could become powerful tools for regenerative medicine. All in all, this breakthrough demonstrates how specialized AI models could compress decades of biological research into just weeks, which could potentially revolutionize our approach to aging and disease one day. People are upset. ChatGPT can now call the police on you. You heard that right. Your favorite AI pal ChatGPT can turn you into the police just like that. OpenAI admitted they're scanning all conversations with ChatGPT for harmful content. Not many people know that if you are deemed as a threat, OpenAI is going to take your chat logs and have an OpenAI employee review those logs. If they deem you are certainly a threat, they're going to turn those logs over to law enforcement. But there's something you need to consider. If you talk about harming yourself, they will not forward that to law enforcement. However, if they deem you are a threat to others, they will send that into law enforcement just like that. So in other words, your safety remains private with ChatGPT, but other people's safety, not so private. You could get a knock at the door. Do you think ChatGPT is protecting society with this, or do you think ChatGPT is becoming Big Brother's favorite informant? Let me know in the comment section. I, for one, have a perfect track record. Thanks, ChatGPT, for not calling the police on me. This is definitely one of those gray areas. I mean, if you're dumb enough to put your information on social media, let alone ChatGPT, you probably deserve to be caught. I mean, I'm just saying. Makes great relationships great. It's not that you get along all the time. The best marriages, the best relationships, they're not absent of conflict. It's they know how to resolve conflict peacefully. So in essence, don't let any of those Instagram relationships fool you, because there's always going to be peaks and valleys, highs and lows. It kind of is what it is, but it's always going to be about how you deal with it. You've probably eaten some of these foods that technically aren't legally food. Like how Subway's tuna salad got exposed for having 0 tuna in it at all. Their bread contained so much sugar it couldn't be classified as bread anymore. And their chicken only contained 42% actual chicken. The Walmart product 100% grated Parmesan cheese got sued for not being 100% because it was actually 8% wood pulp. It's supposed to be something that stops it all from sticking together, but it's wood. They legally aren't allowed to call Pringles potato chips because technically they're only 42% potato. So they have to call them potato crisps instead. The reason Fruit Loops is spelled with 2 O's isn't because they're trying to be cute. It's because there's 0% actual fruit in it. Oh, and while we're ruining things, all the colors are the same flavor. Mrs. Butterworth syrup actually contains no real maple syrup at all. And the only reason it's allowed to say this on the front of the bottle
is because it's referring to high fructose corn syrup. While 99% of all wasabi in the world is fake, it's always just horseradish, mustard, and green food coloring because the real stuff that looks like this is so rare it would cost $20 per serving. All the real food definitely disappeared before Y2K. Just before the 2000s, that's when it all just dropped off a cliff. Capitalism came and just switched it all up. So now if you eat this food today, you just might turn into an NPC if you aren't one already. 100 piles of cremated human ashes have been found scattered in the Nevada desert. This is creepy. This is happening just south of Las Vegas, and federal officials are saying the remains were dumped on Bureau of Land Management's land, along with urn fragments and even zip ties. Scattering ashes privately is legal here, but investigators are saying this wasn't a family memorial. It looks like a mass dumping, and that points to something much darker. A lot of people are speculating this could just be a funeral home doing fraud and just trying to cut costs. But location is important here, and it does spark some theories. In Las Vegas, it's not impossible to think mafia. Remember when Lake Mead receded and mob-style victims randomly started to appear? That discovery kind of reignited the theories that Las Vegas used to be a mafia graveyard, or still is. We have no idea what this is. Some people are saying it's the cartel. Some people are saying it's the mafia. Some are saying this is a funeral fraud because it's been exposed once or twice in Nevada and Colorado already. But we need answers because 100 remains of human ashes in piles in the desert is absolutely insane. Everyone is convinced that something bad may have happened to Donald Trump, considering he has not been seen in public for the past few days. Just hours ago, the White House updated their website so that it displays this message, and quite literally rumors are spreading everywhere online that something bad may have happened to him, or that Trump may have allegedly even passed away. Users have also noticed that pizza orders in the Pentagon have gone way up, which historically only happens when huge political events are about to take place. And the weirdest thing is that a couple days ago during an interview, J.D. Vance said that he would be prepared to take place as president of the United States in case something happened to Trump. So right now it's unclear of what's exactly going on in the White House, but considering Trump has not been doing well lately, things are not looking too good. Just be calm. When things are going well, be calm. Don't think you're on top of the world in a sense. You always got to be wary because I've seen it. I've seen people come. I've seen people go. I've seen them come. I've seen them go. You got to be chill. You got to just take what's good in your life and move forward cautiously and carefully. And thank God that you have that, not to overextend yourself when you think you got it. There's no such thing. Man, I've studied all the patterns in life, and what he's saying is absolutely true. You want to stay even keel, in the good times and the bad times. Neither one of them last. So it's kind of better for your sanity if you stay even keel anyways. Another study that showed they took 150 women and they asked them the attractiveness of a certain man, and then they showed the same man and told the women that the man was taken and had a wedding ring on, and his attractiveness level went from 59% to 90% of the women thought he was attractive when they knew he was taken. They did the same study in 2012 with men. When men saw that the woman was taken, she was less attractive. The one Rothschild dude had 8 heart transplants. Where did he get the hearts from? He had 8 heart transplants before he died. So David Rockefeller as well, I think, had like 3 or 4. Come on, man. Like 3 or 4. The wait list is supposed to be years. And your priority is supposed to be low when you're gusting past 90. For sure. Because there's younger people who probably would have a longer life. But cats actually love their humans. Well, scientists found out about them too. Now, unlike the dog study, cats couldn't be trained to sit still in an MRI machine, allowing them to track brain signals. So some other tests were run. The first one found out that cats recognize their own names. They just ignore you because they don't care. Then they ran the secure base test, which is essentially a test used on babies and dogs to see how attached they are to a caregiver. So to all the people who commented on the dog video asking if cats are the same, the answer is not exactly. Around 65% of the cats tested seemed to love their owner. The rest gave signs they just didn't really care. Cats are funny like that. They all seem to have that independent personality. I don't know if it's just me. Let me know what you think. You said my baby was ugly? No, man, what I said was she looked like you. Oh, okay. Yeah, you ugly though. When somebody says, he really pushes my buttons, that means somebody else has complete control over you. Somebody can say something, and you just get all mad. You have an uncontrollable, irrational emotion. You're not that powerful. You're like a puppet on a string. What causes that? It's a holographic memory of something, where there's emotion encapsulated into it, and it lies dormant in your memory. And when something triggers it, it gets re-stimulated. It comes to surface, and then you have no control. You have an uncontrollable emotion. But there is a technical way that we teach how to go into the mind, find that energetic imprint, and blow the charge, virtually dissipate the energy. If you have those in your field, it is preventing you from manifesting your goals, dreams, and desires, and really being a cause over your environment today. Now, you told the whole truth. When somebody can make you angry, they got control over you, and you don't even know it yet. So that's a fact. It's always easier said than done, but you definitely don't want to let anybody have that kind of control over you. A study published in Psychological Science. Psychologist Kathleen Vose found that people with messy beds are 50% more creative than those with tidy beds. Frequent latecomers have 70% more humor than punctual individuals. Big eaters possess 90% higher emotional intelligence than light eaters. Scatterbrains are more detached from fame and fortune. And sleeping lovers exhibit greater empathy. Got it. You're actually pretty awesome too. When I died, I came back. My belief systems were erased. There was no religion on the other side. There was no gender. There was no thingness. There was no, here's the Baptists and there's the Catholics and over here the Muslims. None of that. It was all just oneness. And so when I came back, I'm not a believer. I'm not a believer. Which is one of the reasons why several of my dearest friends are atheists, because I don't really care. I don't care whether they believe or they don't believe. It doesn't matter to me because they're going to find out when they die, just like everybody else, just like I did. I was a life path 7, and for me that means that I like to learn, find out the answers, get wisdom, and then share it with people, which is why I was able to do that in music and in books. If I'm sitting somewhere tonight with one of my friends and they ask me a question, or one of my colleagues, I can tell them what I learned at this table today. What if your body knows already how to reverse aging? It does. Your body isn't confused, it's responding. Every cell carries a blueprint for renewal, but that code only activates when your signal tells it to. When you say, my cells follow the intelligence of my higher design, you're not making something up, you're waking something up. Your mirror becomes the proof. Watch part 4. What's the best comeback if somebody says you're weird? Quote Albert Einstein. He said, the thing about smart people is they seem weird to dumb people. That'll shut them up. Are you ready to test your intuition? This is an intuitive exercise. Behind this card, there is a fruit. What I want you to do is open up to all your senses and trust what you receive. So we're going to do a short breathing exercise, and this is to expand your awareness out. So close your eyes and take a deep breath in. Exhale. Okay, now open up your eyes and trust what you receive. Ready? It is a pineapple. Were you able to get the color? Did you get the fruit? Let me know how you got your answer. Now, I'd be lying if I said I thought it was a pineapple. There's no way in the world I thought it was a pineapple. I thought it might have been a peach. But let me know what you got. Well, you guys say that's another one in the books, man. Hey, I appreciate you guys for stopping by yet again and watching another one with me. If you haven't already, smash that like button for me. Smash that subscribe button. If you're not already part of the iTrack fam, smash that hype button. It helps me out a whole lot. And I will definitely catch you on the next one. Los riesgos de las inundaciones. Continuar con ellos y vamos a supervisar Ciudad Victoria. Bajó por el lado equivocado. ¡Ay, bacán! Mi hija se pegó. Firulais anda en malos pasos. Mandando una peda. Un perro si yo mis doritos, no mames. Güey, regrésamelo. No salió como esperaba. Bob intentas el truco del papel y sale mal.
Se le cruzaron las ideas. Lilo eres tú. Lilo. ¡Libre soy! ¡Libre soy! Sí. Cuando está lloviendo pero no quieres cocinar. Esta mujer me representa. Ya vámonos, ya me senté. Le cayó todo el peso de la ley. Tengo un prisionero. Sustos que no dan gusto. Solo queríamos cantarle las mañanitas. Por fin un maniquí realista. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? El robo del siglo. Te dejó sin almorzar, güey. Está decepcionado de la vida. A ver, ustedes explíquenme. Este gato está bien sentado. Pero luego volteó y está este güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué? Cuando prestas tu casa para la fiesta. Cuando te vistes cómodo en tu casa. ¿Qué tiene a Billy tan nervioso? No lo sé, mayor. Ha actuado muy raro toda la mañana. Eso no era parte del show. Equipo profesional de infiltración. De día soy una, pero de noche otra. Esa será tu apariencia. ¿Y se van a casar con la iglesia ustedes? No puedo. Es que yo estuve casado, porque No puedo. Sí, ya fui casado. Estoy bien ¿Qué se siente no poder comulgar? De un albañil de un trabajo que me iba a hacer y agrigué su contrato. Está muy sospechoso eso del primo, la verdad, se te pega. Las fotos todas, nada, ¿a quién te las mandas? No, pues yo me las tomo. Una que otra se la mando a él y otras las guardo para mí para Facebook. Para ti, para Facebook. El grupo de la familia, ¿quién está aquí? Buenos días, amor, mi negrito. ¿Quiénes son ellos? Ah, es mi hermana y mi sobrino. Ya ve que también tienes tú, como yo lo tengo también. Ahora que tienes un. Mi amor, pero pues en la familia. Aditini, ¿quién es Aditini? Ah, es una amiga, Adi, del trabajo. ¿Y lo de Tini? Está ahí, ¿dónde trabaja? David Moreno. Ay. Hola, mijo, disculpa que te moleste. Es un amigo. Hola, hija, buenas tardes. Ahí va poco a poco. Cuídamela mucho, me avisa. Es que su mamá enfermó. Por él. Simón, mi dueño, jueguito. ¿Quién es? Ese es un amigo. ¿Simón? Sí. ¿Simón? ¿Qué Simón? Es un amigo del trabajo. ¿No es el cabrón que me corrió? A ver, ¿me puedo levantar para verlo? ¿Cómo que te corrió? Sí, ¿y decías ese güey, verdad? Sí, es vamos a ver. Ya extrañamente con ese verón, porque lo quitas en mi oficina. Momento, papito, disculpe. ¿Simón dice? ¿Mi Simón? ¿Cómo dice? Simón, mi dueño. Simón, mi dueño. ¿Cómo mi dueño? El dueño soy yo. Jueguitos. Ese cabrón, perdón, ese Yo también te extraño, quisiera estar en tu oficina. Me encantó todo lo que pasó, quiero repetirlo. Diablitos morados, changuitos tapándose los ojos. Otra vez, apenas a las 6 de la mañana, voy a tener que llamarte a producción especial. ¿Qué es producción especial? Es que fue una junta donde nos reunimos para... ¿Junta de qué? ¿Junta de ombligos o qué? A mí ya se me está haciendo raro eso, ¿eh? Para empezar, ese me corrió. Me corrió hace 2 meses, me corrió. ¿De qué trabajo? ¿De qué me corrió para que... ¿Y tú sigues trabajando mismo? La empresa. Ah, o sea, que era para que ellos se vieran solos sin que tú estuvieras viendo. No, es que hubo cambio de administración y ahí lo corrieron. A ver, pero no es... O sea, Simón, tú ya estás trabajando años, sí. Él sí es el gerente de la empresa. Fue el que me corrió, ¿ah? Ahora por razón no quiere ni que le cheque el teléfono. ¿Por qué hiciste? Pues nada, que ya no había trabajo, que ya no estaba yo creciendo como trabajador. Pero cuando él dice, con lo que haces con esa boca te mereces aumento doble, ¿a qué se le refiere? A los discursos. Ay, con razón no quiere ni darme besos en la boca, ¿verdad? Por cuando te digo, dame un beso en la boca. Ay, no, en la boca no, ¿por qué me dices eso? Es que me toca dar discursos ahí al personal y es eso. Es muy buena moviendo la lengua, ¿no? Se articula muy bien, abre bien la boca, se le entiende claro y a la perfección. No, es discurso nada más. No, así como dices que la lengua. ¿Pero por qué te pones nerviosa? O sea, ¿qué tienes? O sea, ¿qué onda con ese gallo? ¿Qué tranza? Me encanta hacer todo lo que me pidas, papá. Ya tengo gritos de ti, ¿Ya ves? bien rico como si si no estaba yo diciendo. Le manda harto diablito morado. Te veías muy rica ayer, casi cancelaron. Ahora entiendo por qué no quieres ni dormir conmigo. Pues es que tú no, todo el tiempo te la llevas durmiendo. Prometo ser un jefe muy duro, pero justo. Yo no me qué amable. ¿Por qué no lo fue conmigo ese canijo? A ver, ¿por qué no lo hizo? Y me das diablito morado. Tú todo el tiempo estás durmiendo, llegas del trabajo y trabajo de noche. Pues es que tú no te aplicas. No, pues yo necesito también y tú nomás no. Voy a cuando quieras que me dices que eres casada. Aquí le dices tú a él que tienes ideas sobre qué, ideas de qué. Pues sobre el trabajo, nada más. ¿Y por qué no me lo has dicho a mí cuando yo estuve ahí si no me hubiera corrido? A mí se me a propósito y si te pusiste de acuerdo con él, ¿verdad? No, llegas a trabajar en la noche y a mí pues no me atiendes. Me encanta cuando tienes tus ideas, eres muy creativa. Estoy hablando con los directivos para subirte el puesto. Y así podamos estar más cerca. Estás subiendo el puesto a otras cosas, ¿eh? No, con lo que tú ganas no alcanza. Te oye las propinas que te dan no vienen. Ah, y el dinero que me dieron de baja, que me corrieron, que ¿dónde está el dinero? Tú te gastaste, ya no alcanza, entonces yo tengo que buscar la manera. A mí me da mucha curiosidad porque él dice que eres muy creativa, tú dices que tienes más ideas. ¿Qué tipo de ideas? Porque no sé, no me lo imagino. No, es que son ideas para que avance la producción. No, amiga, son ideas camísticas. No. ¿Ya de qué o qué? No es de eso. ¿Cómo que no es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué? ¿De qué te refieres? De otras cosas, ella lo está malinterpretando. ¿Quién? Ella, más respeto a la señorita Oliver. ¿Cuál es? ¿Me está diciendo así? No, señor, ella ahí está viendo eso. Ahí está diciéndole. ¿Cómo que no? Para la Mori. Creativa y toda tuya, corazón. Y así estaremos más cerquitas para poder... ¡Para Mori, que nada! No es así. Cariño, ¿entiende? Él le manda fotos, se le ve todo. Mira nomás lo que está pasando, mira nomás. ¿Qué onda, no? La verdad que... Ya te estoy esperando, se la manda lista. Quiero que me pongas a hacer horas extra con la boca ocupada. Pero muchas horas extras, ¿eh? Oh, eres una hija de la chicha. Va la mera neta, la neta. Me arrepiento de haberme andado contigo. ¿Cómo no lo voy a entender? Pues es que no alcanza el dinero. Si yo ando con él es porque me da dinero. Te podría dar toda la noche si quieres. Te que tu viejo está en ese bar de mala muerte. Pues ya donde me aventó el desgraciado. Sí, cariño, solo deja que se vaya, ya me tiene harta. Te la pasas toda la noche trabajando, yo también necesito. Podemos pasar todo. Necesito que me den mi mantenimiento, todo. ¿Tú no me das nada? Yo también necesito. Ya no ruge como antes. Si vienes cuando lo corrí, no dijo ni miau. Pues es que yo lo saqué de la jaula para que tú pudieras ser. Pero lo voy a encontrar desgraciado, vas a ver, lo voy a hacer peor que un león, vas a ver. Tú vales más que 10 tigres salvajes. ¿Tú sabes lo que yo valgo? No, ¿Tú no me das? Yo necesito que me... No, ya no ruge, caca, por eso te tengo a ti, mi tigre, que ruge bien rico. Qué bueno que lo sacas, así podemos nuestros encerrones. Pero vas a ver, el lunes mañana voy a llegar por allá a ver si que no rujo, vas a ver. Me voy a hacer peor que un león, vas a ver. Con una pastillita se te levanta, con nada. ¿Y qué tienes que estar pregonando? ¿Cómo no? Llegas de trabajo, se la lleva y uno necesita y porque el Señor me da todo lo que yo necesito. ¿El Señor Jesucristo? No.
mi dueño. Me da lo que necesito, ¿tú no me lo das? Ah, ya es tu dueño, yo ya no lo soy entonces, la verdad que mala onda. Pero velo, es por ayudarnos. Pero tú, ya no tiempo, ya aparecer. Y yo te ayudo en la casa y te doy lo que él me da también. Es para salir adelante los dos. No, la verdad te pasas en buena onda, me caen. Ay, pues qué preocupada por este matrimonio. Gracias por ayudar, amiga. No, ¿sabes qué? Quédate con tu pin. No, ya ves lo que hiciste. A lo único de su simonera, Mauro. No, amor, no. Amigos, ¿qué les digo? Obviamente ahí tenían intereses separados. Yo no sentí ninguna tensión amorística ni escape. Es mi mujer. ¿Tú cumples años? Ese mensaje es el martes a las 7:40 de la mañana. ¿Tú cuándo cumples años? No, soy un 10, pero como se lleva muy bien con mi mamá, pues no, pues, sabes que quedó así, pues ya que ya quedó la costumbre, pues, pero no. O sea, le dices, o sea, tienes una novia, pero le sigues siendo tu mujer. 3 años juntos sin tu mujer. Sí, mi capaz. Tú te agüitas conmigo porque yo tengo una foto que... Ella, pues, es mi mujer, sea como sea. Bueno, no es mi mujer, pero hay... Esperen. 8 años de mujer y si no hay trabajo me voy a pasármela con ella y con mis hijos. No, nomás con mis hijos. O sea, claramente ella no tiene novio, no tiene otro esposo. ¿Tú conoces a tu suegra? Sí. ¿Cómo te llevas con ella? Pues yo creo que nos llevamos bien, creo que me quería. Mira, entonces sí lo dice con mucha soltura, ¿no? Así, mi mujer, mi mujer. Qué raro que tu mamá no te haya dicho de, oye, hijo, ya no es tu mujer. Alma, ¿quién es? ¿Y por qué la viste la pasada 2000? Ah, claro, es que ahí trabajaba ella, trabaja ahí ella. ¿Y tú a qué fuiste? No, pues, no recuerdo, fui a hacer... Gisela, ¿quién es? ¿Dónde andas, pelos? Me voy a bañar, voy a las carnitas. Gisela es mía. Ah, fíjate nomás. ¿Hace cuánto? Tenemos... O sea, que yo no te estuve postrado en la cama, ¿me entiendes? O sea, tú estuviste dándote vuelo bien a gusto, bien así, como si estuvieras soltero. ¿Hace 3 meses andabas con Gisela? No, es la mamá de mis hijos, pero hace 3 meses la vi. Ah, Gisela es. Ah, y borrar las conversaciones con él. Con ella. No, hay de haber una confusión ahí. No, pues lo que se ve no se escucha. Dice que lo que se ve no se pregunta. ¿Ya con eso está viendo? Sí, ya me lo terminamos, nada más quiero revisar tu... Uno, ¿me entiendes? José Rentería, ¿quién es? Un amigo de trabajo. Hasta que salga un día mínimo, hazme caso, no manches, pelón. ¿A qué se me dice? Ahí les falta. Anda con más ganas. ¿Quién anda con más ganas? Ah, están hablando de un jugador ahí, de un compañero. No, todo bien. El miércoles va a jugar bien mal, ¿ok? Susi, corazón rojo. Susi. Mi amor, otra vez haciendo el cajón. Creo que lo descompusimos cuando me subí para que me hicieras cositas ricas. Aguanta. Esta Susi es una clienta mía. Es una clienta mía que lleva a la oficina. Le armé unos cajones ahí. A lo mejor se les descompuso, pero no sé por qué me habla. Yo creo que ya lo voy a tirar y me traes otro cuando salgas de tu trabajo. ¿Cómo que cuando salgas? Se supone que ese es tu trabajo. O sea, cuando tú estabas aferrado que yo estuviera ahí tirada en la cama, que no me No, moviera. que cajones a su casa y tengo que ir a su domicilio y todo eso. Caca, es que eres bien golosita, mi gordita. Pero sabes, ahorita no puedo, tengo mucho trabajo y unas cosas que hacer. Pero en cuanto pueda voy. Ya hablé con el abogado para adelantar el proceso y casarlos. Ah, placa, no. Ya para que te vengas a vivir conmigo y no tengas que cruzar todos los días. Ah, placa, tú piensas que voy incluso nomás para trabajar. ¿Conmigo? ¿Con quién? Puedo tirar noticia. Déjame ver cómo mis cosas para ya poder estar con Me hiciste el día, te amo, dame un poco de tiempo, confía en mí. Te amo, mi príncipe, siempre voy a confiar en ti, sé que no me engañarías nunca porque te tengo bien consentido. Mi amor, ¿cómo crees? Solo tengo para ti. Espérate. Mi vida, te agradezco todo lo que has hecho por mí, nunca quiero que te pase por la mente que ando contigo por interés. Interesada. Por eso me encantas, papito. Yo sé que no, mi amor, todo lo que yo te doy lo doy con gusto. Así como tú me das con gusto. Desde que Pancho no ha tenido algo así con nadie. Nadie me hacía sentir mujer. Pensé que ya no había manera de volverme a sentir nunca en mi vida. Pensé que mi vida había terminado, pero tú me diste un refresco. Oye, ¿me está más vieja que tu mamá, te madre? ¿Cómo sabes, la vieja? Porque ahí dice, y él me dijo también que tenía como 65 años. Aquí no dice. Y le crees, y le crees. Ay, amiga, pero tú me crees todo. Es una americana. ¿Y qué tiene? Es una amiga nomás. Me enamoré de ti desde el primer instante en que te vi. Eres una mujer maravillosa, una diosa, bondadosa. O sea, no me importa lo que murmure la gente por nuestra diferencia de edades. A ver, ahora fíjate. Amor, ya pronto será mi cumpleaños, no sé que te estoy pidiendo regalo, pero me encantó el reloj. A ver. El reloj. ¡Ey, quítate eso! ¡No te pases! Quítate, te pones en la cama. Pero si no cuentas con dinero, no importa. Lo que más me interesa es nuestro amor y pronto poder casarnos. Güey, estás mala de tu pierna, güey. Estás mala de tu ¿Qué te pierna. pasó en tu pierna, amiga? Mija, tranquila, güey. O sea, la señora Susana te la regaló porque todo el dinero viene de doña Susi. Bueno, mira, te voy a decir la neta, te voy a decir la neta. Aguanta. Yo te voy a decir la neta. Lo que pasa es que la señora me va a arreglar y luego te va a arreglar a ti, hija. Nos vamos a ir a Estados Unidos. Quítate un toque. Quítate. ¿Quién es Lorena y por qué le dices amorcito? Ya que cobres me prestas dinero si quieres. Ya que me aliviane te lo devuelvo. ¿Para mantenerme tú? Cálmate, placa, no pasa No puedes, nada. no puedes salir a la cama. Yo pensé que tenía un hombre mantenido. Quítate. ¿Quién es? Ya no queremos nada ya. Hace 4 años pidiendo eso. Amigo, deja, pues venga, no la hagas que se esfuerce entonces. No la hagas que se esfuerce entonces. No la hagas que se esfuerce entonces. No, pero no, déjala, que se puede lastimar, déjala. No la agarres, déjala que camine. Déjala que camine. Vámonos, yo solo para platicar, yo solo. No la toques, si no la hagas pasar se va a lastimar. ¿Qué me quieres platicar? Pues todo este tiempo, como no nos dices. No, mira, trata de mejorar la raza ni por la noche. Quítate. No la agarres, déjala que ella se pueda ir porque la vas a lastimar. Déjala que se vaya. Ya luego si quieres hablar con ella en otra parte está bien, pero ahorita déjala que camine, déjala que se vaya. Quítate, no platicar. Déjala que se vaya, nada más déjala que se vaya. Por eso se va a lastimar si tú la estás empujando y se estás forcejeando. Ay, no, malditos hombres, ¿cómo serán necios? Mira, fíjate lo que dijo ella es algo muy valioso y se lo ha cargado siempre. Yo pensé que tenía un... Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Infieles. Es mi favorita que les voy a echar un besito calientito, listo. Pero yo me justifico por todo lo que tú hiciste con ella en el trabajo. No, Te juro que sí, con todo respeto, te juro que sí, Liz. Checa ahorita, va a ver desde cuándo empezó todo el pedo. ¿Y en el trabajo qué? Eso es que se la pasan yendo el eco y salen bien arañas ahí. Y hacen el after en su casa. 3 veces fuimos. Ah, nomás 3 veces. Con razón has llegado muy últimamente muy... Tienes 8 meses. Toda la semana si quieres. 8 meses con tu chica, no me digas que no. No me digas que no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y lo de trabajo qué? ¿No cuenta? ¿Sí o no? ¿Ahí no te comunicabas con ella o qué? 8 meses. Con Fernando. Primero fue con Fernando, güey. No, jamás. Con Fernando jamás pasó nada. Y me dijeron, güey. Me dijeron, güey, que morra se fue a ver con su compa. No, fue por el trabajo. Todo fue en la quinta. ¿Qué tiene que ver?
No, dice que le marque, pues es un mejor amigo de su compa. Sí, güey, pero no es normal que a las 9 de la noche esté en su casa. Si no fuera por la eso ya te hubiera comido desde antes. Qué pena con los vecinos. Yo si estuviera con ella, sigue siendo mi vieja. Rara vez decía, voy a hablar turno. Una rara vez que te dije, voy a hablar turno, la verdad. No, sí. Me quedé. Alex, a ver, ¿cuál es el intro de Fernando? Fui para contigo. O sea que desde hace tiempo. Fui para contigo, no estabas. O sea, ya sabías desde no un estabas. principio. ¿Qué hicimos? ¿El? Fuimos yo y Eric y fuimos a casa de Puga. Ahí estabas a la... Ya terminé, estaba ahí con él. Tenían... Claro que no. Te tenían... Yo te miré. ¿En dónde? ¿No es cierto? En casa de Puga. Te tenían, mija. Yo mira. Te lo pude firmar con las agendas de los clientes que estuve ese día. Yo mira la... No, estás muy mal. No sé qué te dicho, la verdad. Ahí sí tengo evidencia de que no hice lo que tú estás diciendo. No lo necesito. ¿Seguro? Gracias. Déjalos ahí. No los necesito. Agárralos. No los voy a tomar. Agárralos. Ni que te los otros. Agárralos. Por eso, esto sí es que vamos a pagar la comida, claro. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a luchar por nuestro amor? ¿Nos vamos a dar oportunidad? ¿O qué? Ahí sí no te puedo decir nada. No lo sé. Admito primero. Yo digo que sí. Era Puga. Fíjate, tenía... ¿Sí o no? No. ¿Sí ¿Acéptalo? o no? No. Soy Y si le ella, marco a ¿sabe? Puga y le digo, ¿qué onda, perro? Te guaché tal fecha, tal día, tal hora, con mi morra, haciendo esto. Y me dice que sí. ¿Qué rollo? Puedes ir a confirmarlo con él. Que le marque ahorita. ¿Están grabando, no? ¿Qué pedo? Márcale. Jamás. 3, 2, 1, go! Amiga, ¿por qué no lo aceptas y ya? Porque duele más tu vida descubrir esa infidelidad que todavía te sigan mintiendo y que digan que no cuando yo sé que sí. Es como un insulto a la inteligencia, ¿ves? Como tú ya te diste cuenta y tú lo niegas y lo niegas, como, güey, ¿qué ganas con negarlo si él ya lo sabe? No es como que va a cambiar la realidad nomás porque tú lo estás manifestando bien. ¿Se me explicó? O sea, ya pasó, él ya te vio, no es algo para el futuro. ¿Por qué lo niegas? Porque ya no es la primera vez que pasa esto. Solo que no lo quería aceptar. Y yo no me traje nada, porque sinceramente jamás pensé que pasaría esto. Pero yo tengo toda la evidencia y tengo todo el derecho a molestarme y sentirme ofendida. Porque puede haber 1000 fotos, pero las evidencias son muy diferentes. ¿Me escuchas? Te quiero preguntar algo, pero quiero tu permiso para poner altavoz, güey. Vas a ser grabado. Nomás, me dices sí o no, güey. Ahí te va, ¿va? Te voy a poner altavoz. ¿Qué onda, güey? ¿Sí o no? Dime el chile, güey. Dime el chile, güey. Octubre, primeros días de octubre del año pasado. De noche, güey. ¿Te acostaste con mi morra, sí o no? Sí, güey, sí. ¿Qué pedo? Es un amigo, lo que hizo la verdad a la cara. Lo confrontó y así, hombre. Porque lo pudo haber negado. ¿Dónde di algo? Está bien, no tengo por qué negarlo. Sí, lo hice, ya, lo acepto. Pero Gózala. también lo hiciste. No solamente yo. ¿No solamente tú? No. Los compañeros de trabajo se enteraron muchísimo antes que tú también lo hiciste. Y luego ya lo hice yo. Sí, igual lo hice, pero fija, tengo 2 meses que apenas con esta morra. Chile, güey. No te lo voy a negar, yo no te voy a negar. Yo tengo lo que decirte. Yo sí me la estoy, no me la estoy. No tengo pedos, no tengo broncas. ¿Tú crees que me cuesta? No me cuesta, mami. Yo no tengo el dejar como tú de negarlo. Pero tú tienes 8 meses. Esa hembra es mala. 8 meses, mija. 8 meses. Yo tengo 2. Sí, ¿Quién empezó a entrar primero? Yo no sé. Tú dime. ¿Quién? No hagas eso. No te atrevas. ¿Quién fue? Y no te acerques. ¿Quién fue? Sí. Estoy con una línea, dime. Sí, porque ya la estás tocando, le estás haciendo así, así, y ya. Pero Pues los hermanos son de villano. La verdad, cuando a mí me tocan, yo me ardo. ¿Sí o no? Ey, ¿pero qué pedo? Nomás dile. ¿Quién se va a ver primero? Sí, yo lo hice, pero tú también lo Entonces, hiciste. no. Te estás justificando, mija. Tú le pusiste el cuerno. Él se vengó. Tú te vengaste y luego él te descubrió otra vez y se le venga. Y así está. Yo me estoy dando, te lo estoy poniendo aquí. Sí lo hice. ¿Por qué lo hice? Lo hiciste primero, mija. Y todavía yo no tengo necesidad de poner el cuerno a nadie la primera vez que lo hago. Y te digo algo, lo disfruté. Que quería el último ría mejor. Le quisiste cuál. Y te quemaste. Oye, mija. ¿Te gustó acostarte con tu patrón? Con tu mejor amigo. Y te digo algo, no me consta. No sé con quién más. Me vale. Estás equivocando, estás equivocando. ¿Con qué me equivoco? ¿Con qué me equivoco? Con mi patrón, jamás. Y eso sí, me estás procediendo, amiga. Dime, güey. ¿Sí o no? Capaz que lo hice. ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no, güey? ¿Cómo te lo amiga? No, o sea, ¿cómo te cuesta todavía hasta este punto decir las cosas? ¿Algún mensaje, amigos, que nos quieran compartir al mundo de cuando descubres que tu pareja te es infiel? Sinceramente, no. ¿Qué ibas a dar un consejo? A ver, aguántame. Lo quiero escuchar, lo quiero escuchar. yo estoy diciendo eso. Ok, dilo que estás sintiendo en este momento. Espérate, ponte por allá, todos te queremos escuchar. Todos te queremos escuchar. ¿La quieren escuchar? Por favor, dilo. El público es tuyo. Yo no lo disfruté, pero sí te... Ay, qué lindo. ¿Pusiste el cuerno y ni siquiera te rico? Ay, mi hija. ¡Bravo! ¿Y todo para qué? Ya ni la quemada. ¿Ya te rico? Claro que sí. Dígale, amigos, pues, qué bueno que las cartas ya están sobre la mesa. Ustedes van a decidir qué hacer con la verdad. La verdad es una llave que puede abrir la puerta que ustedes quieran. Ustedes pueden jugar con lo que ustedes quieran. Si se aman, si se quieren perdonar. ¿Tú tienes algún consejo para los que descubren que su novia les es infiel? ¿Dónde lo digo? Aquí. ¿Aquí? La neta. Si te causó un despecho, un dolor, ríete, agarra una cerveza, carcajéate, no hay pedo. Con la pena. Te voy a casar 5 veces más y me despido riendo. San se acabó. Me gustó. San se acabó. Ay, yo creo que van a tener reconciliación en la noche. Yo le sentí su vibra bien. Ay, amigos, pues bueno. Qué pena que se hayan entrado así, pero mira, ya saben todo. Por eso te los picho todavía. Ay, hasta a mí me dolió ya esto ya. Vale, esto me sale. Tú me dices, no hay pedo. ¿Eh? No, gracias. Un gusto, amigos. Sigas pasando muy bien. ¿No te segura? Muchas gracias. Un gusto. Espero que sigas disfrutando. ¿Qué vas a hacer con tu amante? ¿La vas a hacer oficial o nomás era el desquite? Voy a seguir un rato con ella, no te preocupes. Bueno. ¿Y todavía qué vas a hacer con el que te dio mal? ¿Vas a volver con él o ya no? ¿Le vas a dar el ritmo? ¿Otro? ¿Le vas a dar el ritmo? No. Porque con la que él se metió podía ser espíritu y todo niño bueno. Hay que mejorar las habilidades para hacer mejor los cuentos siguientes. Amigos, un placer, sigan pasando muy bien. Como ven, amigos, como se pueden dar cuenta, esta pareja va a terminar, va a llegar a su casa, va a dar unos besos bien apasionados, bien locos. La verdad, o sea, me dio gusto, me dio gusto. Yo sé que la venganza es muy mala, sé que la venganza mata el alma y la envenena. Sin embargo, yo sí soy una persona vengativa. Y yo sé que es un rasgo negativo, yo sé que no lo debería decir con ningún tipo de orgullo, pero, pues, obviamente, cuando te quieren ver la cara, cuando quieren jugar a la inteligente, pues uno también puede, ¿sabes? Uno es bueno porque ama, porque respeta, porque es leal. Pero, cuando estás lastimado, pues yo creo que todo se justifica. Porque si alguien quiere jugar a ser inteligente, pues te aseguro que aquí solo los inteligentes que sepan vengarse de una manera muy sublime. ¿A ustedes qué opinan? ¿Se dejarían poner por nada más porque sí? ¿O también buscarían venganza? Yo soy team venganza, así que todos los que son negativos como yo, pongan aquí hashtag venganza. A ver cuántos somos más. Y los otros, pues, pongan hashtag mejilla. Porque Jesucristo dijo, pon la otra mejilla. Ay, no,
yo que me pongo con otra. Amigos, ¿cómo están? Provecho, ¿cómo los atienden? Amiga, me encanta tu luz de bruja, tú bien protegida. Sí, por la mala fila. Ay, no, es que ahorita ya todo el mundo está bien envidioso. No, y sí. Fíjense que está de moda que te ponen el cuerno con tu mejor amiga o tu mejor amigo. En efecto. ¿Qué opinan de eso? Eso está feo cuando te ve la cara y luego cala un montón. A mí me han visto la cara. No. Qué feo. Pero es que ahí está todavía feo porque te quedas sin amiga, te quedas sin pareja. ¿Y qué harías? No sé. Si tu mejor amigo te baja tu novia. ¿Te gusta ustedes? ¿Te gustaría saberlo? Sí. Y a ti te destruyendo el inmobiliario. Mira, hablando de las energías, amiga. Ya, la mala vibra. Sí. ¿Y tú cómo has descubierto las traiciones que te han aplicado? Pues he encontrado mensajes, cosas así. ¿Pero los has revisado cuando estaban dormidos o decirle, hey, dame tu teléfono, te organizo? No, es que pues uno lo checa, ¿no? Cuando están nerviosos. Sí. Así, mira. Te pone nervioso. Pues estás sospechando. Siempre trae el teléfono así, ¿no? ¿Cómo se llaman, amigos? Alexia. Víctor y Alexia, pues siempre me llamo Lice. Y claro, estoy aquí para que ver. Si quieren intentar pasar la prueba de la fidelidad, se pueden ganar 500 pesos cada uno. Y pues ya saben, obviamente revisarles el teléfono, ver qué esconden. ¿Cuánto llevan? 5 meses. Ya, poquito. Es poco. O sea, está perfecto porque seguro lo está poniendo bueno, pues de una, lo que sigue, que viene. Dejarlo seguir perdiendo tiempo. O si todo está perfecto, decir, me voy a poner los kilos yo también porque está valiendo la pena esta relación. ¿O cómo ven? No, pues sí. ¿Qué opinan? A mí se me hace bien. ¿Tú qué opinas? No sé. ¿Sí? Va, sus teléfonos sobre la mesa, gracias, los dos. Ah, no, sí. Es que a veces no tengo pila. Yo sí. Voy a romper la tijera, a ver con quién comenzamos. No, sí, el piedra, papel o tijera. Sí, es lo más justo, como adultos. Perdiste, amiga. Ok, amiga, entonces tú perdiste. Este es el tuyo. Los oros, a todo lo que da. Amiga, me encanta. Usando todo, la astrología, la metafísica, la protección, muy bien. Veremos qué sucede. ¿Qué harías si descubrimos que mi amiga bruja? ¿Qué harías si descubrimos que te hizo un amarre para que estés con ella? Que la razón por la que sean novios y que estén enamorados es porque... Y prendió unas velas ahí. No sé. ¿No te importaría? ¿No te daría miedo? No creo. ¿Sí lo crees? Ok. Pues parece que mi amiga tiene todo bien en sus fotos, no hay cosas así como sospechosas. Veo como mucha ropa. ¿Vendes o qué? Ah, sí, es que trabajo en algo de pallets, tomando fotos a la mercancía y todo calando. Ok. ¿Tú tomas estas fotos? Sí, son fotos de amas. Ok. Vamos a ver. Pues sí, aquí todo es trabajo. Afortunadamente también tiene fotos contigo. ¿Este gatito cómo se llama? Griseldo. El Griseldo. Y si en algún momento viven juntos, ¿qué va a pasar con Griseldo, amigo? ¿Lo vas a cuidar como si fuera tu hijo? Sí. ¿Quién es él, amiga? Oh, es un amigo. Sí, pero se ve bien cerquita y así. Es que es mi amigo que me acompaña a los conciertos, nada más. ¿Y tú por qué no vas a los conciertos con ella, amigo? Es que él es, no le gusta. Vamos a ver tú algo. Es que él casi no le gusta ir a los conciertos ni nada. ¿Qué problema, no? ¿Eres bien aburrido o qué? No le gusta ni salir a actos ni nada de eso, pues. ¿Y eso qué es? ¿Y este gato qué es? Parece el repartidor de... ¿Verdad? Parece que trae la mochila. Güey, tienes que ver esto. Es que parece que el gato es el repartidor de Iberizo, pero así. Hasta el gato es trabajador porque todo se parece a su dueño. ¿Quién es él? Oh, es un video. Ah, pero ¿y que no es que el chico te gusta o algo así? No. Ok, vamos a ver tus mensajes de texto, a ver qué escondes, parece que todo bien. Tus mensajes, fotos, Messenger, vamos a ver qué tenemos por aquí. El chango peludo. Ah, es mi primo. Es mi primo, pero... No. Tenemos apodos graciosos. ¿Cuál es tu apodo? La rana calva, creo que. Sí, tienen apodos interesantes. Ok. Anferni, ¿quién es? Ah, ese es un amigo también. Bien, gracias, guapote. ¿Y tú? Ando trabajando. Guapote. Es que es mi amigo y yo le digo que está guapo, pues. No le dices que está guapo, le dices que está guapo. Son amigos. Sí, somos amigos nada más. La típica del amigo gay. Todos son amigos. ¿Qué andas viendo, hermosa? Yo nomás he acostado pensando en ti. Una película. Pues ahí está pensando en ti. Es que como antes salíamos, a la mejor por eso. ¿Ya sé cuántos son los amigos qué? No, pues eso ya tiene rato. 29 de abril, le dice que le extraña, 27, 19 de mayo, 23 de mayo, 24 de mayo. No, pero pues es una amiga. Ella puede contestarle como esa semana porque él ha estado invitando a salir más de frente, ¿no? Como de que, oye, te quería preguntar si voy por ti para vernos, sigues viendo la TV, hermosa, en qué estás trabajando, o sea, como que queriendo hacer más plática, queriendo materializar más la situación, pero ella pues ya no le contesta. Lo bueno. Pero pues nada más es mi amigo, o sea, tengo más amigos y pues con ellos todo bien, pues son amigos nada más. Tengo muchos amigos, ¿tú sabes? ¿Quién es David? Ah, es mi primo. Nos mandamos reels y todo. Alejandro, ¿quién es? Ah, es mi mejor amigo. A ver los lugares que tenemos que ir este año, siempre hacemos lo mismo. Así es, totalmente de acuerdo. Pero ¿dónde quieres ir primero? A algo diferente. O sea, es con el primo con el que llevas las aventuras. No, él es mi mejor amigo. ¿Ah, sí? No, él es mi mejor amigo. Los demás nada más son mis amigos. No necesito amor. ¿Cómo que amiga y no mejor amiga? Ah, la canción, te perdono. Sí, él es. Bueno, sí son amigos. David Israel, ¿quién es? Ah, es mi primo. Es el del Messenger de El Chango. Qué guapota, te amo. Ok, bueno, ya que estamos viendo que lo del guapote y guapota realmente sí es una palabra que pues ella suele utilizar. Y no las utiliza nada más con uno. Sergio, ¿quién es? Sales de antro a veces y tú. Es que iremos a uno este sábado por si quieres ir. Y pues ella después de eso ya no le contesta. ¿Ves? Es que no tengo nada que ocultar. Ninguna fidelidad. Vamos a ver también su Instagram. Onyx, ¿quién es? Ah, es un amigo. Te mando un beso y tú reaccionas con un beso. Oh, pero pues es un amigo. Nada más de vez en cuando. ¿Quién es tu infiel? No, es otro amigo. Es el amigo de los conciertos. GPI, yo acabo de desayunar huevito con verduras. Mira la casita, la linita, ya me tengo que ir. Alex, me bañaré para irme a trabajar. ¿Y a ti qué te importa si se baña o no se baña? Es que ese muchacho hace mucho, pues, era mi amigo, platicábamos normal y todo. Pero pues dejamos de platicar. Dejamos de platicar. Y déjate tu chica nomás, porque güey, dice ahí ayer y ya dejaron de platicar. ¿Cuántas horas que no platican, amiga? Pero es que él quería andar conmigo, pero pues yo no quise andar con él. Pero sigues hablando con ellos. Ah, pero pues normal, no tengo nada. O sea, pero cualquiera de estos, si en algún momento ella está peda, o si se peleó contigo, está vulnerable, o se terminaron, o lo que sea, pues ahí los tiene. Ahí están las moscas dando vueltas sobre la miel, a ver en qué momento ella cede. Yo digo que son demasiadas tentaciones. ¿A quién le dan pan que llore? Si todos los hombres le están tratando de seducir todos los días, pues ¿qué va a pasar? Pues nada, porque yo me considero que soy una persona fiel. Mira, soy tuya, te amo, te soy fiel. ¿Te consideras que eres? Bueno, no estás ni segura. ¿Tú consideras? No, estoy segura. ¿O puede que? No, sí, soy una persona fiel. Yo soy fiel 100%. Primo pelón. ¿Quién es? Ah, es mi primo. ¿Y está pelón? Es que cuando estaba chiquito estaba pelón. Mándale pues, vas a comer. Mande por no contestar. Acabas de valer, ve. Tráeme 10 tacos y una mula. ¿Quieres una hamburguesa? Sí, ok. Y papas. Cuidado, ¿dónde vienes? Te llevo el patrón, nomás preguntaba. Mira, ya te quemaste que él. Mira, por el patrón dándole like y todo, y el patrón te lleva. Ay, no, así no se puede. Número sin registrar, ¿por qué no lo registras? ¿Tienes amigas? Ay, me
a los vatos que quieren que les presentes amigas. Ah, sí. Tengo varios amigos, así que siempre me dicen, preséntame a tus amigos. ¡Qué hueva! ¿Qué esperarán esos hombres que uno se ponga celosa y diga, ay, no, ¿por qué con mis amigas? ¿Por qué conmigo? ¿O qué? Es que no piensan. A ver, hombres, ayúdenme a resolver esa duda. ¿Qué quieren ganar cuando le dicen a alguien, preséntame a tu amigo? Preséntame a tus amigos. Los odio. Y no es uno, son varias personas. Jason. Ay, ahorita soy Freddy Cougar aquí. ¿Quién es? Ah, es un amigo. A veces, cuando tomando cosas finas e interesantes, ¿de qué hablan? Ah, no, pues de que sale a tomar. Nada importante. Celebrando con mi amigo. ¿Qué estaban celebrando? Ah, no, pues no sé. Traté de ir a Tijuana mañana para el Super Bowl, pero mis amigos no quieren ir conmigo. Ah, sí. Pues tiene demasiados contactos, no sé, algo así como que digas. No, es bueno, que Humberto, ¿por qué tienes 5 changuitos en la boca? ¿A quién? Humberto. Oh, es que esa es mi amistad más cercana que tengo. ¿Más cercano? Sí, es más cercano que mi mejor amigo. Ah, ¿es como el secreto o qué? No, no. Pues tú lo conoces. O sea, digo por el emoji. ¿Tú conoces a Humberto? Es mi amigo. Hola, mi princesa, voy a pasar por ti una tarde para ir a comer a Rosarito. Hola, corazón, ¿sí conseguiste el carro que habíamos quedado? Sí, bebé. Ya le dije a mi primo que me lo vendiera para regalarte. Es un carro que es que él me está ofreciendo un carro. Pero regalado, te lo voy a regalar. Pues sí, pero nada más por amistad. Es que ya ves que es mi cumpleaños. Por mi cumpleaños me lo iba a regalar. Por mi cumpleaños. O sea, no tiene nada de malo, era por mi cumpleaños. ¿Y pues, princesa? ¿Por qué dices princesa? Porque así me dan mis amigos. ¿Tiene algo de malo? Dijiste que lo querías pintar rosita, ¿verdad? Para ir viendo lo de la pintura. Te mayaría, bebé, te la rifas, la verdad. Y él está mandando ejemplos de carros de qué tipo de rosa quiere usar. ¿A ustedes cuál rosa les gusta más, chicas? ¿Este o este? Este o este. ¿Y qué, amiga? ¿Cuál color te gusta más o qué? Está perfecto, bebé, porque me gusta el color, me encanta. Oye, bebé, ¿y te vas a poder quedar conmigo el fin de semana para ver lo del hotel? Aunque estaba pensando mejor rentar Airbnb. Sí, sí voy a poder. Le dije a aquel que saldría con una amiga. Tengo todo bajo control. ¿Por qué te voy a salir con tu prima? No, pero es que si me fui con mi prima. Haz de cuenta que... ¿Por qué van a rentar un hotel? Pues porque es mi amigo. Y nada más nos íbamos a quedar el tiempo que te dije. Ay, claro, porque hay Es que él quiere con mi prima, realmente. Ay, sí, mira. No, ¿A ti te decís la princesa? ¿A ti te decís la princesa? ¿A ti te decís quiere con mi prima, no quiere conmigo. Yo nada más... A ti te va a dar caro, no tu prima. Por eso, Ya deberías dejar ese gordo, tú deberías andar con alguien como yo. Tienes razón, ya me lo voy a dejar solo el tiempo. Tú sabes que yo te puedo dar todo lo que quieras, no comerte. Lo siento, te huele a taco siempre. Ya lo sé, lo terminaré cuando lleguemos al paseo. La verdad, sí, ¿para qué negarlo? Siempre huele mal. No fui yo, Barry. No, mira, yo soy cuando alguien huele mal, siempre lo noto y no huele mal. Es que a veces cuando no se baña... ¿Cuándo Cuando se baña huele muy fuerte, la verdad. Oye, me vas trabajando todo el día. Huele fuerte y pues no es un arma que no se tolera. Ay, amiga. Pero pues no tiene nada de malo, o sea, son mis amigos. Uy, ¿qué clase de amigos son? Son mis amigos nada más. Ay, que te va a regalar el carro, esto no tiene nada de malo. No, pues es que nada más me lo va a regalar. Pero no te porque- estoy- Pues sí, pero es que tú, lo que tú no sabes, yo te había comentado que vivir con mi prima. Ah, Vivir con mi prima y él iba a estar ahí, pues, pero porque él quiere con mi prima. O sea, nada más somos amigos, ya me va a dar un regalo por mi Te va cumpleaños. a cambiar por tu prima, Carlos, seguramente. Pues es que él me ha dicho que quiere que le haga el paro. O sea, no en un mensaje, no, pero quiere que le haga el paro con él. Ay, amiga, pues cuánta excusa tan elaborada. Haznos entrega de tus 500 pesos. ¿Qué se siente que tus secretos queden al descubierto? Pues nada, porque prácticamente no estoy en Es eso. un negocio, estás intercambiando un fin de semana por un carro. Un precio razonable. Pues es que prácticamente nada más quiere que le haga el paro con mi prima, entonces no es como, no va a pasar algo Pero ahí no mencionaron nada de la prima, la que se va a quedar un fin de semana con él eres tú. O sea que te lo vas a... Y todavía le vas a poner a tu prima que anda con el que te dice eso y después se lanza, ¿no? Pensar correcto es lo que hago. No, es que no me lo voy a... pues nada más me va a dar el auto y ya. Es que es un regalo, o sea... Ay, ni una persona le regala carros a nadie. Hay gente Bueno, que ella, sí. pero que está ahí. No, pero hay gente que sí. Y pues él es un amigo muy bondadoso. ¿Cómo se los decimos, señor? El amigo bondadoso en el capítulo de hoy. Amiga, ¿quién te va a regalar un carro? No, que sí. Es que le caigo bien, somos amigos. Pues. Y ya tenemos rato siendo amigos, entonces pues por eso me da el carro, no por otra cosa. Y pues amigos, él ya sabía que yo tenía amigos, así que no hay ningún Los problema. amigos, ¿no? ¿Qué más por un carro? Pero él no quiere hacer eso. No, o sea, tú ni siquiera sabes sus intenciones. Tú ni sabes, no puedes estar hablando de qué onda. Pues si quieres jugar. No, pues no, ni que nada, a ver. O sea, ya checaste mis cosas. Yo no tengo nada que ocultar, nada más son mis amigos. Pues bueno. Ay, no me daría el ataque si vemos que él le compró un carro a otra. ¿Qué haces? No creo que sea capaz. ¿Qué dices? Si no me lo compró a mí que soy su novia, menos a otra. ¿Ok? Pues no, a mí no me compró un carro. No me compró cosas caras a mí, la verdad. No. Me ha invitado a salir a comer y cosas así. Pues. Pues la comida es cara también, ¿no? Ay, pero no gasta mucho en mí. ¿Y tú gastas en él, no? Pues no, el hombre paga, ¿no? Todo. Interesada. El hombre es el que paga. Tienes demasiadas selfies. No, pues dependiendo, ¿no? Lo que estés buscando en una relación. Si el hombre no tiene, la mujer tiene, pues la mujer paga, supongo. O sea, ahora sí que según lo que estés buscando. ¿Quién te está marcando tu mamá? ¿Qué quiere? ¿No sabes? No. Ok, mamá, está aquí en Tijuana, está en San Luis. Ah, será una emergencia, le contestaron. No, no creo. ¿Dónde estabas aquí? Estaba ahí en Monterrey. ¿Qué andas haciendo? De unos cursos. ¿Cursos de qué? De reparación celular. Ah, en el proceso de Lucía. ¿En el proceso de Lucía? Sí. ¿Ella es tu hija? Sí. A ver, es tu mamá. ¿Qué le decimos? ¿Suegra? ¿Suegra? ¿Qué anda haciendo? Ah, lo que pasa es que como anda marcando, yo dije, a lo mejor es una emergencia. Pero está en el baño, ¿quiere que le diga algo? Sí, nomás que estamos aquí haciendo una dinámica y yo tengo su teléfono. Pero si es una emergencia, yo le digo. Si es su mamá, ¿verdad? No es su amante ni nada. No, yo no soy Mari. ¿Mari? ¿Quién es Mari? No. ¿Cómo que no sabes quién es Mari? Sí. ¿Mari? Tere, no soy Tere. ¿Quién es Tere? ¿Cómo que Tere? ¿Quién es Tere? Sí, es el teléfono de ¿Quién es Alex, Tere? pero ahorita yo le aviso. ¿Cómo que no vas a saber si te está diciendo tu mamá es por algo? ¿Quién es Tere? ¿Quién es Tere? Le digo, suegra, ¿qué andas haciendo? Me dice, tú eres Tere. ¿Quién es Tere? No sé, no sé. ¿Quién es Tere? Sí, sabe cómo se llama. Ay, sí, se va a confundir. Directamente el contacto de Tere, vamos a ver ahorita. Tere. No sé, no sé. El que según no tenía nada que ocultar. Ya para que hasta la mamá sepa quién es Tere. ¿Quién es Tere? Sí, sí. Ahorita vamos a ver si no sabes. Pues no tiene ninguna conversación con Tere. Razones sobran para sospechar de Tere. No hay ningún mensaje, lo borró todo. No sé. Yamile, ¿quién es? Borra la conversación. Yaremi, borra la conversación. Porque tienes conversaciones Aurora, borradas. borra la conversación. ¿Dónde Saraí, borra la ¿Por qué borras las conversación. conversaciones? Andrés, borra la ¿Cómo que no conversación. sabes? O sea, si Carlos, yo borro las borra la conversaciones, conversación. ¿es por algo, no? Giselle, borra la Acaso conversación. yo borro las cosas. Yo no borro las Amira, borra la conversación. Luz, borra la conversación. Tienes todo borrado, o sea, yo Micaela, borra la y todavía te conversación. ríes que te da risa. A mí no me da risa. Lisette, borra la ¿Por qué conversación. tienes todo borrado? Cifrados de extremo a extremo. Y cada mensaje sea otro. Siempre has borrado, no es cierto. No es cierto. Es que son prácticas de antes que se contigo. Siempre estás respondiendo que porque son mensajes importantes de trabajo, o sea, Siempre son de clientes en vez. de clientes. Ay, todas son tus clientas. Antes eran los clientes. Pero si fuera trabajo, con más razón no los borras, ¿no? Para que dejar la evidencia ahí. Yo me acaso, pues nada. ¿Quién es esta peligrosa? Ay, Dios. Esta que se está comiendo los tacos bien a gusto. Si es su prima, ¿tú la conoces? Ella sí. Ay, no, amiga, pues ¿qué le vamos a encontrar si borra todo, amiga?
salir de peor. O sea, yo por lo menos todas las conversaciones yo no tengo nada que ocultar, pero yo no tengo nada que ocultar porque tengo las cosas ahí. Lina, amor, la Tere no aparece. Pero aparece Claudia, que le dice, ya vente. ¿Quién es ella? ¿Ya dónde te fuiste o qué? No, es que había salido por unas piezas y me dijo que ya no regresaba. ¿Quién es Liz? Ah, la secretaria. ¿Y por qué? ¿Por qué las tienes a todas ahí? ¿Cómo se hablaron? ¿Y por qué borra la conversación, que es peor? Paulina, fueguito. Gordito, no me entregaste tu papeleo anoche. No, ayer. ¿Por qué te dice ¿Qué gordito? es que porque te voy a estar haciendo el paro todos los días? Sorry, mija, no alcancé. Mira, ¿qué te parece este fin de semana? Te llevo a cenar y después nos vamos O sea, por para ahí. mí nunca tienes tiempo porque siempre estás todo seguro trabajando y para eso si tienes tiempo. Pero tú sabes que yo salgo cara, ¿eh? Aparte de lo duro que me tienes, que Conmigo con el siempre dinero andas te de tacaño. preocupes. Andas de lacra, nunca tienes ni un peso y con ella sí sacas dinero. O sea, ¿qué te pasa? Y por la... Ah, pero te encanta que te agarre. Caja, es broma, yo sé que nunca me decepcionas. ¿Qué es eso? Y te ahogue con O sea, ¿qué es eso? idiota. Sí, pero o sea, yo estoy hablando cosas así, yo no tengo cosas así. O sea, ¿qué es eso? 5 de pesos. Uf, eso me encanta, que la todo mi cuello por mi cara, por todo mi cuerpo. Eso Eso es demasiado. Perfecto, gordito. Qué bueno que le cancelaste a esa pen. Para poder estar todo Y luego el las fin de cosas que te semana. manda. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué poca? ¿Vienes? Amanecí bien, después de que me traigas los Y luego papeles, nos metemos a la o sea, ¿qué te da bodega. risa? ¿Qué te da risa? Y se mete a la bodega con él. Es el polvo del cinismo. O sea, ¿qué es eso? Aunque sea ¿Qué para piensas? darte ¿Qué tienes en la una cabeza? cama. O sea que a ella no le importa que huela feo, ni a la Paulina dispuesta a dar unos lengüetazos. A toda hora y en todo. Pues sí, ¿cómo no? Si eso... Me encantan las Y todavía la defiendes. Tienes el descaro de Me defenderla. ponen bien. No me tardo, sabes que me vuelves loco con esa boquita, esas maravillas. No como aquella que nomás. Y todavía te das el descaro de hablar de mí. ¿Tienes? ¿Qué es eso? Es que te pido que hagas eso si no te gusta a ti. ¿A qué mal? O sea, ¿eso qué es? No vayas, amiga, ¿cómo no? Ay, te aseguro que te dio el carro desde la... ¿Cómo le vas a dar un carro en el caso? ¿Pero qué es eso? O sea... Pues si tú no se la y lo tiene que hacer. O sea, pero... Él no alcanza. Digo que se vaya a quitar unas costillas. ¿Desde cuándo me estás viendo acá? ¿Desde cuándo me estás viendo acá? ¿Cómo estás conociéndola? No, y luego tú la metiste a trabajar contigo. Es el descaro. Es tu amiga. ¿Cuáles son los de amigos? O sea, ¿tú acaso ves que a mis amigos les estoy diciendo eso? No, pero la mujer la siempre come callada y no, la neta. Es el colmo. Y luego bien espléndido. Conmigo es bien lacra. No tiene ni Ay, ya idea la nunca. consciente. Pues te venías ahí. Ah, no, me pedo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo me vas a estar viendo la cara? ¿Tú? A mí. A mí me vas a entregar de tu celular y tus 500 pesos. ¿Qué se siente que queden revelados los secretos del papeleo? ¿Cómo se te ocurre verme la cara? Todavía te hice caso, o sea, mírate tú cómo estás. Sí, la me peló, ¿no? Pues sí te hizo caso, pero pues sabes nada. No sé ni cómo te hizo caso, la neta. O sea, sí. Así nomás. Bueno, amigos, pues que la sigan pasando muy bien. Me da mucho gusto que hayan salido los secretos a la luz. Que puedan darle un mejor rumbo a esta relación. ¿No lo quieres? Ay, me van a hacer sentir mal. Ya no hay que ir mi dinero. Si mi dinero también vale. No, pues si ni lo agarran, ya les voy a parecer mil mejor. ¿Verdad? Pues mira, qué feo, ¿no? O sea, yo imaginarme que mi pareja diga, ay, hueles feo, tu olor es muy fuerte, no me gusta cómo hueles. Ay, no me gusta chupar. Yo no sé para qué tienen una relación. O sea, cuando tú estás con alguien es porque se desean, porque quieren olerse, quieren sentirse, quieren estrujarse. ¿Sabes? Quieres fundirte con la energía del otro por un menos solo cuerpo. O sea, imagínate estar con alguien que no te gusta cómo huele. Digo, sé que luego pasa ese efecto cuando estás embarazado a veces con las relaciones, cosas hormonales. Pero en la vida normal, que no te guste cómo huele tu pareja, es normal, ¿no? ¿Verdad? A ver, déjenme los comentarios porque yo estoy en shock. No sé cómo puede funcionar una relación así. Porque digo, perdonar cuernos como sea, pero andar aguantando dolores. Amigos, ya se nos acabó el chismecito. Ya sé, la verdad es que a mí también me encanta que los videos duren más de 1 hora. Pero bueno, a veces la gente no se quiere pelear delante de la cámara y también es válido porque los trapos sucios se lavan en casita. ¿A ustedes qué opinan? Si descubrieran que fidelidad de su pareja le reclamarían para que todo el mundo se dé cuenta de la sabandija de la ponzoña humana que es. Los veo en los comentarios, les voy a estar dando un corazón. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones porque muchísimo chismecito calientito va a llegar hacia nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
What's up, guys? It's Graham here. So this is absolutely crazy. Over the weekend, President Trump tweeted the idea of creating a 50-year mortgage as a way to help lower payments for people who want to buy a home. And I know I might get some pushback for saying this, but to me it's obvious. A 50-year mortgage is an absolute disaster waiting to happen, and no one should ever take that option, ever. In fact, a 50-year mortgage is completely uncharted territory, and if one thing goes wrong, it could completely devastate both the housing market and the borrower. So let's talk about the actual math behind getting a 50-year mortgage, if and when it ever makes sense, and my own thoughts as someone who's been in real estate since 2008. Because I gotta say, most people have very little understanding with how this works and why it's a really, really bad idea. Although here's a picture of a baby polar bear. All right, so to start, let's talk about where all of this begins. The 30-year mortgage. For those unaware, this was initially created in the 1940s as a way to help finance the construction and sale of new homes after World War II. And then by the end of the 1950s, it was adopted throughout the entire market as a way to incentivize families to build long-term equity. Well, wouldn't you know it, these days, the 30-year mortgage has become so popular that more than 90% of buyers pick a 30-year term on their mortgage. Now, obviously, there are more options today for buyers to pick from, like an adjustable rate mortgage, interest-only mortgage, 15-year terms, and so on. The options are pretty limitless, but the 30-year term is often seen as the safest. It offers the most flexibility, the most stability, your price is fixed until the home is paid off, and if you qualify, they're pretty easy to get because almost every bank offers them. However, there is a bit of a catch because your interest payments are front-loaded towards the beginning of the loan. For example, with any fixed-rate mortgage, your monthly payment is split into two parts, principal and interest. In the beginning, most of your payment goes towards interest because you still have the full loan balance, and so very little of your monthly payment actually pays down the loan. But as time goes on and your loan balance gets smaller, more of that payment begins going towards principal, and over time, you can finally start building equity. Like this chart really shows it perfectly. As you can see, at first your monthly payment consists of almost all interest, but by the time year 20 comes around, this flips to the point where most of your payment becomes equity. And that's where things get very interesting. See, the typical person only keeps their home for an average of 12.3 years, meaning on a 30-year loan at 6% interest, they've barely begun to pay off their mortgage by the time they sell the home, get a new loan, and start the process over again. Even if they kept the home for the full 30 years, they will have paid $1.2 million to buy that $600,000 home 30 years earlier. So why don't more people go for that 15-year mortgage? When you look at a 15-year mortgage, you're going to notice that your monthly payments are significantly more expensive. And here's a real example of a $500,000 house, 6% interest, 20% down. If you pick a 30-year mortgage, your monthly payment's going to be about $2,400 a month, and a lender will qualify you for that payment if you make about $7,500 a month, or 3 times the mortgage payment. Pretty simple. However, if you get a 15-year mortgage, your monthly payment's going to be about $3,300 a month, which is going to require you to have an income of $10,000 a month in order to qualify. So what do most people do? That's right. They choose the lower priced option. It allows them to qualify with less income. It allows them to qualify for much more home. And all things being equal, they would be able to increase their purchase price by 34%, which is a lot. Like that's the difference between you buying a $500,000 home and a $670,000 home. And even though, sure, with a 15-year mortgage, much less of your payment is being eaten away by interest, for most people, the 30-year option offers more flexibility, it's easier to qualify for, they can get a bigger house, they have more options, and so they go for it. That's why most people think, oh, a 30-year mortgage is so much less money every single month than a 15-year mortgage, so a 50-year mortgage must be even better, right? Well, that is where most people are 100% wrong. So let's talk about the 50-year mortgage. Over the weekend, Trump tweeted a photo of President Roosevelt on the left, who helped standardize the 30-year mortgage. While on the right, Trump sits with a 50-year mortgage. Initially, my first reaction was, why on earth would this ever be a good idea? Because it makes mathematically zero sense whatsoever. But surprisingly, people seem to be rather excited about it. Like, we already have 144-month car loans and buy now, pay later for Chipotle burritos, so why not extend that to a mortgage to hopefully lower your payments? Even the developer Pulte retweeted this by saying, thanks to President Trump, we are indeed working on the 50-year mortgage, a complete game changer, which for those unaware, Pulte Homes is one of the largest national developers in the United States, having built nearly 1 million homes. So if they offer a 50-year mortgage term, people seem to be in favor of this because they think it'll help them lower their payments. They think they could qualify for a bigger house, and they think it'll help keep the real estate market strong. But mark my words, it won't. It's a bad idea. Anyone who understands math will agree with me. So as far as the actual numbers behind this, and what it actually means for anyone who gets one, here's what you came for. Well, before, now here's the math that no one's telling you when it comes to the 50-year mortgage. Even though going from a 15-year to a 30-year mortgage will improve your affordability by 34%, which is a lot, going from a 30-year to a 50-year mortgage improves affordability by less than 8%. Yes, you heard that correctly. Getting a 50-year mortgage will make almost no difference whatsoever, except you're going to be taking on way more debt for your entire life. And if you don't believe me, here's some of the math. First of all, it's important to mention that overall, the longer of a loan term you get, the higher the interest rate is going to be because lenders want to be compensated for tying up capital for longer. Like right now, it's 6.125% if you want to get a 30-year fixed rate mortgage, but it's only 5.375% if you want to get a 15-year. So I promise, with a 50-year mortgage, you'll wind up paying closer to 7% because there's significantly more risk. This means if you get a $500,000 loan at 6% fixed for 30 years, your monthly payment's going to be $3,000 a month. But if you think you're about to save a ton of money stretching out your payment to 50 years, well, guess what? At a 7% interest rate for 50 years, your monthly payment's going to drop to, wait a second, $3,008 a month. Wait, it actually gets more expensive? Yes. In fact, even if the interest rate is the exact same on a 50-year mortgage as it is on a 30-year mortgage, which is mathematically impossible, by the way, but just for the sake of the argument, let's just assume that aliens have abducted everybody and we live in an alternate universe where that is the case. Your monthly payment would drop from $3,000 down to just $2,632 a month. To put that into perspective, that's basically the equivalent of you saving 10% on your mortgage or being able to qualify for a home that costs 10% more. That is it, for nearly doubling the time it takes to pay off the loan in the first place. And like I said, the realistic savings would be pretty much non-existent because there is no way that they could offer a 50-year mortgage term at the same rate as a 30-year mortgage term unless it's subsidized by the government or it's just baked into the purchase price. And if they do that, we're all going to end up paying for it in the form of higher prices and probably higher taxes. Not to mention, there is another concern with all of this, and that would be investors. Here's the part that nobody talks about. 30-year mortgages are only viable because most people keep their home for about 10 years and then they sell their home, the loan gets paid back, and then they start the process over again. That is why mortgage rates are so heavily tied to the 10-year treasury yield. Essentially, the two are interchangeable. So when mortgages are bundled together and sold on the secondary market, it gives investors a stable return that they can count on, and it provides more liquidity back into the markets immediately to go and issue more loans. On the other hand, a 50-year loan holds a massive risk to whoever buys and holds onto that loan. Why? Well, here's the math. If you buy a $550,000 home, you put 10% down, and you get a 50-year loan, and then you sell your house 12 years later, because most of your mortgage payment is front-loaded with interest, by the time you go and sell it, you've paid off just $32,000 worth of principal. This means if your home doesn't meaningfully go up in value, and you sell for the same price that you paid for it, subtract 6% for closing costs, subtract what you have remaining on your loan, and all of a sudden, you've now got less than you put down to buy the property, all for the risk of owning a property in the first place. So even though the reality of your home being worth less 12 years from now is unlikely, it does create a very dangerous scenario where if the market goes down by any amount, you're quickly going to be underwater on your loan. And in the event you can't get more than what you paid for it, you're quickly going to be left with nothing to show for it even after holding your home for more than a decade. This is why lenders
lenders inherently need to charge more interest upfront because the loan is riskier, and it's riskier for the buyer to lose money on the deal. In fact, it's also a double negative for banks because if they give a 50-year loan and interest rates go down, the buyer just refinances. But if interest rates rise, now the bank is stuck with a low-yielding investment for many, many, many decades, and they're going to lose a lot of money on that. That's why feasibly, a 50-year mortgage just doesn't make any sense for anybody. Not the banks, not the borrower, not the investor. The reason a 15 to 30-year mortgage works so well is because that increases affordability by 34%. But once you go beyond 30 years, there are diminishing returns, and the net benefit for going from 30 to 50 years just isn't there. It's not practical. Not to mention, banks probably don't want to issue loans that you're not going to be alive for by the time you should be paying it off. Unless, of course, it's subsidized for the government or baked into the selling price, at which point, again, we got bigger problems. Plus, on top of all of that, by law, a qualified mortgage is not allowed to exceed a 30-year term. These qualified mortgages are very important because it gives the lender recourse in the event the borrower defaults on their loan. And because those loans are less risky, they're able to charge less interest to the borrower. On the other hand, a non-qualified mortgage does not have that shield, and the liability falls back on the bank in the event the borrower stops paying. That's why I'm saying there's no reasonable way that you can offer a 50-year mortgage at the same interest rate as a 30-year mortgage without paying substantially higher interest upfront. It just doesn't make any sense. And at that point, it completely defeats the purpose to begin with, because if you pay more than like 10% higher than you would with a 30-year, you start paying more on the 50 than you would with the 30, even though you're reducing the payments because you pay more interest. It doesn't make any sense. Like, if you want my take on this, if this actually has any chance of passing, it's probably going to be a very specific loan product, issued most likely by developers who could just bake it into the higher purchase price. It is going to be issued on a case-by-case basis, and it's going to require completely changing housing laws to enact mortgage protections on banks. Not to mention, it would need to be assumable by people who want to keep the house in the family, because otherwise you have people taking on 50-year loans just so their kids could keep paying off the loan, and then eventually the kids die and the grandkids hopefully inherit a paid-off house 100 years later. To me, all of this is just a bit of a gimmick. Like, it's fun to think about, it gets people talking a lot on Twitter, but mathematically, it makes no sense to take this over a 30-year mortgage, and there would have to be major hurdles to overcome just to get this out there in the market. Separate from that, I think, in terms of actually making a difference in the housing market, all we need to do is unlock more inventory, and to do that just requires really three things. First, increase the capital gains exclusion from $500,000 to $1 million for married couples, and then increase it every year with CPI. This will incentivize way more sellers to list their homes for sale, and that would have been the inflation-adjusted amount anyway from the $500,000 that was enacted back in the 1990s. Second, they should also allow you to take your existing mortgage with you and apply it to the next home, assuming you're trading up on a primary residence, and this would also unlock a lot of lower-priced inventory. And three, we should allow people to write off up to $1.5 million of mortgage interest, but only for new loans that are issued after 2026. But beyond that, let me make this very clear. A 50-year mortgage is a very dumb idea. It mathematically doesn't make any sense to take. I think it won't even work. It's not going to make any difference for housing affordability. And if people actually go for it, we have a problem, especially when the average home buyer is 40 years old. I guess they just pay for their home until they're 90? Great, just in time to go to the nursing home when their kids could qualify for a 100-year mortgage.
Un día de la nada mis abuelos aparecieron con una bebé. Dijeron que la habían adoptado. Todos nos quedamos con cara de, ¿y ahora de dónde? O sea, mis abuelos ya están grandes, casi 70 años, y de repente llegan con una niña recién nacida, felices como si fueran adolescentes. Nadie les preguntó mucho porque se les veía genuinamente felices. Pasaron los años y la niña creció sana, bonita y lista. Pero algo nos empezó a brincar. Se parecía a ellos físicamente. Me levanté al baño a medianoche y escuché murmullos en la sala. Pensé que era mi papá viendo la tele, pero cuando asomé la cabeza era mi mamá, con una bata blanca, hablando bajito con alguien por teléfono. Te extraño, dijo, y luego riéndose, te juro que no puedo dormir sin ti. Le acepto y pues empezó a ver historias donde él sale con peluca, maquillado, con vestidos. Dije, ok, buen divara, pero ya luego era todos los días. Entonces le escribo a mi prima y le pregunto, oye, ¿tu novio es travesti? Y ella me suelta casar. Ah, no, lo que pasa es que está en transición, va a ser mujer. Y yo, jolines, tío. Atención. El capítulo que estás a punto de ver o escuchar puede contener situaciones sensibles que pueden ser no apto para todos. Se recomienda discreción. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Anónimo? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su programa cada vez menos favorito, pero aquí estamos a la hora. No manifiestes, no digas. Es su programa favorito, que ven en todos lados, eso. ¿Cómo están amigos? Espero que estén súper bien. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada martes. De verdad, nosotros agradecidísimos con cada uno de ustedes porque nos han permitido estar ahí. Ya hicimos un año de Anónimo, ya tiene... De Anónimo ya. Ya un año de Anónimo. Muchísimas gracias a todos por seguir aquí vigentes. Vamos a seguir procurando ver de qué manera innovamos para ustedes para que cada vez se la pasen mucho mejor. Hoy pues me acompaña nuestra queridísima Michelle Rodríguez. Ay, Pepe. Oigan, su programa favorito es lo que se tiene que decir, que es la gente, es su programa favorito. Y porque hay mucha gente que sí me dice, la neta. Que sí, les gusta mucho. Sí, ya sé. Es de que más me lo dicen, de hecho. Sí, como, ay, les gusta el chisme. Entonces, pues nada, la verdad estoy contenta porque el capítulo de hoy, o sea, la verdad me está gustando muchísimo los temas, porque siento que la gente ya se está animando un poquito más nuevamente a mandar sus mensajes. Y pues el capítulo de hoy está interesante. ¿Cuál es, Mich? Bueno, que ya se me olvidó. Cosas que no debí saber, pero igual me enteré. Ok. Ajá. Eso está interesante, como de chiquito, ¿no? Si están viendo niños, señoras, llévense a sus niños otra vez en los oídos, como justo cuando estás chiquito y te enteras que los reyes o Santa no existen. Cosas que no tuviste que saber por pinche chisme, se me enteré y me rompí el corazón sola. Entonces, ese tipo de cosas. Ahora tengo que trabajar en esa estrategia. Afortunadamente y desafortunadamente nunca creí en Santa Claus. Así que nunca tuve esa decepción, pero tampoco tuve tantos regalos. A mí me compraron regalos cuando había dinero. Así sea julio, abril o el mes que sea, era mi regalo de Navidad, ¿no? Pero bueno, sí, pensándolo bien, hay muchas cosas que no debí de enterarme. Es que no, mira, los chismosos no lo traes de chiquito. Y le pasan cosas. ¿Tú alguna cosa que te hayas enterado? Pues ayer me escribieron. Me escribió un buen amigo que me dijo, oye, hay unas personas a las que tu familiar les debe mucho dinero y lo andan buscando. Okay. Y yo así como dije, así por... Sí, o sea, me toca hablar con mis papás para decirles, oigan, no sé en qué anda metido este güey. O sea, solo sé que borró su perfil de Instagram, solo dejó su foto y todas las publicaciones las bajó. Entonces sabes que se está escondiendo, se está ocultando de algo, no es un berrinche así de ay, voy a borrar mis fotos. Sí. Porque no, es algo mucho más profundo, sí. Ojalá que no se siga metiendo en problemas porque pues ya tiene demasiados problemas. Es que sí, luego sí pasa. Es que también hay que, o sea, digo, tal vez él me lo hizo a mí, pues yo soy más tranquilo. Porque sí he pensado muchas veces en exhibirlo, o sea, decir, es él. Pero me he contenido muchísimo. Pero ahí anda, quién sabe. Me da pena por mi tía y todo eso, porque pues este güey los está embarrando en todo. Así que pues, son cosas que tal vez no me hubiera gustado enterarme, ¿no? Sí, así como también. Porque luego lo involucran a uno como si pudiera hacer magia y claro. es como... O ponte que le hagan algo y yo, ¿qué? Salgo yo ahí perjudicado porque, pues ahí le debía, no sé, le hizo algo. No, y aparte siento que en específico contigo se agarran porque te ven en YouTube y dicen, este güey, mira, nos resuelve todo. Él tiene para hacerlo y es como, chicos, déjalo en paz. Un poquito, por favor. ¿Y tú, Mitch, te has enterado que no deberías? Pues eso de Santa por andar de chismosa, bueno, lo de Santa... No, es que, es que si no, ahí sí voy a quemar. Pero me enteré los famosos secretos familiares, cosas que no te quieres enterar. Y que mi tío Juanito hizo, ¿qué? Así. Bueno, sí, claro, sí. Así, sí, hay cosas turbias. Yo creo que en todas las familias existen esos secretos de que... completamente, sí. O sea, ¿qué pasó ahí? Sí. Ok, pero también, pues, nuestros seguidores, pues, seguramente tienen cosas más turbias que nosotros. Se agradece. Sí. Se agradece el esfuerzo. Así que, pues, les deseamos que les vaya bien. Y si les pasa un problema, que lo puedan resolver y algunos echan el chisme a nosotros, país. Si no les deseamos el bien. Nunca. Ok. Esa está turbia, la primera. Está turbia. Pero yo te diría, Mitch, que no leas el título porque ya vi que lo vas a leer tú. Okay. No leas el título, pero de verdad, quédense a esta confesión porque la neta está muy fuerte. Y de hecho, he conocido a varias gente que ha pensado lo mismo que estás. También es un poquito común, ¿eh? Pero bueno, voy a empezar. Mi familia siempre fue la clásica familia de pueblo, grande, ruidosa, con sus broncas, pero nada fuera de lo común. Mis abuelos paternos siempre fueron el centro de todo. La casa donde se juntaban los primos, las navidades, los cumpleaños, todo. Pero siempre hubieron cosas muy raras. Mi abuelo tuvo a mi papá y a sus 2 hermanos con mi abuela biológica. Es que si son de muchos no voy a empezar a decir abuelas. Luego se separó y se casó con la mujer que hoy conocemos como mi abuela política. Con ella tuvo 2 hijos más, o sea que van 4. La realidad es que son mis tíos, pero siempre se sintieron más como mis primos lejanos que nunca salieron del cascarón. No sé cómo decirlo sin sonar feo, pero mis tíos siempre fueron mensos. Honestidad. Se agradece. No enfermos ni locos ni nada de eso, simplemente lentos. Nunca destacaron en la escuela, no tuvieron novias ni trabajos serios ni nada de nada. Uno de ellos, a los 10 años, se aventó de un tercer piso porque decía que era Superman, terminó con una pierna rota. Ay, mi hermano se cayó del techo por lo mismo. ¿Por qué decía que era Superman? Spider-Man. No le alcanzó la telaraña, dices tú, se cayó. No manches. Se cayó de la ventana del segundo piso, pero está vivo. ¿Pero se cayó o se aventó? Se aventó. A la verga. Es que en mi casa, el segundo piso está pegadito al cuarto de servicio, que es como una casita. Y hay como menos de un metro de separación, pero hay un hueco. Pues ahí se fue ahí. Según él iba a pasar de un lugar a otro. Ajá, él estaba en el techo. Porque no sé, íbamos a partir una piñata. Y tenía como 8 años mi hermano y se brincó, pero cuando agarró, se resbaló, se le fueron los dedos y hasta abajo se fue. ¿Se quebró la pierna? No, cayó de panza. O sea, está vivo, pues, pero es que lo chistoso es que uno de nuestros perros fue como que ya se estaba dando cuenta y cuando Mau iba cayendo, el perro se puso abajo. No mames. Entonces cayó encima del perro. Ay, pero sí se puso abajo o simplemente No, sí se puso. O sea, el perro estaba muy ansioso. No, el perro estaba muy ansioso, como que Mauricio estuviera arriba. Y cuando, más yo creo que fue también coincidencia que el perro se acercó donde estaba mi hermano, cayó y que se cayó encima del perro. Pero pues sí le salvó de un trancazote. Cayó encima del perro y en el lavabo. Entonces se rompió el lavabo del trancazo. Pues así se reventó. Pinche Mauricio, de milagro está vivo, te güey, todo le pasaba de niños pronto. Ay, no, ya se tiene un montón, pero si manden de esas. Bueno, voy a seguir después del chisme. Termina con una pierna rota. Hoy tienen casi 40 años y siguen viviendo con mis abuelos, en el mismo cuarto que usaban de niños, con las mismas camas individuales, llenas de muñecos viejos y consolas de videojuegos. Los dos bastante gorditos, descuidados, con camisetas que les quedan chicas y la misma rutina de siempre: levantarse, comer, dormir, repetir. Pero pues son familia y se les quiere, nadie los juzga. Ay. Todo bien hasta ahí.
Pero cada quien, dice él. Un día de la nada mis abuelos aparecieron con una bebé. Dijeron que la habían adoptado. Todos nos quedamos con cara de, ¿y ahora de dónde? O sea, mis abuelos ya están grandes, casi 70 años. Y de repente llegan con una niña recién nacida, felices como si fueran adolescentes. Nadie les preguntó mucho porque se les veía genuinamente felices. Pasaron los años y la niña creció sana, bonita y lista. Pero algo nos empezó a brincar. Se parecía a ellos físicamente. Tenía los ojos de mi abuelo, la sonrisa de su esposa, incluso los mismos cachetes de mis tíos. Todos decíamos en broma, ay, se está pareciendo a la familia. Pero ya con los años, entre broma y broma, la broma empezó a incomodar. Es que luego ya de tener, hay gente que le da la cara de... Sí, se imprimen. Yo con mis hermanos nos imprimimos. Sí, mi mamá nos igualitos. fotocopió. Ella no parió, fotocopió. Son igualitos. No, y aparte, bueno, ahorita les Yo cuento. una vez llegué a la oficina y le dije, hola, Michi, y era su hermana. Ah, sí. Imagínense, a ese nivel. Y yo estaba allá. Hasta que un primo... Allá. Hasta que un primo en una peda me soltó el chisme. Me dijo, ¿tú sabías que el abuelo y su esposa son primos hermanos? ¿Cómo? Yo me quedé frío. Jamás lo... y eso que tiene que... Bueno, ya, pensé. Yo me quedé frío. Jamás lo había notado, pero sí, los dos tienen el mismo apellido. Nunca vi sus nombres completos juntos, así que no lo había pensado. Y resulta que sus hijos, mis tíos los mensotes, llevan el apellido repetido, el mismo 2 veces. Dijo que eso explicaba por qué salieron tan raros los dos. Pero lo verdaderamente extraño viene con el tema de la niña. Resulta que uno de mis tíos conoció a una muchacha de una comunidad muy cercana al municipio y pues ya sabes, pasó lo que tenía que pasar. La embarazó, pero la mujer quería tener a la bebé. Mi abuelo y su esposa, los primazos, hablaron con la familia de la muchacha. Llegaron a un acuerdo. Ellos pagarían todos los gastos del embarazo y se quedarían con la niña. La criarían como suya y así fue. La niña hasta hoy no sabe que... Pero la muchacha no la quería tener. Yo creo que tal vez no tenía la posibilidad económica o algo, ¿no? La niña hasta hoy no sabe que sus padres son en realidad sus abuelos y su hermano en realidad es su papá. Todos en la familia jugamos ese papel como si nada. Nadie dice nada, nadie pregunta. Lo más loco es que pocos saben la historia completa. Según mi primo, solo la familia más cercana lo sabe y algunos lo sospechan. Pero al final, si ves las fechas, las edades, las caras, todo cuadra. Así que sí, esa niña que todos creemos que es la hija adoptiva de mis abuelos es en realidad la hija de su propio hijo, o sea, su nieta y su hija al mismo tiempo. Y lo peor es que todos seguimos yendo a comer los domingos como si nada. Nadie menciona el tema, nadie rompe el silencio. Es el famoso elefante en la habitación, ¿no? Claro. Pues sí. O sea, estar bien turbio el hecho de, por lo menos por la chava, enterarte que tus papás no son tus papás, ¿no? No pensamos desde los abuelos que son primos desde ayer. No, sí, había un... Tal vez eso explica un poquito, digo, lo voy a decir con todo respeto, pero la actitud de los muchachos. Pues sí. Vamos a hablar de la actitud. Biológicamente sí suceden cosas, vamos a decirlo desde ahí, pero pues sí tiene sentido, la verdad. Puede ser. Sí, de hecho yo tengo una familia cercana Ajá. y yo no tiene mucho que me enteré que justo los abuelos de la familia son primos hermanos. No manches. No eran primos lejanos, eran primos hermanos. Y una descendencia gigantesca, pero todos bien, todos bien. Pero hay sus excepciones, no le vayan a jugar al pero... Yo tengo una tía, a la cual quiero mucho, que es esposa de mi tío, hermano de mi papá. Ok. Y ella tiene pues una familia, pues, no extensa, tampoco es pequeña, pero hay más o menos. Y tiene un hermano que tiene pues una relación, pero la señora, haz de cuenta que mi tía tiene un hermano. Ok. Ese hermano tiene una esposa que ya tenía una hija. O sea, es su hijastra, dice, ¿no? Ok. Y un tío, también hermano de estos tres, hermano de mi tía, que es hermano del padrastro, se casó con la hijastra. Ok. ¿Sí me explico? Sí, es que mi cerebro está tratando de O sea, acomodar tengo una tía con dos tíos, Ajá. con dos hermanos, perdón. Ajá, una tía con 2 hermanos. Ajá. Un hermano tiene una esposa que ya tenía una hija. Ok, ajá. Y este hermano de este lado se casó con esa hija. Ay, no, está bien. Dice mi primo que vino a ser un reguero, pues. Porque sí, la que era su prima de mi primo ahora es su tía también. Ay, no. Imagínate qué Así es, raro. así es. Estás en la misma familia, nada más cambiando de papel. Sí, realmente, o sea, tienes como dos rubros ahí dentro de esto. Ay. Pues Porque como... tu papá se vuelve tu cuñado, o sea. Ay, no, qué feo. Pero sí. Digo, formaron una relación bien y tienen hijos. Ahora los hijos también tienen un... Hay un desmadrito. Sí. No sé si esto que voy a contar se sienta más como una traición o como una tragedia. Pero desde que lo descubrí, nada volvió a ser igual en mi familia. Y lo peor de todo es que no fue porque alguien me lo dijera. Me enteré sola por accidente. Mi mamá siempre fue el alma de las reuniones familiares. Cantaba, bailaba, contaba chistes y cuando estaba mi tío Sergio se reía de todo lo que él decía, aunque no tuviera gracia. Yo era una niña, pero incluso entonces notaba algo raro entre ellos. Esa complicidad distinta, esas miradas que duraban más de lo normal. Pero, ¿cómo le explicas a tu mente de una niña que tu mamá y su propio cuñado parecen coquetear frente a todos? Con los años dejé de pensar en eso. Hasta que un día, ya con 25 años, tuve que hacer limpieza en casa porque íbamos a vender la propiedad donde crecí. Era un sábado lluvioso. Mi mamá había salido con sus amigas y yo estaba sola revolviendo cajas llenas de cosas viejas. En una de ellas encontré un sobre color crema sin nombre atado con una cinta roja. Lo abrí pensando que eran cartas de amor entre mis papás, pero en el primer papel decía: ese punto, no puedo dejar de pensar en ti. Hoy te vi con ella y sentí rabia, celos. Entiendo que es una carta que ella le escribe a él, ¿no? Dice: me quedé helada. Leí una y otra vez esa palabra tratando de convencerme que quizás hablaba de otra persona, pero conforme avanzaba la carta se notaba todo. Las escapadas, los besos en casa de los abuelos, las noches de cine donde solo ellos dos se quedaban despiertos. Había detalles imposibles de negar: la marca de un lunar en el cuello, la mención de una camisa que yo recordaba perfectamente. Mi tío Sergio la usaba en cada Navidad. Leí al menos 5 cartas. Las más recientes tenían fecha del 2002, el mismo año en que mi papá empezó a beber y a dormir en el sofá. Cerré el sobre y me quedé sentada en el piso temblando. Era como si de pronto toda mi infancia se hubiera reescrito sola sin que yo lo pidiera. Recordé una escena. Una vez, tendría unos 10 años, me levanté al baño a medianoche y escuché murmullos en la sala. Pensé que era mi papá viendo la tele, pero cuando asomé la cabeza era mi mamá, con una bata blanca, hablando bajito con alguien por teléfono. Te extraño, dijo, y luego riéndose: te juro que no puedo dormir sin ti. Chale. Al escuchar eso, la puerta del baño se cerró sola por el viento y ella volteó nerviosa. Me regañó por levantarme tan tarde. ¿Con quién hablabas?, le pregunté. Con tu tía Carmen, que está enferma, me respondió, pero estaba pálida. Esa noche no lo entendí, pero ahora sí. No podía quedarme con eso sola, así que fui a visitar a mi tía Carmen, la esposa de Sergio. O sea, ella siempre fue dulce, paciente y tenía esa forma de hablar que te hacía sentir culpable por cualquier mentira. Tomamos café y le pregunté cosas sin que pareciera interrogatorio. ¿Alguna vez sospechaste de tu esposo?, le dije al final, fingiendo una curiosidad general. Ella se quedó en silencio con la taza en las manos. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, soñé algo raro. Y ella suspiró. No fue un sueño, dijo. Y ahí se quebró todo. Me contó que lo sabía desde hace muchos años. Ay, no. Que encontró cartas también y que incluso enfrentó a Sergio, pero él lo negó todo. Sin embargo, me dijo que algo que me dejó sin aire. No era solo tu mamá, mi amor. Hubo más, pero ella fue la única por la que él estuvo dispuesto a perderlo todo. Salí de su casa mareada. No sabía si sentir compasión por ella o desprecio por mi mamá. Esa noche enfrenté a mi madre, le mostré las cartas. No gritó, no lloró, no intentó negarlo. Solo dijo: ya era hora de que lo supieras. Le pregunté por qué. ¿Por qué con su cuñado? ¿Por qué traicionar a mi papá
papá, a su hermana, a todos. Y ella, con los ojos llenos de lágrimas, respondió, porque fue mi primer amor mucho antes de que fuera mi cuñado. Resulta que de jóvenes habían sido novios. Mis abuelos no aprobaron la relación porque Sergio tenía fama de mujeriego. Ella se casó con mi papá, él con su hermana, y aún así siguieron viéndose por años, hasta que la culpa los separó. Pero lo más perturbador fue lo último que me dijo. Tú naciste en la época en que ya no podíamos dejar de vernos. Y cuando tu papá te vio por primera vez, dijo que eras igualita a Sergio. No quise hacerme pruebas, no quise saber más. Pero desde ese día, cada vez que lo miro al espejo, busco rasgos que no son míos, o que tal vez lo son de alguien más. Ya aunque intenté guardar el secreto, hace poco mi mamá enfermó y mi tío fue a visitarla al hospital. Cuando la vio, la tomó de la mano y le dijo que la quería muchísimo. Y esa fue la última vez que pude ver a mi tío. O sea que... Ay, es que ustedes hacen bolas solos. No manches, pero sí la enseñó. O sea... A tú lo descubrir a tus papás con una infidelidad, yo creo que es de las peores cosas que te pueden pasar. Sí, no sé. era lo que estábamos platicando la vez pasada. O sea, siento que la perspectiva de tus papás te cambia completamente, ya no los ves igual. Pero saber que le está poniendo el cuerno con tu tío, a Sí, como, eso está más peor. el doble de turbio, A ese sí. peor, o sea... Sí, claro. Porque yo conozco mucha gente que dice, ay, sí, mi papá es un cabrón. O sea, Sí, hay gente que lo sabe. O sea, ya es como de que ya Ya es normal. Ya. Pero ya entre la misma familia. Sí. Eso ya está tenso. Y ya sospechar que eres hija de esa infidelidad, más bien te hicieron pasar por hija de la otra persona, a estar más... Debe meter mucha ansiedad eso. No sé, no creo que sea su hija. No creo que sea hija de la Pues pareja. sigue siendo familia, ¿no? O sea, se van a Se parecer. quedó en familia. Se quedó en familia, pero igual pensar que tu mamá le puso el cuerno con el tío, como que... Y durante años, aparte de años. Hubiera sido, bueno, ni una costón, pero igual, ha sido muy fuerte. Sí, y ahora como hermana, porque entiendo que la hermana, pues era hermana de la mamá de esta niña. Ajá. Qué fuerte también que tu Sí. hermana te ande pedaleando la bicicleta. No sé, no les vale el título, voy a ir directo con la historia. Y es, tengo una prima que hace años se fue a vivir a Inglaterra. Siempre fue una chica muy moderna, muy de mente abierta, dices tú. Se vestía como japonesa kawaii hasta para ir al Oxxo. Desde joven fue así, rebelde, distinta, y me acuerdo perfecto de cuando a los 15 años tuvo una novia. Su mamá casi se infarta, pero bueno, el cono fue que su hijo mayor, mi primo, también es gay. O sea, mi tía estaba en su propio via crucis pagando pecados según ella. Pero con el tiempo y saliendo de la adolescencia, mi primo empezó a salir con hombres otra vez y mi tía respiró como si hubiera salido del purgatorio. Decía cosas como, mi hija ya recapacitó, Dios es grande y cosas así. Pasaron los años y mi prima, estando en Inglaterra, anuncia que tiene novio, un chico asiático que conocía allá en el Reino Unido. Nos lo presentó una Navidad que vino a México y la verdad era adorable. Súper educado, callado, muy amable y todos lo queríamos un montón. Eso sí, tenía un detalle curioso. Siempre vestía gabardinas grandes. Traía el cabello largo hasta la cintura y se cubría el torso como si escondiera una pistola o algo. Un día noté que tenía como chichis. No las de hombre gordo. Ajá. No las de hombre gordo promedio, pues él era flaco, sino chichis. Pensé, nada, seguro es grasa y no le di importancia. Total, que regresan a Inglaterra, todo bien. Tiempo después me llega la solicitud de close friends del chavo, porque nos compartíamos memes. Le acepto y pues empezó a ver historias donde él sale con peluca, maquillado, con vestidos. Y dije, ok, buen Ibarra, pero ya luego era todos los días. Entonces le escribo a mi prima y le pregunto, oye, ¿tu novio es travesti? Y ella me suelta casual, ah, no, lo que pasa es que está en transición, va a ser mujer. Y yo, jolines, tío. A ver. O sea, es hombre que se está haciendo transición a ser mujer. Ajá, Yo entonces- pensé que era mujer ya. Ah, yo también pensé que era mujer, pero no, es un hombre transicionando a mujer. Resulta que el chico ya estaba en tratamiento hormonal desde hacía meses, por eso las chichis. Mi prima me decía que lo ama igual, que se está adaptando y que pues el amor es amor. Ella sacando el lesbianismo todo empolvado que no usaba desde la secundaria. Hermoso que viva el amor, pero... O sea, ella es lesbiana. Ella es La- bisexual. La prima, la ¿La chava, prima? bueno, pues entonces no tiene conflicto, ¿no? No, este punto yo creo que es pansexual. Lo mejor de los mundos. Sí, ella se enamoró de las dos cosas. Pero me pide por favor que no le diga a nadie. Y todo bien, hasta que no. Porque meses después la chica, ya mujer completa, empezó a subir fotos públicas, cual Gloria Trevi, se soltó el cabello, se puso tacones y se vistió de reina. Nada de esconderse. Ella ya estaba a la vista de todos. Entonces llega una comida familiar y me dice así muy casual y comenta, pues el novio de mi hija últimamente se pone sus vestiditos. Y yo todo pendejo sin pensar suelto, ah, sí, es que es transexual. Silencio. Pero no fue silencio, fue el silencio. Todos me voltearon a ver, mi tía pálida y yo tratando de arreglarlo. Bueno, supongo que es transexual o algo así, no sé. Ya ves el primer mundo cómo son allá. Nadie se rió, nadie respiró, la conversación siguió por otro lado. Y luego supe que en una videollamada le preguntaron directamente a mi prima y ella intentó arreglarlo y dijo algo como, ay, sí, es que está en su etapa femenina, como si fuera una moda. Tipo, este año me siento Shakira. Su hermano, el gay, me dijo que